E whataro whātu le itai au fau, i le mamalu o le tātou tunu mo le whafonga, whamalo le whanau manuia, o tātou ria le tai au neo le stofi, le aso muri muri o le masi na o Februari, lua afe, lua se fulu mo le wha,
o lona asolua sefulu ma le iva lenei ma o le tautua mata lenei le siufofoga o le laumua e alo mai o le tatou saunuiga lotu o le a taʻitaʻia le susuga i le tausimutagaluega Reverend Missy Faseu mai le kalesia me o titisi sa moa i pitone ia usi mai loa le faafofoga. Mapumaya mai panga maro longo o le pomcha ma fita o le po o le ama vai Samoa ma lo le soifua ma le langi mama ma lo le fatotoa ma lo foi tau atai ma stai le tua o ia tau auro to soifua ma so tato malosi i le nei tae au ai o mai ma le loto e tasi si o tato tapo iai le tua i le nei tae au o le a tatou tapo i atu i le atua. Tala mai le langi le mamalu o le atua. Pālia foi le vani monimo ngā luenga o nā au. O lo tau atu le upu i le tasi aso i le tasi aso. O lo vai loa foi le poto i le tasi pou i le tasi pou. Si o tatou te tado. Pio mai a oia nganga pa ia. O le nganga ina lea ai le tāpua i ngā lugu tunu. Aoa o ma whaatonu mātou i ala uma o le tāpua inga. Ina i o mātou whaia lava i le moni ma le whamaoni e te tau ai. Ma i avi i airo suafa e whaavavau. E ala lava i a te riso o mātou wole ma wala au tu ai. Amene. O la tātou pe pese i le pese o saunia. Ala mai a lo ua ngā Pata se male ma ia pai la palu uenga so ia le musua o mea ma e te pai i le aso le ia pai a ma ne fa apetai ia paia ia lei ua tasila utale eni ea ua poa ida mai ia matua malu etea ia tupu tele ai ma ia e mana tu lava ua se la pia mai ele ali o ye o pa mea upa e te pai o le faita wino o le afionga pa ia le tua. O le amo mai le te ngā fau. Mua le peteru o rona mta upo e lua. E ta wino mai le fai upo e wha. E wha ngata i le se furu. Mua peteru o rona mta upo e lua. E ta wino mai le wha. E wha ngata i le se furu. Ia wha fonga maia. Ia afionga pa ia lu tātou tua. Ua tō mai a te ia o le maola. O ia na lafo ina e tangata ua whiriwhidia e le atua. Ua tā ua lava. O tō foi. Ua ati ai. E o tō e te o maola. O le whale nganga o le awosi taulanga pa ia. E vatu taulanga whale nganga e malia i le atua. Ono Yesu Keriso. Ua foi ua i le tusi whauta o te tū i siona le maaturi manu. Ua whiriwhidia. Mari tāua. E le mafoi se whātua tua i ate i ole nei. O i ate utou e whātua tua ole nei ma maru. A o e whaalongu te tā. O le maana la fo ina e tufunga whaifali. O a vea lava lea ma maa turi manu au pito arunga. Ma maa e tau suwai ai. Ma papa e tau teva ai. O e tau suwai la tau o whaalongo te tai le upu.
ne tōwhia fo I la tōu I rea lava mea. A o tōu, o le tupulanga ua whiriwhiria o tōu. O tupu maosi tauranga, o le nuu pa ia, ma le nuu na whaatau wina mai. Ina I o tōu tau atu, o na le lei. Na ia wala au yake o tōu, ma le pōu riuri o lava lona, lava malama lama, e matua ofo ai. O e na le whai manu ana mua, a o na ponei ua whai ai manu o le atua. O e na le alofa ina, a o le lei ua alofa ina lava. Talo lava I le mana o le anganga o le adi, e na nea ai ana fionga whaitawina I le neita e au, ia mai atu maupe ia te ia le vi inga e whawawau. Au tu o le nei aso I le tusi whaitau aso o le kālesia, me tutisi, o tātou o tupuranga a tofaina. O tātou o tupuranga a tofaina. Ai whai meri whai upo iwa, a o tau o tupuranga o whiriwhiria. O tupu maosi tauranga o le nupa ia, tangata lava o le atua o tau. I o tau whaari atu ngā ruenga ofo ngia. E le na wana wina o tau. A o tau o tupuranga o whiriwhiria, o tupu maosi tauranga o le nupa ia, tangata lava o le atua o tau. I o tau whaari atu ngā ruenga ofo ngia. E le na wana wina o tau. O le urua I tusi le nei la apostolo Peteru. Se tasi o soo aloa ia o keriso. O ia foi o le tangata mori mau I ti ngā ma puapua ngā o keriso. O ia uina atu le nei tusi. Mo e ua whiriwhiria. O lona nofo ma au mau solo I nuu o asia I titi. O nei tangata e manino mai. Sa ola I se o langa whapau pau. O langa le ma ua liu mai I la tau I le whātua tuanga kerusiano. O le ano moni o le nei tusi, ua o se whamarusi au I nei tangata. Ina ia tā ofi mau no lato whātua tua I a Yesu Keriso. E ui lava o lo whea ngai lato, ma sauanga ma puapua ngā. O no Keriso. Sa tau longo atu pea Peteru. Ia I la tau wa whiriwhiria. O tupu foi maosi tauranga o le nu. A wao tangata lava o le atua I la tau. Ina ia la tau ono sai pea. E ta lia nei puapua ngā. Ua ose tofonga o le moni o lo la tau whatu tua. Vaenga le sa whai tau wina. O lo whai loa manino ma whaamana ma lama ai le apostolo Peteru. O Yesu Keriso le maola, mo le nuu whiriwhiria o le atua. O le maola o saunia, mo ta ngata ua whiriwhiria, mo le whina ngaro pa ia o le atua. O le maa o pito siri o na tā ua, a wae fua uma iai le ola o mea uma. O ngai leo le whai mai o le apostolo, o tau tupuranga ua whiriwhiria. Tu ese ia o tau le loto le anga, o le pepelo ma le wha maoni. Ai o tau o mai le ri, o ia na whiriwhiria o tau whapei o maola. Ina i o tau wati ae le whale anganga o le ri, e a watu wai tauranga ia Yesu Keriso. Ua manino lava le fina ngalo le apostolo Peteru. Mo e ua whiriwhiria, o le atua, o lo lato marusi anga lea I le tino, ai maise o lato wanganga. E whātua tua iai, e whalango iai, ma whamoe iai mea uma. E ui lava ina tū lafo ina, o ia e tangata. E I tai wa whiriwhiria lava, o ia e lea tua. E a vea ma māturi manua o pito runga. O mālo ia ua maua. Ua maua mai lava I lea tua. Ono malo ua maua, o lona winga. E ao na vivi I whakasi le nu uma, o osi tauranga. O e ua whiriwhiria mta ngata nu uma. Ina ia whai le whawhitai le ali. Ma whakino le whawhitai le whai o le vi o le ali.
ma ia sura mai le loto le nganga o le whawhitai. Ona o lana whaia ea I lana whanau ma ona tangata. I oe Samoa le atu ngu pele. A oe sauni iau whi au ma ngā luenga o le nei aso. I tātou mauti noa. O I tātou lava o tangata ua whiriwhiria e le atua. E le ngata I whaiva whale a inga. Whaiva whale nuu. O le atu nuu. Ai maise lana ngā luenga pa ia. O pumoni Samoa e. E le aise isi malosi e siri atu. Mole whātino ino a tāwhi au ma ngā luenga. Wana o le atua le malosi siri. I le tino, I le mawhau, ai siri siri le nganga. Le atua e ato atoa ai mea uma. Le atua e whaingo fie ai mea uma. Le atua na te whamalia ina o tau whina ngalo mo tātou loto. So se mea tātou te whai Samoa. Whai lava ina ia vi ia ai le suafa ma malu o le li. Alo ia yo whai wa mana ia Samoa I le nei aso. Ma ia tātou mauti noa. O I tātou lava o tangata ua whiriwhiria e le atua. E whātino o rona whina ngalo I le lalo langi. O rona toi tū manu malo mai le oti ma le tūnga mau. Tātou te iloa ai e moni lava. O ia o le maola na saunia e le atua. Mole whaola ina o lana whanau. Manu te le ina whe au ma ngā ruenga o le nei aso. E ala I le mafuta mai o lo tātou atua. Si o tātou tatalo. Ua tala mai le langi I lou mamalu. Lou pa ia ma lou siri siri esi. Whaaria fo I le nei tae ao lou matango fie. Ma lou whamaoni. A wawa e whafangu Samoa I le nei tae au. E ala I lou matango fie ma lou alofa whaau. Vitai sa mātou mo moe ma malo ro, I le pongi sao le ama vai. Upu moni sa mātou whaangalo oe le atua. Peitai e tele I whaangalo ina, sa moa ma ono tangata. Sa ele moe, sa ele tū le moe lava. Wao oe o le atua, e alofa fua ma alofa muti muti vale. Tele ngese lava lo tua sa. Ai tele tā lise lo wanga le lei mo lau whanau. O le nei tae au, ia vi ia lo suafa e whawa vau. A wae ta tau lava ma ono mea, ona mātou vi ia oe le atua. Ona e te whaia pēr mea siri ma mea siri siri. Mo Samoa ma ono tangata. A vitai o mātou maua le mālosi fau. Maua le ola fau. Mātou mā nawa ina fo I le ea fau o le nei tae au. E whai ma whasiri ngā mālosi. A wā whe au ma so se tiute o le nei aso. Mātou te whawhetai. Ono lou le tu la fo ina o le soifua ma lo mātou golo. Wa mātou te langona lava o I mātou o tangata le ato o toa. Tangata I le aro lofa wha maoni I ate oi. Tangata tauma mau. E whawhetai tele le atua. E tu mau a loa lofa. E whāwau fo I loa lofa. Mai le umalava loa lofa mo lau whanau. O le vi inga leo lau fionga I le nei tae au. Wa e tatau lava ma ono mea. O na mātou a watu le vi inga ma le whaamanu. E sura ai lo wanga le lei ma lo whaamaoni. Whawhetai mo mea uma. E maiso lo wanga le lei. Tau singa o le soifua ma lo mātou wola I le tino, I le mawhau fau, ai siri siri o mātou wanganga. A whtai le tele o au whamanuianga, fua ina fua mo Samoa ma ona tangata. O mali lia o mātou loto, siri siri o na mali lia o mātou wanganga. Lau pule lea whawhetai tele. Whawhetai lo wanganga pa ia, o le siri anga lea, e whamoe moe ma whalango lango iai, Samoa ma ona tangata. Mātou te whamoe moe iai, e tua iai, le soifua ma lo mātou wola ngā rurue. Wao lea nganga e mau ai le fia fia, mau ai le mawhana whana, ai sirio na mau ai le mauti noa.
Mātou te ngāru lue ma tau tua ai. O lo soi fua oelo mātou tua. Maftai lau tusi pa ia sa whaita wina. Maftai upo e taita ina i pēa le soi fua ma le ola o tangata. Wao le suru lea yo mātou vai. Au se malama siri o mātou wala. E whaasino la mātou sava linga. Ina ia mātou sava wali pēa e tusa maala o lo fina ngalo. Ala mātou whaafitai siri whaafitai a kiriso. O le na saunia le taulanga tongi ola. Na wā le whaamangalo ina ma le whaamaina o mātou se ma le a. Ia tū mau pēa le vi inga i rosu wafa e whaavavau. Pangā lea li. Wa e sira fia mea uma lava. Atu nu se i mātou uma. Tele o taimi. E whaia o mātou loto. Tele o mātou whare tonu. Tele o mātou mata ngā. Ao se atu nu se maanga sala pea. Sava linga o le neitau sanga. Le ri ia e le asa o mātou leanga. Mātou wala au whamole mole. Whamangalo sa moa maone tangata. Whamangalo mātou a inga ta ape masala la wai. Sa moa maso se tafa o le lalo langi. Whamangalo au e kālesia kerisiano uma. Ua mātou au auna ma ngāru lue ai. Ia whamangalo fo i mātou ma naia mātou whanau. O wā mātou te tau tino pea. O i mātou lava o tangata se maleanga i lo tātou wāno nofo ai. Mātou wala au le toto pa io ke riso lo walo. Ua lava ma te toilea. Mātou te mā ngalo ma ola ai. Alofa mai ai le neita e au. Whamanuia sa moa maone tangata. A mata fe au ma ngā ruenga nisi. O nisi foi o loo uia lunga wala tele wawave i le neita e au. Le atu wae ia e whamanuia. Te mai e leo ma pui malu lo lato wora. Whamanuia o mātou a ingata ape ma salala wai. Whamanuia foi au e kāresia kerisiano uma. Ua ala tu ai lo fina ngalo. La mātou fe au mori mau. Ia mātou mori mau lava oele atua. Ina ia tupu maola lo suwafa. Maua lava ni tangata e di liu matari tonu wha maoni i ate oe. Nuia le lau mua le siupafonga le lau mua i le neita e au. Wha lau ilo ino lau tala le lei ma lo fina ngalo. Ia e anga le lei ma wha manuia ia lato fe au. Uia tina matutua, mata matutua le atu nu. Anga le lei, i le soifua pura la ngoto. Ia whafua loa ma whapopo nisi aso. Mātou te ngāru lue ma au nai i lo fina ngāru. Uia alo ma whanau o le atu nu. O e o whea ngai ma ngāru enga. Ma e o whea ngai ma o onga. Ia e whamanuia ma anga le lei. O ai o mawhatia. O ai o mamai. Le li ie iai lau whamaro longa, ma iai o wa awanga le lei. O ai fo yo mo mia lau fisosoani, i so se nofo anga, au te tu la fo i la tau, anga le lei, ma lofa atu mo i la tau uma. O ai fo yo i fale pui, faso suru ro mala malama, puri tua i le leang. Ai au na ma tau tua ma fo i atu oelo matu o tua. Ia mātou ta talo ta mā, fe au ole nei tae au, fio mai lea nganga oe mori mau, ina na nea mea uma. Taita ina i pēa lo mātou wola, whare whatu tua mo au fe au. Iola mātou ta talo lea, tātou ma oi mea uma mātou te iai le nei aso. I lo suafa ke riso ua ole ma wala au tuai. A mene tu mau lunga o Samoa ma one tangata, lo manuia tele lea tua le ta maa, le alo male nganga pa ia. Nei e whaavavau lava. Amen. Amen. O le na ua whaafonga le tunu i le tātou sauringa lotu e se talai fo i whaasana launga o le nei tae au. Ia mo le nei aso o le taita ia le sunga le tausi matanga aluenga. Reverend Missy Faseu mai le kalesia me tisa mo i pitone. Ia le nganga le whaafitai whamalo atu i lau sunga tausi matanga aluenga whaafitai tā pena mo le nei aso
E o le tano fo ile tino yang le yatu mo fa mru yatu le sunga fa pe fa tua no falo ia malekale sia fa tai te lava malu te le ina fo fanga o le afenga yai. O luas fu 2 minute o te ne fitu afa le fitu por kala mel atta o tai au. O le vingo le tua ia malekale sia me tisa mo le ven. Yesu o lo fa mai. Turn
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O lau ke se atu i viviinga o le ai o le kolisi piula mai e na mua. Ho! O lau talaisi anu. Ha! O lau talaisi anu piula manaya manaya e winga sei lau mai leu lai sau sei e te pai ai o loi ai masia o wai a e tale le tele musua e sua malia le sua mai beio le sua o le mai ta feo farà e sauia tai o e file mua i lo loto le ai sau me fai nona e fatali le mea ai Deu sulla mai te tae le fai mai fai lau mea e tu sai le leilo noi ai le moe Deu le mai te ai se kaupo si o nutu i le tolo tolo e mai ai mai folau i le mausa e o le moli o le amai le ai o le peni nau Samoana e winga e sei lau mai te o le masina pe au so mai le auto atona le lei pe o le lau mua o le nua me le sauria tau i o e file mua i o loto le ai sau mea e fai nauna e fatali le mea ai Deu sulla mai te tae le fai mai fai lau mea e tu sai le leilo mai ai le moe te la mai pe ai se kaupo Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat semel apple tea to the vanveau, su fongalo mua, atau le tai au. Ia le tata por kalame o le ata o le tae au, le nefu tata tu e whelo ai lungo pe au le ea. Ia le mai fwoi tata u fasa launga i le lua i le au le nafi, ia le nefu tae au fau, le alofa maleanga le o le tua, mwhoi tata tu e whelo ai ta alofa lava malo se fua. Ia oa mai oe le tae au. Ia tata tonu sa ma luia mano longa o le po on po, ia ma le toa tele fwoi sa ue whai ngā luenga, ia soi fua manuia. So a whale leo o tata uri, o sike wiso o te whata alofa mwha whelo ia tua i le tata o tuno. A mana o le whalau manuiani. Ia o te manatu ia ia suiso inga o asta i tasi por kalame fuanga le tangata lewa ia masiona a inga ia e whapefo ia e suinga o le malos ia le lopo e whafonga mai wa yeise vaenga fo ile wulu tauina fo ile fo longa le ritai au ia tonu sao ngā fo ile por fola ua o maltatu sa lunga lotu ia te oe masio wa inga malol fo lau Patalo fatu pa ia maurunga le tunu ma leu whafonga le tamam tina mātutua tupu mai o le tunu ia o
malo se le turu mana I whanau le tupau tina ia mas foi sunga I whawhengainga mo nā tūwharitua lei tu tausi tono ainga ia tono whale ro tausia I uto malo le soifua lei a tā lofa atu le tai o matako Fiona Stoffi ia le whangaloina foi tātou ompa anga o lo momere tautua so stuli manu o lalangi fia lava se vaenga o lalangi o lo maua mai le tautua le tai o whatalo whatu mau wholo whatu ia mai lava I Amerika ia Hawaii, Australia so se vaenga o Usila mo Wellington ia atoa Samoa, Tutuila foi di stato paanga momere tautua I Alaska o Kanata whapea foi ma Afrika I saute o I nei misionari o lo ngalue ai whanongolong mai lava le tātou tautua ia lo whātua por kalame whamanui atu o lea ua te alai titi la fori fitu I le tae au o lea Stoffi I New Zealand nei o lea so mulimuli o le masina ia o lea so luas furuiva o le masina o Februari o tatou ilo o le masina ne o Februari ta I whāta usanga ia mauso oso I lunga le masina lea laua ia I le tae au nei ia le ta ua le tausanga ne o tausanga oso fai tau voilo le si whāta usanga I luma whato ato i oso voil ma ai al tausanga ma fua mai ona whaopopo lea so e tasi I le masina o Februari I ona I tangata po I la tau ia na so I fua I lea so lufuru o Februari ia ta I whāta usanga whato au lia la tuas whanau ia le lau I le tae au nei whapitoa lava mo oe lea so I fua lea so lufuru o Februari o oe lea e whapitoa ia lea so nei tā lofa lava maa lor so I fua ia manuia te le lau aso I fua manuia foi oe malasanga umaleanga I luma le iswhata usanga a fuara iai nenga a ta I whata usanga wha manatu lea so I fua tangata lea ina no winga lau te le lopo a wha maunga lalulangi e whai ringa a valu tausanga whato a lua on tausanga sifuru lua tausanga la wauria whato a tolu tausanga wa fai tai wha ia malor folau a tai le lofo le li utatu te whai roi ia la whanga solo le tātou programe na minute e whafonga I le tala o le tau mo whamirianga wa soifua, swinga o le tupe, ia tala o mena tupu lalulangi le yaso, I tala whasal pito, tātou telefou tāna, walu si whonga lau moto e 2.5 minute o le tāna le walu tāna whanawā. Ia alfa whiwhianga marisunga ia vili eru, whataua lau ngana Samoa, tāna honi tātou usu sukarau, wia tele nei tai au I fuafuanga le tunu.
E usi mai whawhonga le tātou talo le tau mōna nei tai ao, whaino me whaino fisi ona mai tau le aso nei matua i langi le lei, ia le tau le aso a tai ao, e langi le lei, le tau langi le lei fo i le tau le aso tō nai. O le aso sama le aso mafua, ia ina i timu o la mata fo i lea, ia ona wa ia le mata le last day muli muriane. O ka piti manua tū, whanganui matau anaki e matua langi le lei tau le aso le nei, ka pe fo i a Marlborough, Taupo, ma waiwa rapa. Oks pei nai timu nisi o taimi, fa ia le mata le lai nisi o taimi. O le malu lua le ea le wha mawina i nuna o ta uolo i le valua anga i lunga le sefulu ma le lua. Ea mawhanawhana lo i ei lua sefulu lua anga i atu i lunga le lua sefulu ma le wha. Lo mawhanawhana pe le tau Wellingtone. Ia manu la ta mai wha pe foini i sila nei taimi. Au kilani, langi le lei tau i au tau pe le wha ilo mai. O le motu i saute, langi le lei le tau le tele vanga o le motu i saute, le isi awe wha la velave. Ia o le pito i lunga au fi ai Picton, Blenheim, ne le Soni, Motueka, Dunedin, e le Vegagol, ia o isi tu nau ni le motu i saute, Queenstown, Kala Estete, langi le le tau. O le malulu o le eo lo i le iwa anga i lunga le sfumu le wha, ea mawhanwhana lo to mai le sfuru iwa, wha solo i lunga lufu lima le motu i saute. O le au te lenga o le atunu nei aso i fōringa mai mātele na langi le tau i New Zealand nei. O pia a o le aso le tolu sfuru fo le vela lufu ono le mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington le fitu minute te ele vanu nane le fiafi, e oso e la tai au le fitu i le tai au a tai au. O le fua le malulu i Wellington e manutua o yolo le vanu sufanga i atu ilunga sfuru lima ma le sfuru ono. O le mawhanwhana o lo iei le sfuru iwa nga ilunga lufu lima, na ia le mawhanwhana o le tau. Ia mo le au whangota le yaso, ia madu ia whenga whaiva o le whenga iai, Wellington e sua le tai le afore iwa i le tai o nei pe le tai, to yono minute i le whaine fiafi, ea ona to e sua leo le tai i le to yono minute i le se fulu le pōna nei. O polidua pe ona whaino mai, ia pe le tai nei le fitu le tai au, sua le tai le te o le tasi i le au auli, ia ona to e pe i leo le tai la tai le afo le fitu na nei le fiafi. Tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silfia le tunu, ia manu te le ina le tai au. La vanau family yanga wa soifua, ia mo le swinga o le tupe mo la tau e lafo la tau se eleni. Ia tasi tala New Zealand, maua lau tupe Australia, e iwa tasi sene, o le tupe Amerika e lima iwa sene i le so, pe a tasi tala New Zealand. Tasi tala New Zealand, maulo tala fiti tala tolu se funu ma le fa sene, tupe Samoa le ua tala lima valu sene i le aso le tala lima valu sene. Tasi tala New Zealand, maua lau tupe tonga po le paanga tonga, tasi tesi ma le tolu lua paanga tonga i le yaso. Ia, tala nao le tupe, swinga o le tupe le yaso mo le silifia le tunu, ia le temile o le avanoa o whaamanuianga o aso i fua. Manuia tele la o aso i fua, le utato ria le aso duas fulma le iwa o le masina o Februari.
ama pe nei lo was whanau. Ia, o le aso nei se a o mai tai whatau sanga whatoa o mai. Manuia tele lo was so i fua, ma rei foi tatu tala doa i pia uma tala fau. O le ale whamanatunga o le as whanau le tangatele so i fua na so i fua mai le sorufuru iwa. Pe whamanatu la ista usanga i le inia sorufuru iwa o Februari. Ia, o le avanoa fo i nā e tatu whasoa i pe isi si fia tala no mai. Ia, nei le aso i fua o le atari, le atari. O le tama lea la kapi liki lea tama Wellington lea ta alo la ua le Melbourne Storm o Nelson aso whaso no mona. Ia o tasi iwa ono on whana wai. Ia lea la fito ato iau lia la se rufuru iwa tai whatau sanga. Ia o neila no nas whanau. Ia mautou umana soifua la se rufuru iwa. Ia whapitoa nei aso mautou. Ia maruia tele o tau aso soifua. Ma tusi whaitauro o maua le mōmua pe teo mōmua wheu po rufu lima. O le afionga le li ia tu maulea e whaavavau lava. O le afionga fo i lea ua fola i natu i ate o tau nā. Ia o le upo le so o leo peteru. Ia whaamanatu mai ai le afionga i ova po upo umau tu sia tu spa ia. Mai le afionga i ova ia e whaavavau. O le afionga fo i lea ua fola i natu i ate o tau nā. Mo mo peteru mo mo fe upe lufu lima. Nui o tau wasa i fuwa le pesere lima o tau.
manuia lo se whanau, lo se whanau. Siva whatami lo, whaala o le pati malipo, tuia I unga, nasei uma. Siva whatapati, siva whaala tinati, siva mai ai whapea, siva mai whapea. Siva whatami lo, whaala o le pati malipo, tuia I unga, nasei uma. Siva whatapati, siva whaala tinati, siva mai ai whapea, siva mai whapea. Siva whatami lo, whaala o le pati malipo, tuia I unga, nasei uma. Siva whatapati, siva whaala tinati, siva mai ai whapea, siva mai whapea. Siva whatami lo, whaala o le pati malipo, tuia I unga, nasei uma. Siva whatapati, siva whaala tinati, siva mai ai whapea, siva mai whapea. Ia, o te whaatala whātu lea tino o mālor soifua, e usi mai al whaafonga, ia o se tue tepa fo i le I tua I tala o mena tupu laulangi I le tele I tau sanga mawai I le aso luas furumale iwa o Februari. O le aso le nei I le tau sanga e tasi iwa ono se fulu na ieise e mafui e malosi lava ia na lulu le nuu leo Morocco. Ia e I totonu le nuu tau o Agadir. Ia e se fururu afe tangata na mali liu, ia na le sifuru lima se kone lulu le mafu e le aso nei tausanga te siva ono sifuru. O le tangata a au taua I Australia, le tangata e suafa ia Dawn Fraser, tausanga te siva ono wha I le aso tonu le nei, na ia whaatu ai I se matati ai le se lau mita freestyle, e le fi ausilia ta o le freestyle, ia e na o le lima valu te si male iwa se kone ia le sawa, ia na fi ausilia tangata le nei. O le aso tonu le nei I le tausanga e tasi iwa valu, ia o le li I le o Desmond Tutu tangata ua lea I te tonu Afrika I saute, ia o ia o se taitai o se tasi o e Kalesia, ia po se Archbishop, ia e lima aso na whai ele te te taitai I le tangata nei I te tonu o Cape Town, ia na whale pui o ia manisi I le aso tonu nei tausanga tasi iwa valu. O le so I le tausanga lua afe ma le wha. O le ata ti whanga le tau le Lord of the Rings. Ia, na siompini le aso nei le tauvanga tufanga whailonga Amerika o le Oscars. Manu malo ai ia I le whailonga o le ata pitusili ia na matango fie ma le lei tufanga whailonga lua afe ma le wha. O le aso nei tausanga e luafe luas fulu. Ia o le malo o Amerika ma le vaenga fo I lea whaatupu vesi o le Taliban. Na whaia le lato whiangainga I mali lia I le so e ta o le Doha Agreement ina ia tausia no le file mu ia I te tonu o le nuu o Afghanistan. Le utato I lola langi lo tato iei nei. Ia e tau malo te tele ma vaenga whaatupu whale vilavi. Ia ai o le luafe lua fulu, sai nia ele whengainga I le so e mani I Amerika ma le Taliban e tausi le while mu I te tonu o Afghanistan. Ia, ma le aso le nei, I le tausanga te ziva I vaono le aswhanau leo le tama o Nelson, aso wha Solomona, le tama Wellington, e ta alo lakpiliki o Melbourne Storm, e ta alo foi le au le Kiwis lakpiliki le ani usila. E o tatu tala ia, to e maua le whapoponga le te masani whaftailava.
O le whafonga mai tautua le si fonga lau mua le teimi o le tai au i le whasalunga. Ia o le teimi le utoi ono minute o le tālea. Ia o le valu. Tālo le valu whafonga i tātou telefou. Whawhiro e tu tātou o i e mafuta me sunga senga se. Walo whātu maruia te le tai au i te oe. Wais foi mafo e euk. Ia lo whātu pokalame. Ia Angelina Sangala. Ia o le sina le soa. Ma se foi va lele mati lo fatu por kala me sunga Ellen malo Ellen ngalui ya ni la foi ya Erika mai Samoa ya stina ya Epi Peter Robert Peterson ma se foi sunga ya Suli vali timu ya fitina ya finga ya isina lo fatu por kala me family ya tu sela eskelu stina ya tirini mai lo hati ya fa tele lava sina leo ya maltina matua ya ole ainga fo yo lo ya tausia ya mes foi pele tangaloa lo fatu por kalame ya fa amaluia tu le tai au fa tai tele ma fa mai ya ole atal tato pese le wa ta pena mai tanto telefo le tai au ya o mai oi ya happy ya fia pe tala jamit ya o vivi inga foi le tato au nangale mai tene le ula fala ya so mai lu ula fala maluia tele le tai au 5 minutos lo toi on tane le valu.
Whatalo whātu i leisi whaopoponga le neo tātu telefou mai sa moa e le tautua a le seu whonga le lau moa. O tapena le ofiso whinga whaiva nisio ta iala matula whono o le anga lulu e manisio a fio anga le atunu e aia ia i lo mawhaasalanga mo i lātou e le usta ia o no le tūlanga o mai tau wina le whaaleanga i no le tele o amuringa te whane o le atunu mai nisi o whainga whaiva o lo whaatino e tangata. Wa manatu el matanga luenga e te taulo o na whaia se ngā ioinga o na o le tūlanga le anga i atu le lumana e le o toi umi ai a tili ei o na wha ai titiari a maua le atunu mai wha le tonu wa maua. O se tasi o a whioanga e au whiai whale a si u leo o tā pena wa ngā lulu e whaatasi nei malumtanga luenga o whainga whaiva e whaau ngāta i ala matula whono ia e tapuai i eitu ai ngā whainga whaiva i o lātou ngā te whale. O le ama whaiva e le marusi ango ia ta i ala ma tūla whono i o na whaasalanga. O na whaasalai nai se o se tasi e se maita ngāta o whale a siu e maua i o lātou ngā te whale o lo whaatino i etu i ngā whaangotanga. O atu watu el whamase nonga le masina o mati e a mata e lo na ilo ilo ina le mata opua te te e se tasi o televous fulli matau sanga le matua e ona mōri anga na mōri a i e mtanga luenga o leo leo e lo na umia ina leo se au penga matau tia ma le tau mawhai e wha o ni manu atu ngā i se tangata. O le mata opule nei na wha mawina pe na ripoti e leo leo na oso whai e le televous fulli matau sanga le matua se ta maa ave taxi limas fulto sango le soifua a o malanga ai le li i le taxi le ta maa e fitaui le sola SMO le televou me le ta vale a o lo whaia kole ni ngā nisio le au ta alo ale tātua tanu i le no whanga i tuana i mato a pēr na tuli loa i lātou i mapoe ma momolia ni ai i le ofiso leo leo i tuana i mato. O lo tau fia le whaalau i loa so o se vaenga mawhai o nei loa ai lea televou mo lona swafa o na ola tūlanga lai titi tele. Wa mōni mawina fo mtanga luenga o leo leo le tu o tele o tūpulanga i lalo le tausanga le nei o lo tau fia tu lava le mtanga luenga e le ngato whala au whaasaina ai o sori ngā tūla whono e au fia ai mal whaatupu whala vilave le taulanga e a fia i nisio tangata lau tele. O le sole o le a mata sai ni e le pahenga lo na lua, o le poloketi o le miliona tāla lo na lua. Peitai na whaalia le sui o le matanga luenga o tina matamaita i lo ngafa ma le nei poloketi. O loo iei lava whaafitau leo mai le temi nei. Mai onu whaalave lave nai le ato le talaina o se leni vaenga lo na lua. A niso i tu malo e leo ato atoa tu lava reporti o vai ngā tupe na whaamatu mua. O le tūmalo whaasale le anga numera lua, wa talo lana whontanga le whaai unga le vai aso le nei. E lātou te ilo ina a tili, le tala o le se lau fitu se fuma le lima afe tala, le o lātou tali tonu pea, e le o manino le tūlanga na whao ngā iai. Na whai loe le sui o le whonu whaavaya le tūmalo, le tamaya sa fōa sa sangi, wa ia whaafitaia le fionga le whaipule o lo lātou i tūmalo, o le ua ia whaamalama nisi o vaenga sa le maamalama i lātou, e ana le e le tūstupe sa te wina le e le whailau tūsu e le whonu whaavae, mai lava i le āmatanga. Whai loe sa foa o le whontanga o le ausui e le whai ungo le neiva yaso, o le ainoa tonu ai le isi la asanga, ma ua manino foi o le salau lima se funuafe, na whaanganga i lalo le bloketi lava le nei i taiala ua whaatati atu. Mo le tutongi o pili o lisi o lo whaatui nai nisi o ofisa o whono whaavae, e maise o tutongi lau whainga luenga o lo ngā lurue ai. Lea na ia whaai loa, e le i o atu i le komiti o le whono whaavae lea se leni. Whao popo i e ma le luse fun ma le lima awhele na whaai loa ne le sui o le ofisa o le mtanga luenga o tinama tamai tai. Le o lo tali mai pe le mtanga luenga le wha ato pepa, o le wha mani nonga o le wha o ngai no le se leni atoa. Ma ua whaai loa nea i le sui o le ofisa o lo ngafa ma le poloketi, i sui o le whono whaavae. A whai ai le ma ua lava le mani nonga o le se leni, o le ato ese mai lo le vaenga lo na lua o le se leni o le poloketi,
le ua whaangasolo mai niso I tūmalo mo le sainiina. O le mata upu fo ile nei na whaate e le whionga o palauli se tasi o lātou matai, au tanga vaia upa, I lona tā pāleo se kopi o le tāla o le whaongai no le tupe a lona I tūmalo. Na o anem le tā upu le whaamsinonga, ma polo I e le whaamsinonga o whanua maswafa le whionga, e nei atu e wha e le lātou matai, na o lātou whaate ina. Ma le tala whai umai lava le whaamsinonga, o le aso limo au kuso le tausanga le nei, le ua tu ina tu yei le whaamsinonga, o le a manta whaanga solo I lole su esu enga le mata aupo ui mōri angai lima, o lo whaasanga se whaafia ingo se tasio e ka le sia le atunu, o lo ia te ena mōri anga na whaatu langan tanga luenga leo leo whaasanga ia te ia, e tu saai o le tangia niso le ka le sia na whaau watu I le matanga luenga. O mōni angai lima e au fia I le whaonga ina leo se lenia le ka le sia, ma le tūlanga o le whaia leo ni whainga tau whaase se. Ma o ia mōni anga uma wa whaamao ni am tanga luenga o leo leo, o loo te ena uma e le hari I whai whi au. O tala fōia mōni nei a su tofi, manuia Samoa, whasoi fōia. Tala falava o tala fou mai le si ufofongo le lau mua mo le nei tae ao o le aso luas fuluiva o Februari lua fe lua faa. Ua whaatu mawina I le 5.5% le pasene tului po o le official cash rate a le fale tupe wha leo leo a New Zealand pei ona whaasila sila mai ai I le aso ananafi I mana o mia ona tu mau le OCR I se tūlanga whaatapula a mo se vai taimi umi ina ia tau fia I le wha le tonu ato atua o le tamau a inga. Sa moli mawina le au ngā o le whainga o si itanga I le whale tupe wha leo leo pei ona tā ua I le au whaito wha o le tamau a inga. Ona na pa uwai le tau o le soifuanga e ui e la ititi I le whai unga o le lua fe lua lua. Na pāsia I le pale mene le pili e fuafua e whaamutai le pūlenga o le soifua malolo ina mo Maori I lona whaitaunga lona tolu I pālota e ono valu I le 5.5 I le aso ananafi e pito sili atu na tele whaale tonu le soifua malolo ino Maori na I lo isi tangata nuu I tutono New Zealand ai maise o whaama I pipisi mama I tō mau. E o atu I le taifitu tausanga e vave maliliwa I Maori na I lo o papalangi. O le tausanga I lua afe lua lua na ulua I whaatu ina I le pūlenga mo le soifua malolo ina o Maori. O le asosa fuafua I fofonga ina I le talosanga a Lady Tureti Moxon I le Waitangi Tribunal o nai whapea ua tautau mia I le pūlenga Maori mo lola tau soifua malolo ina pei tai o lea ua whaanatinati e le palemene na saunoa Lady Tureti e le o whaalongo le malo e le I whaia fo ila lato whaai unga I se anganga le lei ma ua waai mawalalo I le whaangasolonga maasani o le Waitangi Tribunal pei tai e le o ioe I ai le palemia Christopher Luxon o lo fola pe le malo le whaawi atu o vai ngā tupe sa whaalu I le te aka whaiora I whaala putuputonga Maori mo le soifua malolo ina. Ua whaamaonia mai le matanga luenga wa onga leo whainga o poloketi ua tau fia e mai le tolu se lau 5 o poloketi ia onga e tolu se lau male 5 ua toi ilo ona o le whaatupu tele ina o le whaatupenga. Na whaailoa le minista wa onga Erica Stanford ua matua langona le whaanoa noa ona o lea whaafita auli ma o le a maua se whaamaoninga o le lisio a onga ua tau fia poloketi mga luenga ona o le si iti o le tau e whaatino ma whaamai a inga luenga. Na tau mua mai talafou maasani o le ono a le news hapi le po ana po I tala pe ona whaate ia o mai le au whainga luenga I le tapuni ai o le au nanga whaasalaunga I le aso tolu se fulu o Iuni e silia ma le tolu se lau whainga luenga o le a awhiaia wanoa whainga luenga. Ma e awhiaia la tau au nanga talafou I le ono I le awhiafi o le AM show ma isi polo kalame
sa tautino e pule o le News Hub i la latou fono whaanatinati sa o latou nofo sila fia i le fuafuanga e vae ai le whaitau se lau o tangata whaingaluenga o le vaenga e tāpena ina talafou i vai aso ua mavae. Peita aina whato a whaate ia le au whaingaluenga ina ua folasia i le fono ana nafi. Na tā ua ili potia le litio New Zealand manisio au nanga whaasala lau o le aso tolu se fulo iuni o le atapuni ai le au nanga le News Hub. O se tasio kamupani au tumo whaasala launga i tutono New Zealand. O le whaalaputuputonga tele whaamalo a le Warner Bros Discovery e ana le News Hub. O le tausanga i lua whelua se fulu. Na ia pūlea i nai a seta ale au nanga whaasala lau lea sai le Media Works. O ke topa lua whelua tolu. Na whaasile sila i ele Warner Bros Discovery, le whaamutanga o le porokalame o le project maasani i le fitu i le afiafi, o le porokalame fau lea sa fuafua e suitulanga i ai, ai le i amataina, mai whaatautaia e Ryan Bridge lea sa i le AM show. I suesuenga fauna whaailoa ai e tusama le tolu se lau afi o tangata e iainga se ngase e se ase a mawai nisi e tele ina lea mana iaina ili soifua malolo ina. Na tuuina atu i le Rare Disorder New Zealand se pepa i le palemene i le aso na nafi o i ungo o suesuenga na whaia. O le toa tele na lipotia mai o ngase ia se ase a afia i nisi e a afia tele ailo latu soifua malolo ina ma leo langa i aso whai soo e whaale tonu ma whaafaingata ai le tele o me whai i aso uma. E tusama le afa le numera o loo latu tutongi ma whaatupe o latu tonga fitinga mo le soifua malolo ina. Mai toa tele whainga tau na whaatautaia pe le mawhaifoi o na ngawhatia. Ele i mawani vai la au whaona po nei e mawhai o na maua mole toa tele o tangata. Maolo o tele ina whaonga ina fuala au mo mea tinga. E la tele fitus furupasene o i la tau na tali mai e te taona siasi ini foma i se toa tolu pe sili atu. E mawai ni suesuenga. Ai o le toa tasi mai le toa whana whaailoa mai le te e naina e foma ai o a la tau talo sanga. Whaaliele minista mo le soifua malolo ina Dr. Ritty e te taona ia maua se ata whaataitai o taiala mo le Rare Disorders mai le matanga ruenga o le soifua malolo ina i vai aso a sau. Ma ole a ilo ina whaatasi ma le pepa mai le whaala potopotonga pe ona tuina atu i le palemene i le aso na nafi. O le aso whaamau malo e whaamamalu ai le International Rare Disease Day i le lalolangi e whaase furu lima whale New Zealand ua vali mateu i mo liwe lanu ai e whaamamalu ai le tāua o le sao mai a tatau o tangata e maua i ai tu ai ngase. Ua whato ese le au nanga le New Zealand i se ulunga li i mai Amerika ona o se sasi le latau au nanga na tutongi ai e tu risi le se fulu tolu a wheta la e toi sui ai le aso la la whainga malanga. O le masino Januari na whai malanga mai ai au kilani mai New Yorker Todd ma Patricia Carriggs i la pasese o le sau ma le toi foi i le taua whae e tolus furfitu a whe lima se lau tā la ma sa fuafua e whato a toi foi a aperila. Peitai, sa whaamaunia Patricia fitus furu lima tausanga i le ngase o le kanisa ai whato a ono la vai aso i New Zealand. Ma sa la pata ia ma fautua ina le la fo mai ina ia toi foi atu i Amerika mo se taimi vave ina ia a matawhaia siaki matonga fitinga mo le tina. Sa whaalia le whaanoa Todd ono sfulu tausanga ina ua wal awa tui le ofisa mo whainga malanga mo le toi suinga o aso e toi foi ai. Ai whaatonu ina e tutongi le se fulu tolu a whetā la e toi sui ai la booking. Na umi se taimi o whaatali Todd mo se tali ilana mata upu. Masai a tā ua. E na ole se lau tā la e taunga tā ai pa se se fau pe a toi book. Na ilo o pa se se na tutongi mua. E whaatolu na motu tala noanga i laina o telefoni. Masa whaalia winga le tala whea ngai anisi o le au whainga luenga a o talo sanga atu le tama mo se fesosoani. Na toi fo ile ununga li i New Yorker i le asonga fua le vai aso nei, ma le tala ave le lau fofonga fia o tangata i New Zealand sa mawhaiuna wheilua i ai. Se iwanga na ai sui o le au whainga luenga le New Zealand sa whaatala noa ma whaato ai i ai la mata upu. E siniama le se lau walu se fulu sui o le iuni o lo ngā lului le niwa na whaauluni tangi whaasanga i la lato whalewhainga luenga ina ua le mawhaiona lato maua inisi ua mo le soifua malono ina sa atu ina atu i tangata e lea o fia i totono le iuni. Peita aina whaalia se pepa whaamatalanga a le National Institute of Water and Atmospheric Research e whaapea o se ofo inisi ua mo le soifua malono ina mo sui o le iuni o se vaenga o tala noanga whaifai pea mo se mali
malilienga tu ufaatasi na taua e se suiso o upua le niwa na talia le aufaiga luenga le malilienga tauinga luenga ta ito atasi se ofo e 1% mo si itanga o tutongi ma inisiua mo le soifua maloloina mawafua i le tausanga taluai na faalia o le ofo lava le atasi na faia i le aufaiga luenga sa avea masui o le asosio tangata whainga luenga le malo po le pisa a ai le imai ale malilienga tu ufaatasi faalia le failautusi a le pisa a Joan Leo o tūlanga ua whaatinoina e le niwa e whaailoa ai le whailonga tangata i sui o le uni ma mafua ai le nofo popole ma le atu vale na taua le niwa ia se tema o le inisiua mo le soifua maloloina o se whainga whaavai wha le soifua maloloina e ofo ina atu i tangata whainga luenga tu mau uma ai ue i lea ina ua talia e sui o le uni le ofo la taute le imana nao e tu ina atu ia i la tau se tau mawhainga e whaalea ngai le tūlanga o le pisa a. I taalonga, o le vaiaso taluaina whaatasi atuai se tasi o alo le aonga tāpolo Samoa i Wellingtone i a Elena tui Samoa Simanu i le taamilusanga ta ito tasi e iwa pū mo le vaenga laiti na whaien malai tāpolo a Manor Park. Samanu malo ai Elena i le taamilusanga, ma o se tasi o alo le Wellington Samoa Golf Academy ua alu i luma lana tau mawhai i le taalonga tāpolo ua amata fo iana o aonga ta ito atasi ma le whaia onga le ai whaatautai ia mawhaia o ngā tāpolo i asto o nai mo lea o ngā tāpolo Samoa i Wellingtone. Tala fōwia mai le sifofongo le lau mua mo le ni vaenga o le tae ao. Malo whaftai, dau whafonga le tunu i tātou tala fōu o le nei tae ao, ia tā pina mai tā se Salem Sam, tala mai Samoa, ana whasolo tātou tala ini usile nei, te mile o sifuru ono minute o te nei le valu tau tua le nei, ale si ufofonga o le lau mua. Pe o le isi vaenga mana i fui tātou whasoa i le tae o nei, pe atana tū tātou leina. O whea o ala ata po o tala fōu ia ni usila e te mai mo i le fiafi. O le TV tasi po le news hub le le tolu. Le TV tolu. Ia, ma nei fo i wa le ua maua nei so ngol telefano nona na maua na file na watu ni tanton fo. O le atapu ni le vanga le o telefo o le news hub i le stimul tau sanga di po uni ena na la tu telefo misi etea. I pe se telefano nona mo nei tanga tawhainga luenga. E mai se o le tā ua fo la tu tua e lua i a la hata pe tolu fo i le vanga leo le prime le sai ai. Ia e mai ei tala fo i le tau te mata ai ma ia wa le maua la tau ia le isi tu o le tala la maua mai le isi tu ia te mileila. Nga na o le lua wala la mo tatu tala pe na le news na le afo lima le fiafi. Ia ma le ono i le fiafi le mai le TV tasi. Ia le tele o nei tangata i longa fo i me tau fasa longa lea ngā lulua i le news hub. Ia lo no ngale wa la fa ina fo ila to ngal nga tatu sia ia Isis company e fa vai ane e fa fingal ngal to tele ia pe o tu fo ile TV tasi ma wani la to wa no nga lu ai ia le ole a fa solo tato por kala me le ta ao e foi la no tala tu tato le ai les fa na le sto ina le na la solo furu i va no februari ole tama ya la pa tau me willy la pa tau me willy o nei lo na soifua a toi le fitus furu ono na tau sanga ia o lo faanga ia na mai a salati ma o manga avia ma le ainga tau Wellingtone ia me wia tele lo wa soifua la pa tau me willy chip ia me wia lo was fa na ule le yaso fitus furu ono tau sanga o lo soifua. O le aso neo le aso lufuru iwa o Februari to ato e mau fo ile se aso lufuru iwa o Februari le isfata usanga o iluma ia o le mele o ile aso ifu ile so matua fapitoa o ile nei fo yaso o tua e ta ua lava e ta ua umata tau ia avil fata ua ila tau na so ifu ile le yaso ia le let o le atatu se e atu le whaafifianga lea te le non tatu tanam tatu fasol tatu leina ia pia umanisi o nanga e whaalau loa i le nei teimi o le taia. O le tautua le nimo oe, si fongo le laumua. O le fianga marisunga ane seto whale moi. E o le la unga le ngol tato pesi.
Ele tongo fiele toi tapera to le whanau ia o ngā ole rito sanga. A ole ua mau le wha mama avenga mai le DJ Sal. Pea e marumalo ia lanto sei ia so fo Waylay taitasi. Ele mawha ilonga ta i 5 selau tala e sei ina moni sila. Ele mawha i wha ilonga ta i 5 selau tala ole a sei ina mo au se talia. E mo fo e au a inga i Samoa le 5 selau tala. Pea maruia o en i le sei New Zealand po au se talia. Na le wha tau lava o se top up luas futala pe siriatu. Mai whale o loa i New Zealand ma au se talia. Po longa fo i ole www.digisalinternational.com. Mo soa gadoa i le dei sei. E anga wa fo i lanto e wha o ngā ina le tautua le ClickX Pacific. E lafo ai se leni telefoni Digisal i le dei wha bitoa. E ia inga o le dei wha bitoa. O le toi se fulu minute i le iwa i le tau nei mauna wanoa tala noa ma le whanulunga fo Digisal ni se nei le fionga la webtele tala i lene. Tu sa ma le tautua le Digisal le mese le matato malanga i Samoa. Ta ua fo le tautua lea mo tātou so tai mai ainga i nei. Luas fu wha minute le ua te i nei le valu ia o le stolu sifulu i uni lea tāpunia i lone News Hub. Tātou whaasoa vini me le tolu valu lima lo whaatasi. Feo ala ata i o News e te whanga ina mai mo i le fiafi. O le a fo i le mafu anga wale la tapuni le News Hub pe whapeo e te fiafi i le ala ata le i ala tau telefou le ono i le fiafi. Ia, tolu valu lima lo whaatasi tātou tala noi. O le na u whaalongolongo nei tātou telefou. E lua tala ina mai Samoa le uti piki au te lona i whaafonga mai e. E le tala nana whaate a ilma tai o le sinu uina ua ia fisilingia se kopi o le whaonga ina o le tupe vole polo ke ti miliona tala i whaate a ili tu mano po le nu. Lua e ili whaifi au le kālesia le umori el whaamisinonga i le kālesia il whaonga ina o tupe. O le sina fesili ta te fiefsile fo ile tunu. E iei se ai ia le tangata na te fsiringi ai tala o tupe. Ia ole nei me o le tupe. Ia utatou i loa lona tā ua i tu tono whala paputonga. Au unanga ese. Ai pei e ia i atua patatua o le whaongaina o tupe. Lea fo i lau maru ia solo mai tala isi fi whaongaina o isi tupe lea tātou te whalongo i tana whiawea. Ai mana ia fo tātou whasoa i ai. O le aso usi le fia i tangata ia i swala putonga i lato fsiringia le tala o le tupe. O le afo ni me tauna whai le tangata lea i whasoa ina mawa ia tupe ina ia tu mau pea le talitonu ina o ia ma tu mau pea le talitonunga o tangata i le waingo mene o tupe. Ia, o le o whātou le walu lima le o whātasi tātou tala noa ma whasoa i ai. E se fo i le tele o tala i ni me o tupe a. Ia le upu a Samoa e whaongai mo le tupe e whaongase. Te le oilopo se upu pālangi e whaongai le anu whanau mai le upu le a Samoa. Tu lou le ngana o le ai tupe. Ia wai le ai tupe. Ia e pe o upu na e whaongai tātou pe a lungala loso e ngā tala i mene o tupe. Ai mai sea mene o tupe whaitele. Tupe al tangata le vaia e le ai ase meo iai a o le tupe whaitele loa. Tupe na tongi maa iai, ma fisoasoani iai, ma lafo e tangata. Ia o ina loa laile nofo le lei e tangata ia ia lato i tupe. Pe a lato mai tauina ele o le lei le whaongaina. O le si fo i tuata te fsiringia fo i le mamano le tunu so finangana. Le whaongaina o tupe lau tele. E ta tauna iei ni ia inga e whatatia le lei e mulimuri ta iei lato lo whaongaina tupe pe ta tauna whaonga pe le ta tau. E mana fo tatou faso o te fefe te faso mai onai o mea le tupu la langi ma sisi o manga o tatou ia e mana fo tatou pa i mo le sona i la tolo o mea o tupu faitele ia e le te ua fa peola ia la tolo pule fa nga pule la tolo fa nga ina e tatou no sile ma fsiringia i la tolo no tongi ma ai tupe nei ia mai sona to fina ngalo pe se me tatou no fa nga ia pele o se mea e le tatou no fa nga. Ya, tonu walu lima lo fatas, pini mai tātou tal no, le ala ta te mai mo iai i le fiafi news. Ya, le ala whaali mai i e mafo e o i o le TV tasi. Ya, tātou atu lau maa lonso i fua tālofa. Ya, so i fua. Tālofa toa, ya, o matao. Mungui a whapekai i wakuli. A fo i ma lo whapekai rau fo i mole.
Ong sai mar kau ko ingo sa mo i so uma mo kai Tai mi. la, tai. Apoi. Sa ole le ya o TV3. O sa o fia la ba pa. E maka le TV1 o lo favorite ale. Ai nga ke avo va fo o ia ka kala sa wa. Wa ke avo wika ya. E le mai kai fa sala launga e. Wa ke avo le fia o tune sa o lo ama o ke fia le au kurua le. Al TV3 le nga ya ngai. Ya ke ama o fia la ko news ma. Ila ulava makawa ulava ia wa ese jaka ko ma le makawa ka kai ai o fango ngo para ngo falo ngo nga pu ia wa saule kala la kapungi male fa ka kai ro e au na au million ela yo i America ia foi nga le Warner Bros ia ai foi la nga o pape boy ka fiola ia ole a bonus o ia au million e a ia sa lava o sa ia o kele lo ala i lo ke kilo lo ke ma po lo loko lava uma pe kukunga e ka kaul malo ia ka kaul malo nga step in pe sopi glo ko waksa mo ole da ia se me ko manga e fala po ko pape o le malo lava ai mai se awange ngei paulia le ngale lua ia ba le ala ngale lua ngei ka ko ia ia fo e sa o le ia la ale sa ma ngai kia kui kia ngei wa e pai wa manga o ke pie lo mera kupuio o ki sa o la ia al te sira ai ngo kia roi nga o fai kalak bakulo e me sal ko o ki nga mo wika kula wa isala e lo le o le on sa ia a foi so io che fa pe o le ku ia la wa le kala wa a fai hora kala le ku ke fai sa o le ku vai a lo ko le ku ke fai ka me foi mai o lo ngua la ele se on sa ele o su fa piccola wanga le alela che lo fa kula la mai uma ko yo lo ngai fanga uma ka la ke le fa ni ko la ke le so la ko le a lo fe me ia le ke lo ka ka wai ia au fa ku pu fa le la ka o em fa yang so o ke al kenginga ia ale la ke po ngale pa pe ka un step in il malo a karo sia foi alua ka ko fa longo ako wengi si million e foi ngale step in ia ko fa ka uma fa wa ia le il TV3 inga ia pelti TV3 las tos fulo uni na emotsia lo news hap ia vai la ia ia la fa mai va tu pelava no mo ni fa tata noanga ia tata nunga ile isi swing al fa yunga o fa ia todo será me tanga tala fa ina ngala la suila el TV tas e o le la ko o la ingala la o le TV casti ia mal Al Jazeera ia mal Prime for malo ia va time fa so ia ale al tele me ocupe ia me ocupe me fa ikele ia o lo musu ia ko finga le mer ke ocupe la kala sa nga keren foi nga o po kwa o keren o kule ya kunga o nga sa ole ya oi o mele ocupe o me fa ikele ia ku ia foi nga ele se ya ka ikale ke ocupe ke ngo foi mai foi en con ku se va nga wa pa sia ele fongo se o fai se unga pai kele o pa sia mai le pongo o le mele la fai o le unga le e kala mai se kup mai ia ke foi ia ele ka kawa nga pai e se pules ke ocupe ele o ye e unga ocupe pai kele o lo vinga la e fai foi ele pon wa ya
so sa ye ke pos para pokonga o le unga la ko ke kalango e ma fa ye le unga o le unga nga wa kala ilo iko ia se kupe ma fa sa kupe menga mai ai le fa pe nga mai ba ko e se ba su ka inga e ka ke musinga e tu vai ka ke ola fa ala kan ya ku ku e tira ka ilo ko makiwa akamakiwa la ba ke le vai sa un ire ku ora ba pe ka ke o ke le ngu o vai makalu pasa vili i lo mga ora si foi i kupe palpala kupe bianga e sila ora makiwa au makiwa ai foi ko ke nga o ke alo la kara sa wa fa pe la wa bi o ko ke nga ke pa mai se nga so ola e ka ke pe ka ba ya ya avo yo la ora ka o pi foi tai mo fa so ia programa ia mo foi ia fa so tai fa to ia tai foi malo tolu van limba no fa tasi vini mai tatu no le te vatu i to tele la to i lungo na tato Facebook le fa so mo TV tasi ia le foi fa so mo nisi lungo na tato vaanga le mai ia sa unonga tustusia ia ele te tau wan fa malama le fa ngai no tupe ana ia ele le fo i meni fa la tonga mai kale sia fa tati o le ta ia la fa ngai no tupe asa uni fa ngai tupe le o ia ta ia la mo fa tati ama ia la facility ta le hotel ya ma na ya le loa e tangata ya o foi tu ta u meni o talo tupe wa tupe ta to no ta to le no o fa to vo lima no fa tas a ta to su e se mea e ta u le ia i tangata e pito silio na ta u le ia ma su e le fa ma on yo le tangata e su e me yo tupe pe sa o no fa nga ina ya me se mo ta to fo i va ia meni o tupe ia fa ma le fa nga ina ma i li city fa ma ni ai wa to su e muli ya ma lo se vota lo fa ta lo fa la vale we lungo leina ta lo fa ya so no mai tunga nei sai fo ma lo fele so no fa apa ha oi ya le to no mai apa ha na o ma fan o to na ya ma fan to fa ke ma fu e kai au ai sa o so ya le fe no va fa la lungo ya le mai lo finangalo ya fa so atu fo e tato fa so ni sai au aftai ya ole me mo ole ya o ke maka o le news TV tas oh ya ya ole kivaenga ya ole foi me tau tupe ya le ya ole fa so me tau tupe ya ono le fa longo ko news mai sa mo ya se ta to no foi me o foi emisio o ta mai tono o nu ya ka wala ya so se me fai kele ya me ocupe fai kele ka wanga ko dun kanga kala ko ke va yangi kupe fai kele ya nga foi mea ya ka wanga soala pule a ko ale mafkanga e pa ya po ye manga o se kupe ya inga ya sangi umakanga ka ko okolu ya mai ya se marili yenga ale mafkanga ako nga foka mafaile nga kango fiengi nga kausele ngi ko kongo mafkanga faile para pokonga ya wa ya kupea kanga kalava ya pulenga ya me faile ya sa ele sa no nga le tole fotama ya ele fa pe ke kupe kanga pulela yo nga ya ele fa ngo kupe le ngor me fa kele o ka vale o me piko silinga no fa le ko kere ka ko me ka vale de ya le ka vale ai fo o le ka o le ya o le ngoa pide ngal wenga lai fai ai le ngal ka vale o nga yo manga ko silia le kofi ka nga ka ko ya taini uma fo ka nga ka ko o ngai lo ya la ya le mafkang ma fala poko nga o ai nga sai ngi ai o ai nga malili o le simea ka wanga ma singa kai kasi le ma singa o nga fai kala le kupe ko kongole o le fala poko nga ko fuale le kanga kai le ko fala poko nga malanga kopio le kala le kupe o nga mala malele ya la ya le se vevesi yo ka ikanga manga ko wala fa pe ko ka ikanga manga ko
ia o nga sa ia fo ngi ko finga ke kupe ko kongo ma ko kongo e kalesia Sa inga due. se furu ka usanga sa nga lue ai ko kongo le o le mako e kalesia le kofilia ia foi o sa fa penga le fainga ia sa fa penga le fainga le la u fa ngolongo ko ile ia se vesi le fo se menga nga se ai a kodwa ka nga ka saingi malilia ma fa peo ayo o se fa la velave o le lava se fa so wa ia inga apa peo se o ma mia vave se kupe vave o le lava le fa so io nga o mai le ku kongo le o le vaikele kala ngoa ma so la pule a malilia o mai ai io nga fa ka ngofia la ia le vai nga ko lu le saingi o mai ia nga faila io le fongo wa kasi fongo le masinga ia ko for kanga kalenga failanga sa fanga ko kongo o ke nga kupe malanga kopi mala malelei mama yo fa alungo kupe almo kupe ke mi va penga o nga le ai le se ngumi al me fanga ngel fai fa ala ko le sa musu mai kua ya apo ya kanga kale ke kupe yo ka ba ni ai la ile ya sa ka pa so nga so ngin ia fa taila va manuia la lo pokola melna ya ia fa pena fo ia fa so fo e fo ia tala ye fa sa lo mer tatu tunu no te fo tupe na fo sa fanga lupi fa ia tasi fo na me o la lunga le tatu tunu nei taimi na o fo fola mai e lupi fa tupe na la fa alu la to no atu istanga tambe se ka le si tono masina i titi ma le tupe tele ia alea na saufo i le tala mai i Samoa i le tau mawhai e whaititia i lalo le pasene mawhai e le tangata whai saufanga o na no mai ia o le wale fie fo i tangata ia i le tūlanga lena o le tāua le tātou whaasol le tāupu nei e langalanga i manatu e fsosoni i la tōlo o lo tea tupe e li sianga ngol whaasoa e whaamsino po sao po se paua le meo le maua ni le sona tāua diu le na mai nei Samoa po le talafoulia momoni le kale siel fai fi au se fa ngai no tupe fa te ale si matai mal na to no le fsiringia o le kopi o le fa ngai no tupe o le ploketi o le miliona ya mai si ama va ngai tele na ti le fi au te le fai no tau atua tau e fo le tatu tele no e fa so ai mtau fa pene ya ato no po isi so fa no mai fo to fi le ala la ya a peo ia tu si yaki el maftanga ia na pulele o ia po fe sai ni fa ia he ta si lo nai le o to tu si yak a talo fa tu le sunga pesta ya ma lo la va el va nga nai ta fa so tai mai o le mai ta nga apu ia te atu ia a talo fa ya pasta mui ma lo mui ya lo fa tu ya olive miti a mi fa mona lo iva fo mapsua ya ta lo fa ta wala au a ma no so fo ma le ta fo ta lo fa ya nange mama se fo muia le sunga ne dia wa ta no vale loa no se fo muia sila ya o ma ta o lo manguia fa kai ko mo fo ko ko mi kia ma lo la mo ti fai to na inga ya so no mai ka ko maka ku ye ku langa me ka kupe a pe nga fsiri o se e ala nga ka u se kanga ka nga ye fsingiam ka la kupe ya le ya que ora ia i ku ia ka ko ia u faingo fi ko una ka ko kalisia ya le ia la wa ia mana o la wa ia o ke fsiringia ia le kalor kupe pe a fai kupe ka ve se kupe e lo ele i o ia ya ia que ora lo ia o ke fsiria i wa o mana mana mai de fa nga kupe de ia ngo mana mana ulanga foi peonga ia e mongia ngai kinga o mavaya e de faia se ko kasi ko rua se kongo me fai kele fa pengi ia mali no kon mai o le me piko sili ngai o nga fain fa so ngai ngai vai kau o me kau ar kan kala makala ma ia poko mana ka mai deri ia e fa va singa mai ia pe kulangan ngai ia kulangan me ka kupe a fainga fsiringi ia se kamare fa lungo kupe ai kupo in fa fika out ia mo ia ia ka o e ka ia ka un fsiringi ia mo ia pe kulangan ngai ka ko karkan ngoi de ngim ka pe nga fo o le du ka fo le mo ka ko sa ola ia wai
o le si foi mea la i o nga kupu fa so songa i ka ngaka le ke ua kupe a fa pe o kupe mo le sa makauria kiminga i lau makala pen ke mfayanga pen ki loro kupe le sa a le ai nga makala fale le songfua ke u loro kupe mali ya wa o me nga ka ki le lopo le si mafuanga nga le inga ia pe ngofo mfa nga fa ka di sei mo won ko kongi por eso lulu yang ko e kwa le la kilo kula ka no kupe o le anme o ke wel kupe le so lulu sa ton ke le son fu pe o kula nga nga siringi ai la le fa ma o ke kupe mar kula nga le anme kupe fa pe vola te le so lulu ala a to le sa fa ina pe fa sa pisisi tanga le o fu nga na ai ya a fa foi la ya ba kaudia foi ka ko ya skama foi le masalo ya skama masalo fa pe na me wa lenga o minga ku kupe ku a pe kulanga nga ke de lopo pisir ke kupe ya a faye e pe yo kana ngosi ki ngane e manga mier ko lupe ko nga luer va nga de ali avangola le ku ides mali ya pe kulanga nga ya nga foi lu ye ka ku awa nga lo foi ni alo va fta ya to fa fonga me fo tato le joe fo fola to le fiore di pule fa ngai no tato tu pe ngore ya me ka wa fa lua woni ya or kulanga ya o so o la feiva ki vi ko so de la kapung oi so ya ato me mai la tv one o ngana le la fa ngati ya ki vi kas ya tano fa ya ka do fa me tanga tfinga lu ya fa tele lu tsila ya fa kai le dua mo wi to ko ni va en orta ya fa pena foi ya to fa se o fa tolu van lima o fa ta simoni sele o silfia fo mta u pe no fa ilo atu te lo na mai foi ta tu telefo mai sa mo ya pe yo le tulanga o lo no winga la sa uni le te fono ma le por komit fa fo no pi fa talia tu ile talalia ya al fu ye lo fa sa fanga ya tu sa yo no su fitu miliona tala na no atu tu ai e tangata to ono e do tonu se teimi po ono su fitu miliona tala pe e lo te no me yo tu pe male sa ol fanga ina e moti no ai le no fu le tangata la utele ya i la to sa o me ne o tu pe mai te tau ai langa na to ya tau le ilo me ya talo fa malo se fu e kalova malo se fu le sunga le dia wa o me taya ya se poa maka manga vangi ka oi o le te vala mai Wellington po se si vai ngoni Zealand Kilang oi so fa ya ka news ya le ya o le TV ko dua tele to maka ai ya lewa na pa umale ole ma fu anga te fit TV to i lau matamata ma ngai le kai mi na sa ole news me anga ke fi ai ku ma wa pale fa le ongo ya la ka te mo pu ka lo ka longo ko ya nga ngo fi dia ile ya ai ko me ka ku pe ya le ya le ven ka pa lo mai ka fo ya ko mo dia misi ma ko nga luenga yo pa nga se ya ku pe ya ka wala lo ku se ku pe mo di mai si si vale ko nya e pe yang ka ko nga pu me fa pe nga la ka u masam dia ili le sunga le ya wa ku ya au ku nga fa pe nga me ka ku ya ro ka se te o ma ya fa go ko nga ya ko dua leo ya la nga ya iskanga ka o valole ki kiro so ku ki ala wa apa ya ale ave ku pe ke ni te le nga fu e fa so ku ai o la fa sa ora wa la nga o nga le ku
Ia wale lei, ia manuia tai au. Ia, ko foi, ia, manuia tai au. Ia zefua, Malo, waftai. Si ufonga nela la mua, tolu valu lima lua fatasi vene vili mai ia la tār pese vai foi. Ia ese I fsota ia tu le fionga la peptele. Se fai stata utala tu samale tau tu al titi sa le nga mo tato uma. Ia ona toi fa wa wele tato fa soa. Ona fe pese ku kama ia o le taua o fu o fa ele ana. Malo faftai ia toi fa ul pese ku kama ia pa umal tato fatatanonga le welunga tato leina le fionga la peptele o suyo tiji sa so fu munira pepe ma no so fu le ta fo ke lo ia tu le sunga tu fu le nei tai me le tai au me se pa io sa mo lo mafuta mai tono le mo Wellington pe fo ila to lo faiona fatasimal tato po kala me lunga le upeng failangi ma lo le fa man lo singa luenga a matole nei ya so ya o toi fo yo o nei ya ta fo ya ngaluenga fai uma toi fo neve ya va via le alo masina le fo uma ya e februari ia fa malo fo lo fionga me se fo fenga pa ngal ta toriti o male digital after tele mo mawina fo meleno isa mo le ta u tele le tu digital mala na tu le ngata tata o le tele yo family yanga pe afa tau le pando na te sauloto ya o isa mo pe amala ya le foi la o tato tano le ta fa lo atili le tulanga le ala pepe fuera na we sila le tulanga o ia ile ta o telefoni tono so tato o tunu sa mo e o le tele o la to foi dele e tam fai lava ia i loa me o lo tu mo le tele o afo o pokalame o lo al watu ngol tato Facebook mal tato YouTube ai me se fo ya il updating fo ima sota inga mainga ya tonu ma o lo ngola tala le o ya se me fo le o to e lilo e nei taimi o va ver sota inga ma va ver na o ele ngata la i tu fa business ya a tonu vo fa au matiute o ya inga ya ole ya se me o to tuai nei taimi le tu langa le va ver sota inga lo ya ya eta waila le o le yo au o lau tata pando vo le e ta ngofi ya ai le ngata na a umalau se le ni samo a la mfaiona
tolvanga le no foi faf. Ia, o le si tu, mo peu swing o leva i teimi peu whaonga lava le video po le ata e. Fia mai mo, mai nei mātua la i sa mo i nei whanau, fia tala no fo i mātua le i nei sa mo. Ta ua la nao le lava o le tata di telefoni. Le la i ei whamani anga le tato kompani lau pepe. O le lei atu fui. Antua fui la teimi le nei ei o. Ia. Ia, e vili atu alva anga le i nei fui lele ma vai ki me le video. Se vai po e alu sa o le melen fai atu te alu iai. E se meo lo e vai ngaluenga mai iai. O te ofo fo il mata salo ne vai anga i nei. E sa o mauna e wha mauni ai o le wha ai atu o lai, sa o le lei, sa o le lei. Min nei tu fue a le lo la atu tu pepe e tele por le tele iai a. A wan fai ana ya lu to isu mai au ka le bank. A telefone. Ia o la ua matua le lo atu lo atali i voi lele pe a o te mele lo na ka fo. E sa o e iai mo tu no fa mo mo tau. Moni za no. Ja, vai tatou ia sauni malanga i Samoa, ja, o lo avanoa lava tatou ofise au kilani e mawhai ona a ngai mai hei moa tatou SIM card, mwha mamalama fo i tūlanga o tautua tatou te tisau. Ia te li malanga, ia a whapea fo i le mose avanoa e tatou te mafutai. Ia, o lo o avanoa le tatou whale o loa malai lele, i whale olo. Ia, pea tau nu atu iai, mantuan hal te tisau. O lea e mawhai ona whatau la tau top up i nei New Zealand. Ia o lo mwhai on top up online natu, o lono winga. Ia e le leilo whaunga ina le matou tautua. Awa alu a vave fo i le alu lau se leni Samoa. A o le mwhai top up atu el vanga le i nei lau te foni. Ina ia whatu mawinai ia sotainga. Ia nei te walu atu whaunga se SIM card e leo sa matou SIM card. Ia, moni. Malo lau se leni o. Ya ele lola po i te tua mai e top up wa na te tisali nei na lo watu al faloloa fatau top up luas fo afo tu lo telefoni ya ele ngatala na lo tangatale nei promotion ya ala fo e qualify lo numero isa bona fa nga mantato se wa alaki ma wa tangatale nei lima sala tala New Zealand ya ma fo e na isa mo le lima sala tala Samoa el tato fa pitole fa nga solo te nei ale to foi fa na la onga por back to school ya ola so ata o fa tino fo tatu se e tar su lua na nei a fa ngata fo ya tatu entries ya ona fa tino volo se ita o mantu e tawana lo su tala New Zealand e lunga ta pa pe fa tau e fa mal fa lo lo ya lo lunga tatu website at Digital International e fa tau wai ya wala na te anga fa ai mantu ala le top a fa tau mal fa lo lo wa ona vili o el numero over se l'auto fa lu tolu nai lungo pe patapa atino ai o la foi no le o top up a o tango po le ata la forvanga le Samoa a wa le ana va na o el taco se pa pena foi la toro fa ngai na tu al click x la forse le ni anga i al de tu al my cash e po telefon te cell ta mo mai se tu no password so stay me at fa ngai na click x lulau entry tono le to sei le fai la sata lima tato fai longa tai lima se lau se ina mo New Zealand lima fai longa tai lima se lau se ina mo Australia mau foi famanianga lo ai ngai Samoa ia po tonga po Fiji ia po fela vala tru na la foi top up famanianga e mau foi famanianga la vanga len tau no ia top up por sele ma le menino le vanga le si me la America pe ala tau le tau tua te tisau ma le i la to mai mo mai i se tu no langi lo pepe o le temi nei o le nai mawhai o na lafo mai top up mai Amerika ia ai le o iai la Amerika tono le tātou o tātou se i e whai asfarele ia o no tūlanga po o tūlafono lo whapeona le star ai a tātou company o na o New Zealand ma Australia le pe o lo operate tai ma whai e lai sene o tātou promotion tia patino le temine au te loa mo le anga i luma ia la tam whai lawe whai se awala i mwhai fo i o nanga wa tātou mai li US ia se o fo malo tele tu pela apa mai i nei a tātou ia ese se vai ngalo pepe toe na an whamna to fo i tūlanga tautua le tātou tālo fa voucher fea lavo le nei a ke lopelo e mafuta mai ai ia po nei fo New Zealand
mafai au na ia lulunga le tātou website le Pacific 40 fosta lo fa voucher se falo loa o lo lata ia tu ainga mai te mana fai fata o tu ainga ia na le falo la tu pa ngal la tu voucher ia le la tu fata ia me se le la ngai for the weekend ia o la wala vele fena so so ni fata o tu ainga ia petongi foi la tu cash power pot pilio la tu vai ia ai fa tele a fue mole mato of non nectar ya manu foi lita po ingal to aule nei weekend ya fa ye foi sta to tala vai so asau ya te a o tu ya o po a tu langola ya o vai tu lan sam mal au na pito i lunga te po lam tanga o tano ya ai malo ya manu foi le fa ungol vaso o fiona pepe mai ta telefoni ya so tai mele o lua tasi lima ono tolu fafa o lua tasi lima ono tolu fafa ya manu tele ya ngaluenga o nei aso ya so fu mai manu la pepe tai ya fiona la pepe tele pe su ti sa le pentele no mal tautu ni tai hao o le taimile ua to 2 minuti na tane o le iva telefone iva lo fa tu amati le pule mafuto mai Amerika fa pe fu true merna ya o tim kiwifi avuto mai sini ya o to fine vo ya lisi la lo fatu lisi ya te oi male ainga ya mes fo yese vaonga ya fa mlu ya tu ta fa fo wina ta nielu ya tira ya lupe ya mes fo pesta lo fatu po kalam fa ta tele la val ma futa mai ta tal no la meio tupe ole tangata fa pisinisi so fa ya Warren Buffett to ina lea e an whanau ila staurus fulu au kuso ta siva taurus fulu. Ia wa maliu la sto ina lea a tu sa o le tangata i whamomonga le lalulangi e le Januari rua wherua wha o ia le tangata e lona se fulu lalulangi le tele on tupe. Se laurua 2 miliona, se laurua 2 biliona tala Amerika le tele o lona tamau ainga. Se laurua 2 biliona tala tele o tamau ainga le to ina lea o maliu la sto ina. Ya ole tole pe ya se la utala o maliu se mo te fa sa out pe ya le so fu ale to ina tasi lona ona o fa upunga le fa ngal news le mafu ai o le widow lo nga widow lo mtua ya lo no winga o la maliu to ina ya o lona fa le tua la ya le fa pe me fa mtalanga widow of top Warren Buffett investor donates $1 billion to cover the fees future students of Albert Einstein College of Medicine. Pero wingo le tala. O fo ia le fale tua o le to ina le tasi le biliona tala ile a onga le ta o le Albert Einstein College of Medicine. O le onga le ia pe o le onga tum oti. Ia onga ita maiti tulanga tau poto fa aso i fua maloloina. A o fo ia lo matua le tasi le biliona tala te tongi pilio ta maiti o le onga le. Ma wa foi le to inga fo ya ta ua wa le tangata ne yo ya onga ya o la yo ya onga ta to fa longo le tala de la vatu ne ana pe ama le tolu se la wisi ma ye mo i tangata ni usila ele o maua fo ile isu enga mai le o fa yusuf so so ne malo to fa fo ma le ta tu telefone na fa ma ni la tala le o le ta ua na tangata yo ya onga fa fo ma o la yo su e po afo fo isi ma ye fi se la wi le lang pe fi afi ele o fai into fitinga ona ele lo pe fa fion to fiti ya no le utaliva yo talai mai sa mo smel fa fonga Fatalo fatu leisi fa o poponga le neo tatu telefo mai sa moa ele tautua ale se fonga le moa o tapena le ofiso finga faiva nisio ta yala matula fono o le anga lulu e manisio a fio angele atunu, e aia ia ilo mawhaasalanga mo ilato e le usta ia, o no le tūlanga o mai ta wina le whaaleanga ino le tele o amuringa te whane o le atunu, mai nisio whainga whaivolo whaatino e tangata, wa manatu el matanga luenga e te taulo o le whaia se ngā ioinga, o na o le tūlanga le anga iatu le lumana e le o toi umi, ai a tili e o na whaaititiri a maua le atunu, mai whaale tonu wa maua. O se tasi o awhio anga e au whiai whale a si ule o ta pena, wa ngā lulu e whaatasi nei malutanga luenga o whainga whaiva, e whaau ngāta i ala matula whono ia e tapuai,
Iei tu ai ngā whinga whaiva i o lātou ngā te whale. O le ama whaiva ele marusi ango ia ta iala, ma o tū la whono i o na whaasalanga. O na whaasalai na ese o se tasi e ese maita ngā tau whale a siu, e maua i o lātou ngā te whale, o lo whaatino i etu i ngā whangotanga. Ua tu watu ele whaamasinonga le masino mati, e a mata e lo na ilo ina le mata opua te e se tasi o televous fulli matau sanga le matua, e ona mōri anga na mōri a i le mtanga luenga o leo, e lona umia ina leo se hao penga matau tia, ma le tau mawhai e wha o ni manua tū ngā i se tangata. O le mata opule nei, na wha mawina pe na ripotia e leo, na oso whai e le televous fulli matau sanga le matua, se ta maa ave taxi e 5 sanga le soifua, a o malanga ai le li i le taxi le ta maa, e fitaui le sola ese me o le televou me le ta vale a o lo whaia kole ni ngā nisi o le au ta alo ale tātua tanu, i le no whanga i tuana i mato, a bea na tuli loa i lātou i mapoe, ma momolia ni ai i le ofisa o leo i tuana i mato. O lo tau fia le whaalau i loa so o se vaenga mawhai o nei loa ai lea televou mo lona swafa o na ola tūlanga lai titi tele. Wa mōri mawina foel mtanga luenga o leo le tu o tele o tūpulanga i lalo le tausanga le nei, o lo tau fia tu lava le mtanga luenga e le ngato whala au whaasaina, ai o sori ngā tūla whono, e au fia ai mal whaatupu whala vilave le taulanga, e a fia i nisi o tangata lau tele. O le sole o le a mata sai ni e le pahenga lo na lua, o le poloketi o le miliona tāla lo na lua. Peitai na whaalia le sui o le mtanga luenga o tina matamaita i lo ngafa ma le nei poloketi, o lo o iei lava whaafitau le o mai le temi nei, ma e onu whaalawe lave i nai le ato le talaina o se leni vaenga lo na lua, a niso i tu malo, e leo ato atoa tu lava reporti, o vai ngā tupe na whaamatu mua. O le tūmalo whaasale le anga numera lua, wa talo lana whontanga le whaai unga le vaiaso le nei. E lātou te iloina atili, le tala o le se lau fitu se fuma le 5 awhe tala, le o lātou tali tonu pea, e le o manino le tūlanga na whaao ngā iai. Na whai loe le sui o le whonu whaavaya le tūmalo, le tamaya sa fōa sa sangi, wa ia whaafitaia le fionga le whaipule o lo lātou i tūmalo, o le ua ia whaamalama nisi o vaenga sa le maamalama i lātou, e ana le e le tūstupe sa te wina le e le whailau tūsu e le whonu whaavae, mai lava i le āmatanga. Whai loe sa foa o le whontanga o le ausui e le whai ungo le neiva yaso, o le ainoa tonu ai le isi la asanga, ma ua manino foi o le salau 5 se funuafe, na whaanganga i lalo le bloketi lava le nei i taiala ua whaatati atu. Mol tutongi o pili o lisi o lo whaatui nai nisi o ofisa o whono whaavae, e meise o tutongi lau whainga luenga o lo ngā lurue ai. Lea na ia whaai loa, e le i o atu i le komite o le whono whaavae lea se leni. Whao popo i e ma le luse fun ma le 5 awhele na whaai loa ne le sui o le ofisa o le tanga luenga o tinama tamai tai. Le o lo tali mai pel mtanga luenga le wha ato pepa, o le wha mani nonga o le wha o ngai no le se leni atoa. Ma ua wha ai loa nea i le sui o le ofisa o lo ngafa malpolo keti, i sui o le whono wha avae. A whai ai le ma ua lava le mani nonga o le se leni, o le ato ese mai lo le vaenga lo na lua o le se leni o le bloketi, le ua wha anga solo mai niso i tumalo mo le saini ina. O le mata upu fo ile nei na wha te e le fi anga o palauli se tasi o lato matai, au tanga vaia upa, i lona tā pāle o se kopi o le tāla o le whaongai no le tupe a lona i tuma lo. Na o anem le tā upu le whaamsinonga, ma polo i e le whaamsinonga o whanua maswafa le fi anga, e nei o toi wha e le lato matai, na o lato wha te ina. Ma le tala whai umai lava le whaamsinonga, o le aso limo au kuso le tausanga le nei, le ua tu ina tu yei le whaamsinonga, o le a manta whaanga solo i lole su e enga o le mata aupo ui mōri angai 5, o lo whaasanga e se whaafenga ingo se tasio e ka le sia i le atunu, o lo ia te ena mōri anga na whaatu langa ntanga luenga leo leo whaasanga i a te ia, e tu sa ai o le tangia niso le ka le sia,
na whaau atu i le matanga luenga. O mōni ngai lima e au fia i le whaunga ina leo se lenia le ka le sia, ma le tūlanga o le whaia leo ni whainga tau whaase se. Ma o ia mōni anga uma wa wha mao ni al matanga luenga o leo, o loo te ena uma e le hari i whai the au. O tala fōia mō le neia su tofi, manuia Samoa, whasoi fōia. Tala falava o tala fou mai le si ufofongo le lau mua mo le nei tae ao o le aso luas fuluivo Februari lua fe lua fa. Ua whatu mawina i le 5.5 pasene le pasene tului po o le official cash rate a le fale tupe wha leo leo a New Zealand pei ona whaasila sila mai ai i le aso ananafi e mana o mia ona tu mau le OCR i se tūlanga wha atapula a mo se vai taimi umi ina ia tau fia i le wha le tonu ato atoa o le tamau a inga. Sa moli mawina leo ngā o le whainga o si itanga i le whale tupe wha leo leo pei ona tā ua i le au whaito wha o le tamau a inga ona na pa uwai le tau o le soifuanga e ui e la ititi i le whai unga o le lua fe lua lua. Na pāsia i le pale mene le pili e fuafua e whaamuta i le pūlenga o le soifua malolo ina mo Maori i lona whaitaunga lona tolu i pālota e ono valu i le 5.5 i le aso ananafi e pito sili atu na tele whaale tonu le soifua malolo ino Maori na i lo isi tangata nuu i tutono New Zealand ai maise o whaama i pipisi mama i tō mau. E o atu i le taifitu tausanga e vave maliliwa i Maori na i lo o papalangi. O le tausanga i lua afe lua lua na ulua i whaatu ina i le pūlenga mo le soifua malolo ina o Maori. O le asosa fuafua i fofonga ina i le talosanga a Lady Tureti Moxon i le Waitangi Tribunal o nai whaapea ua tautau mia i le pūlenga Maori mo lola tau soifua malolo ina pei tai o lea ua whaanatinati e le palemene na saunoa Lady Tureti e le o whaalongo le malo e le i whaiafo ila lato whaiunga i se anganga le lei ma ua vaai mawalalo i le whaangasolonga maasani o le Waitangi Tribunal pei tai e le o ioe i ai le palemia Christopher Luxon o lo fola pe le malo le whaawi atu o vai ngā tupe sa whaalu i le te aka whaiora i whaala putuputonga Maori mo le soifua malolo ina. Ua whaamaonia mai le matanga luenga wa onga leo whainga o poloketi ua tau fia e mai le tolu se lau 5 o poloketi i a onga e tolu se lau male 5 ua toi ilo ona o le whaatupu tele ina o le whaatupenga. Na whaeloa le minista wa onga Erica Stanford ua matua langona le whaanoa noa ona o lea whaafita auli ma o le a maua se whaamaoninga o le lisio a onga ua tau fia poloketi mga luenga ona o le si iti o le tau e whaatino ma whaamai a inga luenga. Na tau mua mai talafoma sani o le ono a le News Happy le poana po i tala pei ona whaate ia o mai le au whainga luenga i le tapuni ai o le au nanga whaasalaunga i le aso tolu se fulu o Iuni e silia ma le tolu se lau whainga luenga o le a awhiaia wanoa whainga luenga. Mai au whiaia la tau au nanga talafou i le ono i le awhiafi o le AM show ma isi polo kalame. Sa tau tino e pule o le News Hub i la tau fono whaanatinati sa o la tau nofo sila fia i le fuafuanga e vae ai le whaitau se lau o tangata whainga luenga o le vae ngai tapena ina talafou i vai aso ua mawae. Peita aina whato a whaate ia le au whainga luenga ina ua folasia i le fono ananafi. Na ta ua ili potia le litio New Zealand manisio au nanga whaasala lau o le aso tolu se fulo Iuni o le atapuni ai le au nanga le News Hub o se tasio kamupani au tumo whaasala launga i tutono New Zealand. O le whaalaputuputonga tele whaamamalo a le Warner Bros Discovery e ana le News Hub o le tausanga i lua whelua se fulu na ia pūlea i nai a seta a le au nanga whaasala lau lea sai le Media Works o ke topa lua whelua tolu na whaasila i ele Warner Bros Discovery le whaamutanga o le porokalame o le project maasani i le fitu i le afiafi o le porokalame fau lea sa fuafua e suitulanga i ai ai le i amataina mai whaatautaia e Ryan Bridge lea sa i le AM show.
Iswe fauna whaailoa ai e tusama le tolu se lau afe o tangata e iainga se ngase e se ase a mawai nisi e tele ina lea mana iaina ili soifua malolo ina. Na tuuina atu ile Rare Disorder New Zealand se pepa ile pale mene ile aso na nafi o i ungo o su enga na whaia. O le toa tele na lipotia mai o ngase ia se ase a afia i nisi e a afia tele ailo latu soifua malolo ina ma leo langa i aso fai soo e wha le tonu ma wha awhainga ta ile tele o me fai i aso uma. E tusama le afa le numera o loo latu tutongi ma wha atupe o latu tonga fitinga mo le soifua malolo ina. Mai toa tele whainga tau na wha tautaya pe le ma whai fo'i o na ngawhatia. Ele i mawani waila au wha au na po nei e ma whai o na maua mole toa tele o tangata. Maolo o tele ina wha o ngā ina fuala au mō mea ti ngā. E la tele fitus furupasene o i la tau na tali mai e te tau na siasi ini fo mai se toa tolu pe sili atu. E mawai ni su enga. Ai o le toa tasi mai le toa whana wha ailoa mai le te e na ina e fo mai o a la tau talo sanga. Whaaliele minista mo le soifua malolo ina Dr. Reti e te tau na ia maua se ata whaata itai o ta iala mo le Rare Disorders mai le matanga ruenga o le soifua malolo ina i vai aso a sau. Ma ole a ilo ina whaatasi ma le pepa mai le whaala potopotonga pe ona tuina atu i le pale mene i le aso na nafi. O le aso whaamau malo e whaamamaluai le International Rare Disease Day i le lalolangi e whaase furu lima whale New Zealand ua vali mateu i mo liwe lanu ai e whaamamaluai le tāua o le sao mai a tatau o tangata e maua i ai tuai ngase. Ua whaato esele au nanga le New Zealand se ulunga li i mai Amerika ona o se sasi la latau au nanga na tutongi ai e tuarisi le se fulu tolu a whetā la e toi sui ai le aso la la whainga malanga. O le masino Januari na whai malanga mai ai au kilani mai New Yorker Todd ma Patricia Carriggs i la pasese o le sauma le toi foi i le taua whae e tolus furfitu a lima se lau tā la ma sa fuafua e whato a toi foi a Aperila. Peitai, sa whaamaunia Patricia fitus furu lima tausanga i le ngase o le kanisa ai whato a ono o la vai aso i New Zealand. Ma sa la pata ia ma whautua ina le la fo mai ina ia toi foi atu i Amerika mo se taimi vave ina ia a matawhaia siaki matonga fitinga mo le tina. Sa whaalia le whaanoa Todd ono sfulu tausanga ina ua wal awa tui le ofisa mo whainga malanga mo le toi suinga o aso e toi foi ai. Ai whaatonu ina e tutongi le se fulu tolu a whetā la e toi sui ai la booking. Na umi se taimi o whaatali Todd mo se tali ilana mata upu. Masai a tā ua. E na ole se lau tā la e taunga tā ai pa se fau pe a toi book. Na ilo o pa se na tutongi mua. E whaatolu na motu tala noanga i laina o telefoni. Masa whaalia winga le tala whea ngai anisi o lau whainga luenga a o talo sanga atu le tama mo se fesosoani. Na toi fo ile ununga li i New Yorker i le asonga fua le vai aso nei, ma le tala ave le lau fufonga fia o tangata i New Zealand sa mawhaiuna whiloa i ai. Se iwanga na ai sui o lau whainga luenga li a New Zealand sa whaatala noa ma whaato ai i ai la mata upu. E siniama le se lau walu se fulusui o le iuni o lo ngā lului le niwa na whaauluni tangi whaasanga i la latou whalewhainga luenga ina ua le mawhaiona latou maua inisi ua mo le soifua malolo ina sa atu ina atu i tangata e lea o fia i totono le iuni. Peita aina whaalia se pepa whaamatalanga a le National Institute of Water and Atmospheric Research e whaapea o se ofo inisi ua mo le soifua malolo ina mo sui o le iuni o se vaenga o tala noanga whaifai pea mo se mali lienga tu whaatasi na tā ua e se suiso o upua le niwa na talia le au whainga luenga le mali lienga tauinga luenga ta ito atasi se ofo e ono pasene mo si itanga o tutongi ma inisiua mo le soifua malolo ina mawafua i le tausanga taluai na whaalia o le ofo lava le atasi na whaia i le au whainga luenga sa avea masui o le asosio tangata whainga luenga le malo po le pisa a e le imai a le mali lienga tu whaatasi whaalia le whailautusia le pisa a Joan Leo o tūlanga ua whaatinoina e le niwa e whaailoa ai le whailonga tangata i sui o le iuni ma mafua ai le nofo popole ma le atu vale na tā ua le niwa ia se tema o le inisiua mo le soifua maloloina o se whainga whaavai wha le soifua maloloina e ofo ina atu i tangata whainga ruenga tū mau uma ai ua i lea ina ua talia e sui o le iuni le ofo la tau te la imana nao e tu ina atu ia i la tau se tau mawhainga e whaalea ngai le tūlanga o le pisa a.
I taalonga, o le vai aso talu aina whaatasi atu ai se tasi o alo le aonga tāpolo Samoa i Wellington i a Elena Tui Samoa Simanu i le taamilosanga ta ito tasi e iwa pū mo le vaenga la iti na whaian malai tāpolo a Manor Park. Samanu malo ai Elena i le taamilosanga ma o se tasi o alo le Wellington Samoa Golf Academy ua alu i luma lana tau mawhai i le taalonga tāpolo ua a matafo iana o aonga ta ito tasi ma le whaia onga le ai whaatautai ia mawhaia o ngā tāpolo i asto o nai mo lea o ngā tāpolo Samoa i Wellington. Talafo ia mai le sifofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Amaro whaftai nau whafonga le tunu i tātou telefou maula mino te whafonga le sifurulua i le au le nei. O le talawhiwhia mo le tātou tunu, ia o le aso whareile nei, tanga leo le masino mati, ia o le ato i fo i mai ei le porokalame o le lalolangi o aso nei, whatou tei e le fionga lau ano ati i lawa. Matalia le porokalame lea i le aso atai au, i le tā o le tasi i le au auli. Ia whamalo whaftai atu, ai toi whamanino atu ale tala le na o whamatala ina atu ana nei. Tu sau le toi ina lea na o ta ua atu le tātou tala is wafa ia Warren Buffett. O le toi ina lea e te lean pe iana pisinisi. E inivesi pe te uela atu pe istanga tai whaafai ngā lue ngai. Ia pe ilalo tamau ainga o le toi ina lea. Ele imaliu la toi ina. Wa iwa tolu neon tau sanga. Se laulua 2 piliona tala Amerika. O le tasi la tangata is wafa ia David Gottesman. O maliu la to ina le iwa ono tausanga, ono na to alua la suafa ya Ruth, o David Gottesman, na inivesi ia na tupe i le tamalo pilionea lea. Tamalo lea, lona se fulu lona tamao ainga le lalulangi, tele ona tupe. Ia, e tolu la piliona le tamao ainga le to inga le o David, o maliu la, tolu piliona, ono na fale tua la Ruth, lea wa ia fo ia le tasi le piliona ta la Amerika. I lea onga le tau le Albert Einstein College of Medicine i te tonu o Amerika. Ia e peo le anganga o le lomatua na mafuena fo wa ili tupe. Ia ina ia o onga ai ia ta maiti ia e o e fia maua le to mai fa so i fua maloloina. Awa a maua le to mai fa so i fua maloloina o ta maiti ne o la to me so sani tangata. Ia pe tātou whanongonongo i telefou nei le na watu ana. Fia se lau ma ile mau istanga taile o mauni fō. O le si whone o lau mua lau i whawhonga iai, ia o le la tāle tātou pese, ia o na maua lole o le avanoa, to tala tuel tātou leina. Tātou whasoa, o whea o ala ata ia i te mai mo i le fiafi i telefou. O le si tū o le whaongai na tupe pe o lau lunga de temine i sa mo le fi o tangata whaisau whanga lupi wha. Ai a whai lava o la ia i ta i ala o lo lima te ta i nei le whaalui no tupe nei no noa tu pisi nisi ma se tasi o e kālesia e ono so 5 miliona tala sa mo i tono le iwa masina. Ai le o si le fia tangata lau tele, ai o la iai. Ia, u te iloa le o so lia e le vanga le se tu la fono le whaalui no tupe le lupi wha le o whaisau whanga. Ai a whapele o iaia ua whai lava ale ua maua. Ia ua le fia nei la tangata whai sauwhanga. Ia whaftaila le ua umana tala le sauwhanga tele o tātou iwa nofo i whafo. A mo ele i tala ina lau sauwhanga i le nupi wha. A e malanga lau i Samoa ia e alu malau tus fo lau na whaali e lau visa leo le permanent resident. Ia whapefo i malau sitseni New Zealand pe avelo tus fo lau New Zealand. Ia ua iloa e le vanga lea. Ia o e wa ele to nofo i Samoa o le wa nofo i fafo le ole whamanatu o stasi o tangata e telefono na ta mai mene o computer po laptops mo masini e whea i lava pe ai malanga ia ole tala o tangata lea a whawhanga lau masini lea o le laptop masa laptop e ile maa o le tele lau tangata e tingana se laupa sene lai tumule maa se laupa sene a lai whawhanga le masini tu ye le wai ona ki le o le palaka o le mela tupu i lau masini e anu rua muu ma le anga wha mai le whautuanga le tangata lea
a tumu lo ma lau computer po lau laptop se i ese lo tape ese le waya ai fa nga le ma ai o lai lau computer po lau laptop i lo foi la o man toi fa fanga foi le o se lau pasene le ma o lau laptop ala ki el pala kama e ngalu ai pe fa ia o mea onga e le anga i le ma o lau computer po lau laptop ma nei foi to mai usi tangata o tu fa mai e le foi lau fa so atu mo tatu te no fa fi fianga le tai au tau tua le mo o si fonga la mua Wellington ya o le ta u o tina ma na to foi tau tua i tono ainga no e ka le si am fa la putonga ma le malo
Fa fifianga se fifleu tai ao. Mana ve pese le vato fo sa mo la sautinale so sa lona luo me. Ya oi. E fatu ya pese le fatu pese ya tina. Ya la fo inama to tomate le pole mato ang sala le fatu ni pese ya mato. Ye li simi o ya. Va va ya tui ata to va ine le olanga lo tato ye tele ame o le olanga ngau ya. Ngau ia telefoni, ngau ia le fale po le TV, ngau ia le tupe o le atu tupe o le telefoni. Ia, ai fau ngau inga lea o te whaitau o tua le tai au nei. Me voi lea lapta ia ila tau. Ia, ua, o le malosi o le au ngau i me le maasani ngau ia momua. Ngau ia tangata le fale, fale atoa ngau ma va ai el matautia. Ia, o le fale lea i te tonu o le nuu leo tauranga. Ia, o le tai au po le asong fuana ngau iai. Ia, o le tele o le fale. Fito mita le tele lua po tu moe. So inga fale la i tifo i e whaiana toso i le taavale. Ia, o te ofo ngā yo inga le tangata ngau ia. Le lau tele lopo ua maua le teimi nei. Ia, a ieiso u fale whapea. O sau caravan e tua o lo fale po luma ia mata i tu lima local le ni te unga o ia sesi. O atu atama ia sulu ai lalo le tow truck fo ilea na masini a toso i lunga ia na ave lea. Fiu e su e po fe ia se longa e maua i me po eata o se fale. Ia o na fato a maua lea. O lo ia le ua mata o na whaelo mai fofuanga le tato malo fo le ia ni usila i wha saa ia kengi o na ofua la tau tonginga. Ine fong fai tele ia so se mea lava. Fai ngā mālo leo mai atu sa la tau whaasa ina le ofuina o tonginga nei e i la tau whaelo ilo voi e la tau jackets ma ofuna. I no fong whai pitoa le ia no toa wa onga, whale mai, e ia no fong whai pitoa na whaasa. Lea la ua mai fai ngā mālo nei. Ia o lea ua la tau whai ele tū la fono e whaasa re toi wa ia. A maari e foi. O le pai inga leo mai ato leipa na ile la to minister leo Stuart Nash. Le na ia ta ua i lunga o le TV1 ila na whataltanonga na whaia. E mamafa ia o fuafuanga na whaia ila na mtanga aluenga na sauni ia e whaia ila mtanga aluenga lea. A le mena tupu, e le italia e minister o kapeneta. O tato ilo ese al parlimene ese al kapeneta o minister. E le italia ina e minister. Amari e foi la le wa mata on tato fa longo tu isi me tau tele lo momua so i fo manuel tato va ta lo fa ava foi alo ngalue ma lo voi o mata yo no we va tai yo e va so ko me nga ka o voi si ka ko voi au le sa mo ya le pero le yo foi mo voi au o la le anga o le me o le a manga o se me ka ngo le kalesia e se me le vi fa ngal kupe ya mo e lo ya uia e le aisha fai ngā mea pe akalangoa. Se o le maa di lie ngā ngā kai e se mea. O le mongu ia ngā se kale si. Ia, maali, moni. E lea ngā pura ke kua ve au le mea mga e vele mea. Ala leo maa lie ka kawa mea ngā rinka ape e kale si. Ia, sa au lava. Au le mea kasi e le kale si. La mea mga au ve au vape. O ke mga au e. Ia ave le mea le isea. Ia kalangoa le kale si. Ia. O le mea mafudi e ko whale ka e si. O le ngā. O le mea ngā mei le kua. E a uia me vo whaonga ingo meo kupe wa o. Masangi vo i o. Ko whinga vo i o leka ke iai pongo le ka le sia. Oh, ia. O la unga whinga o le mea e kilo vo inga le e vavai le mea kasi e whinga lo le ka le sia. O le monguira le ngā o le ka le sia. A vapea malve a uia. Ke mai ave lua se pea o va ku kapia mai do pingalo se kalango le kalisia o le me pingalo le kalisia o nga
ya la ku fa me ka le ya ba ya ave da au au mate au ya ba karen bang ya a te sili ya ko fa le ka le sia me sili nga ka u e nga pure ku pe la ku si mal pe au male ma ke ku pe ni ku pe ka le sia ka u la wa ngai lo wa ba ku la ka ku pe e la wa ya sili e por ande o para mo ki ku pe fa ni al mal dia ngai ave ku pe ave mera que si lo le ka le pe o mal dia ngai o nga mari aga o mari nga tro ku simple ma ya o le mera ya misalo nga o nga ko ke pule ka ko ya ko nga kala nga ve mai ya ai le la le mari dia de ka ya vai la san ko ku ele ko si la wa ya ko pe o ele ma fe me le bomba ko mali o la ko si ko si lo ka nga be o ma fa kala ngol me le o pasia ai fa ya la fa ma ula lo nga le bi ngu ke le ku si ma nga inga ke ko ve si di majis ya ala ye fa mo mo mali city ma me uma siki ma me uma nga ai wa ka wa nga o ka ko la ga o ke ni wa do ma ka ku la fo mo ma kai ku fo i al malo i menge e fa nga ngo ku pe me o ka le sia sa wai au vese su ka i ka pe su de le pe au male ya o me tu ka sila nga un fin ka wai o i ka msingonga ma ku ke sila i po wai fa nga nge me ya ai wai la ba ke fa pe lo le a jo ka pungi la ko me le o fa yo pe ne ke ka ko ka le me ja ka nga ye se mal bien ya o fo me yo ka le sia ko ngai trustees ma mea ya la ko ke pula pui ko nga lwe yo la nga pa so pui allo ka ye si fa si au jamo ia el meu kupu mai ia ye si lo fa manga lo le ka le sia ia manga lo fo la ko nga ya me se fo le o ki ma ka si o ma ka ko ai me se fa manga lo nga ka ko mo le ile mu me ni mo la ka le sia le mu ma mon ma lo fa manga ya paso ko ai ma ya ka bu ka ya bu yo fa ba ya fa te telefone fa so ol tv 1 ol tv tolu te mata news ya lo sa pesa ya lo free ya awalo lo au ba ko se pe ke le ko news le ma tv 1 ya solo tv 1 le me ya la wo tv 1 la iya ya la se pole nga ula ki le TV3 ya pa wala be ngai ka ko no wa fia la ko nga sa le ya la nga channel la ma ka ri mingi ya malo fa ta tele mo ye fa nga lo ngol ya so ya lo fa ku so fu alo o tala pe ta le ina tanto fa so ni va nga ya nga ino mene o tupe ya mis foi o le ya tanga tai ya le osfala putonga la to te fsiringi ai ya mene o tupe malo no fa nga ina wa fa la tala a su e a se me ma wol tanga ta fa me tonu o fa nga ino mene o tupe ya o fa nga ina foi fa mau le ma ili city o le si foi tu le wo lo te mine le te le swing on langi le o tato le fa ia fa nga malo na ia tuli la wali ia fa ia mo tupe pala fa u fa le tono fa tupe ia na e ane le lisi tu la langi wa mama mena le fa ia me account te nga tupe fa fe la fo ia tupe ia mo le ia po fe le alu ia tupe me le tupe so vo mo ia talo fa ma so vo tu vo malo ya o mata o ta no lo po le te ngala ia le wo lo go mo le solua o ia malo mo lang duya o le malo ka wa ka tai la vale so fo mo tu vo e vo yo mo le mele TV o ke pu el TV kasi na ka makal TV ko oi so le venga o faina ia awa ese news ya ese ka nga TV kasi e ke te ala ko me le malo magol TV kasi men malo mali mon o le koru o le kampangi ele o se me mo le wakupule magua sa ile kasi lua ko
ai o le mea le o le TV ko o le mangia i o fasalunga ai ke saka kirkiro i se kai mi vo le ke walu ke ufa pe ale o sa o ia sa o le o kupua a kirkiro le TV wan nga o le mea le malo o le mea le o kau le kau mga pe step in le malo ar kala pale mia ma Wilson Peter ele ina sa bongo spei le ba nga del TV le ame se kupe ia ava i o me lai fai mai fa fome ai o ka o fo le compita i me i pe o ka ko me fo ile wa fa penga wot mele anga fa pe si sky e mango nga le e ka sia mele ka ko o skadi ke le ko sky fo le e ma wot pa alo nga le la nga umangi TV ko ya o ka le lola pe si e o so mai fo le e fa si fa se company fa pe ya e le nga fo le o ke le o tino e makai se la ko ka ai menga o ka mo ipu ene TV kasi e maka ko awa ye la ko por kala men nga le saule o malo saule le project e tele ma nga ia e male o ai ka nga ila i o me umanga australia the project le fai australia le fai ni wa le me o TV ka ko o ke le po kala me le fai mai o me australia le la ki fa nga ia alu ngale ia ele o ke longa le ma se ko ya bango po le ko ye e malo so ngi TV da ai ri tal sanga fo ila to mo se so ele ka sanga a mulanga la o mo gola o fa me ka di pa le mio o wi se bito ai longa ye se bango o mo le malo se kupe wa longa winga ele se kupe la kiki ele se me o si me o ele e di fa pe mai fo le pe se kupe la mga omia a wonga pa wa le me la ka pung ya o yungi yuni la stores full ya wa ngai ka ka ye fo e fa ye mai news o le si o le lua fe mo le iva le ine o pitale fa ye mai news ile a fo le lima ya o le wa ngai ka ka ya le la o fa sa le la ka pung ya e ka ua mo ka ko le a fa pe ka pungi e le se me ma fa i ya fo na le moni o le mele ile ya ka u le kala ngo kire u le me vo i fa si a sa o fa nga lu nga i le fiku se fulu i ku si bi e la le au lo ku i mauka o fo le ya lu ka i le nga na ko a veces mai de kenya es como sa pa pena me a de fo de euro ko fi au o se me fo idea a ko se me fo de ya ka ko o ka ke de ma sangi se me fa pe ile ave ko kongo i de malo o ngi ko inga mories fi o fi o ka ko fa ye me vo le o singa fe ngai ya mo si au lo ko le o singa fe ngai alang o le fai a nga ru ko foi ka usela e ngu ali e ka kaula nga o le me ka kaula so ala pule ya o ka ko o le man ka ko nga ru ni ne ai e de sa o pesis ai ele e wala vo de afa pe o fai so o nga la ka o fai se kala vo de inga ia a ko kupu ya o lo nga la yin kula nga vo le la o musila le fa ngo fiele pe o samo a la o sa mo le me o me nga ka ngu ku pu musila i de me ka ki ya a o sa mo ya o mo ko ile se ka uya vo le fa lo ngo ku ya ai o le me ai ko fo ka ko mo si a me vo le ka o le me ma na ma o ka ko mo ni ko o le ile o pu fo ile accountability and transparency. Moni. O ka ko mai ni le mga kuwa ya o le nga involvement ni fongo. Ya o mai la grant e de malo. O de mga o mia o le accountability. Ia mana po fia de kupe. Moni.
aua o mea nga e lu i ka kaunga malamlam e po le al kede o se kupe fa o nga malu e mana mana a fa mana mana e dei mo se me pisai wa pe o me me ko ande mai e le longa ma ku le kaunga pigi e le ko e me se kupe e le ko mo se kupe longa winga e mga o me le fa ma o ngir ka e wa ia me ya o me ye o le fa o mo le euro ya o ke fo ya ya ai ka ko ka lo pe ni mga ko fo o lo ko ai o le mele e ka u mama ina isi euro ko isi ka le si o le fa ma o ko ka ya o le erka ko e ka serka ko me vo de ka ki fa pe fa ma ngalo fa ya ai de ku sa uma ka ya ai o la fa so nga tu ele foi ia finna logo ia fa tele mo fa so ia me ia ni so fu fanga ia fa so na i pina no tato leina si tato was sia la po o ai le o nanga le ta o le Warner Bros Discovery le o nanga nei e tu sai ma fa momonga na tu fa tasi o nanga ye lu o le Discovery ia male Warner Media spin-off i le tausanga e lua whenua. Nea lai whanau mai ei le Warner Bros Discovery. Ia, soifua manuia e le tātua tunu. Tā lufa mānau soifua. Tā lufa. Ia, soifua manuia nei tai au. Wa mai. Mānau soifua. Ia. A ka oro makau. Lelei. Kalango ni tai ia. Leo mai. Fue toka mga kuwari di e ke fa pupu sa kala ole ngi maka pu piwori si sere me wa mai ina wa ma fa o fer e kare si a wa o me ka mo fa e ka wa fo ia ingar maka e fa ngo ke le mo finga ngalo le me ro ka o so apore ni ia o fe fo e fa mo o ngare ku ma me fa me wa de ba ka e kare si o de ba ka mo ku o kare si e fanga yo me ma fai fuanga ai me ili ka na ngi e lunga fa pe ngi me e ka kero inga tu o le o fer fa lo ma fa mo po ala ba se ku la ngai ia va ve ma ve si ma si me o ku va ngo fo fe o ran me ra ko ke ka ngo fu ku pe o ko a karesia o ko ma ka fa yo ia na aya ia le fa ti ve au me ka kala fa ko kala e do e longo ai me uma me ka kupe e dilo que se fez o ia e ia ko ko kala me mala ia bolei o ia le las of 40 me ka kupe io e de ku ho che me singa le ka fa pe nga fa ai o mo ku wa ngo o mo vo me lo fa kengi ma de ia me e so ma ku ma wi la fa tai ma wi fo le yaso ya fa sa fa Lele, tato toi fo ia tula company le na vai le News Hub. Ia na faina la ia so valu ape wile lua fe lua. Ia o le tele o le tamau ainga o le company le nei ona aseta ato la vo le tau ona aseta tu se lau lua sfuru lua tesi mal valu biliona ta la Amerika ta lo fa lau ma lo so ifua. Ta lo fa lava le mo lo wa no no tato leina. E bevo ringa le o le te vala mai pe a fia tal no tanto fa sol ni ta au ya ole tu langa la pe ona fa dia fo I telefone na fi e pe ona ta o le minister fa sala lunga e le italo sanga ia le company ne le Warner Bros Discovery ile malo mo se so sondi e le italo sanga tu ina ia pe o le nganga le vai mele manu pe ile isa ili so ani company ne va il News Hub e lau te loa o la sana unau ai fa sao le o nanga manga luenga tangata ia ona tali mai lo le o sui pal mi o ye nei ia e le mafaina so ani manu lo ingol fa sao ngor tau tua le e le o se tupe la titi mai mau le o nanga le tu langa la vola fa ina o tama o ngalo langi le fo fa ina I malato
e le tūlanga o pisinisi e whaasala la ua o pisinisi ia. E mawaitu pe e ola ia wonanga. Ia, o le tala atu na atu sama le tūlanga o iai le New South Wales tolus fula iuni. Mai ai. O na, so alu ai pelo le TV tasi e tātou telefou. Ia, ma le ala ata le na o le waino nei o le Open Sky, ia, te usea usa Prime mo sa iai. Ia talofa malo so i fua. Talofa lava. Ia, sauno mai, leo mau atu. Malo so i fua mamia to foi. Ia, malo. So foi le. Tau fa fonga le tatu atu mo le tau. Fesa sau i lova lau. I mei loa. I fa te mo la no. No fi fa so atu ai le. O ta pulena ta wa ide me o le va ngale le au li matanga vale le o pesi pesi solo mai azu fa mai le to da no ni e le si me fo le o va ye tu fu te le lo po e ma o va si se lo o televisione mon ia va nga fo le feo ona tapu e mo me o ato me a fale fo ia me to tino tanga te lumo la tu mo fale me o leva ai eti ye le tati eti ya no fo na yamba ma tu lunga o penga o e fata wa ngi le fai online o e fa sala la we for free giveaway to oi ye le lo ene na tanga ta ya la to me to tino fo mai pa fa o la fa nga ranga dis ole yangi me tono fonu ya me se me fele ole busy pour le faire on vient tilo ti e ma nei foi si fa na to mota to me to tino ye te le malu se va nga ele me fa nei lo atu la fe o fo ye o tele ya ai ki ala Vale tono ni no po. Yo sa le ya. No ele fide saídi so. O pensi mena fi faso aterneta o le wanga i lumale. So for to for. No por favor. E te tau foi na ona i lumale vanga foi le no tato wola matala. Liela. Ele agora mo i lumale vanga. Ia la tu ma wata tu la lo vanga le la lo fa pele se me o ya. Le fa ina me la fa. Ale a fa u bon fa na sira fa. Io fa fela na ma do me la. Ya foi la le. O al fale una ia foi fale ave ato, al fale ato. Ni se io tu atu lo ma tu le fale o to sa o si se so lo ia. Tu online for free lo ma tu. Nei pio nei va na tu foi. A un tato tala ma ia. Ia sa le le. The upgrade le mafo fo le la so it's tau for fa pena tato manatu natu pe yo me ne fa te con lo sini yo po the system e fa pena fo tato i lo e mai fe na dele america spo ye e mai sia fa tuanga nangona o isi foi tanga tu filosofia tato bolutato le silofia ma le lo ia mali no soy formo o la ya nei o me tai mi mani tele al por kala ma no ana news na le tele no mata ia o le ala tata mata tas o yo tas o ia malo ia manuia fa unga no ne ia so fa tai vi mai ia fa foi ia so foi na ninguém se mangar o ego fenga ye ia to fa so foi fa tai mo no fa so foi malo fa tai o leo o mauele so engale na o i facility na vatu ne detail e to a ono la to e matamata TV tas ya tolu TV tolu no ngala le ile sia fia tele o tato au fa fonga po la tato au fa long pe amalo lo TV tolu ole TV tasi fo etela tu sa mo e matamata el tato tu no sa mo na e watu lungo le TV sa mo le news ya po tale TV tasi ai
Pei o le tele o news po tala i e laualunga i New Zealand malalang. Ia o isi tala e watu tatu reiti o nei le au. Ai fato a Saudi TV na nei le fiafi. Ia o isi tala e Saudi TV le fiafi. La to tatu le tai au. O no pe o tala na oso fafu se i mai le teimina umali tatu reiti o. Piki le ole TV ia Saudi la to le fiafi. Ia le watu tatu nei le tai au. Ai, o te manatua i whaasoa nei vai aso mo le vaso te nei le sa whaftai mai e nisi o tina o le ngana whapeotani o le ngana no na lua to tele o tātou e awhi e ma. Ia le malamlama atili fo le tala le sauru televise ia pi whalongolongo ma le tātou li tio le maua tuai le whamaninonga o ia vaenga. Whaftai e tuai. Ai, te i tātou wasi ase atu ina i tālonga. O le asole nei le sifuru tasi le tae o nei a matai le taalonga le whaavao malo le vao New Zealand Australia e whai e tai le Base in Reserve i tai Wellington e. Ana winga ia e telefo ina poloka i au wala i le fiafi. Ma se taimi o le asole to tele la to ta whao ma le to fo taalonga ne o le test. E tele ana o le 5 aso. E o le stangata ave le i aso malo lo e alu ta whao i pe whengalunga a whaaso fo i aso umale amata nei e tau e le aso muli muli. E pia fie fo ila tau e o ta alonga nei. Ia o nisi lewa ia pe e whainga tā tele na o e mata pe a whainga luenga. O le whaiunga o le vaso nei, ia o le la whai ai le ta amilisanga le supalaka pi. Ia mata lai le pō tai au le paka lea o le AAMI Stadium i tonu me le pone. Mai le ta o le Super Round, ia po o le ta amilisanga lea e whaia umata alonga i Melbourne. Ia matala le pō tai au, le Highlanders ma le Blues o le pō le stona i la Foliva. Ia e ta alo ai le au a le Crusaders. Ia ma le au a Melbourne. Ia ona ta alo i lea i le whae le whiwhi le sa. Ia le au a le Chiefs. Ia o le aso sa fo i le afo le ono i le fiafi. Le ata alo i Hurricanes. Ale lau tango i whātu langa le i atu le whāso longa o ta alonga tai au. Ia o nasi le fia i le tātu tunu. Ia o le whawai fo i le taito fitu le maua o le fitu le atali malo i Las Vegas e toru aso i whai ai. Si le sila ne lunga o le tātu i tu lau o le Facebook le si ufonga le lau mua. Ia o taimi na o ta alonga le latu i nātu i le sunga mari. Ia male aso atai au tātu tala o ta alonga ia. Ona ilo leo taimi le tātou tālonga lo o le tātou au. O le tāu o le ilo taimi e whaasau leo taimi e te umina e nofo ilu mo le TV. Ia na o taimi o tālonga sa moa ia na te halu le whaisi o fufuanga le aso. Ia whaftai tele a, whaftai mo la tonu vili mai. E le isi anga le polokalame e tau salaina i la tolo whaianga luenga le lei. O lo va ia mene o tupe, mo whele o tusi o te tupe, mai la tolo i pūlenga le vainga o mene o tupe. Ai ona o mene te tupu. O se wha manatu ne i a whaina le tautua nisi tangata ia e mafua mai ona o le vainga o mene o tupe. Mai te taufo i la tolo va ia mene o tupe. No latu talia e eile ia te tau o tangata ia i lalo le tongi maa i me o tupe, latu te fisiringi ai mene o tupe. Ona o latu e ana tupe. Ia e ale lei fo ni whaatino ngā luenga la tolo vai tupe wha maumaunga o li city o mena lui tupe o aso mo taimi o mali lienga o ino a fono whaatatianga o mo meo e lima te ta ina ili whaanga ino tupe a ta mo e ala maulungo leina lea ia nane sauwhat pe mai ia o le ua mana o miese tupe whaatatainga whaatau se vaila kapi ia o le tamale o le tatou whalaptonga asi yake atu ya inga ele ima se ya inga vapea e fa matu se tupe e fa tau se vai la kapio se e ta se tali mali ele o ya inga i lalo fa ngai no tupe fa lapto e vai la mkilia a fa pene o so teile fi fa tau se vai la kapi ale u aktar sanga mal tupe fa lapto ngalo twele tu si polo tupe tangolo ave fa ilo fono fa lapto ngapole asoci tangolo fa talo tupe va tu ya o le aso lufuru iwa o mati ia po o Februari na aveile tolu se lau furu tala fa tau se vela kapi e lutamale ve vesi lo malfono na foi le o ia ilalo ia inga fa tangan fa nga fa pe tupe io disi da va nga fa manatu fa taila tolo foi le nga luenga le ia al termine u tau runga por kala me la tau ta ma futa pe ta tau le tasi le auli ta lo le tasi ia mata me lo tau tua ta se sa mai sa mo fa tai tele le tudo
E al taminei, ia al tātou whawhiwhianga i taurunga le porkarame le atau le tai au. Masio na to o ne ingaloya o ele manongi o
O te toi whataro whatuma le whaaloalo whawhunganga le tino o le tato pokalame whatulanga ina le taimi ne o tato whaasanunga pokalame o mawhatasi ma le awhionga ia alo Brian Duffy o lo ofisio swani i le whaamamanga o susuenga whaasainisi ia mauna whaamatalanga tatanoa tu i il mata upu le so o lela manga inisi o vaenga o tau mafa e mo meo le whaperitani o spices i vaenga i o aniani, ani saina, o le kale, fiu, pepa, ia mamivo polo fiu le wha o ngai tato kukai samo. O le vaenga lono vaenga mo mona, vaenga lono lua, la matata noa tu le inisi o la au ia ma vai e samo e pei ona ye i polokalame na tu ina mai atu fue. Ia ona tau wha a maramlama tuola ia ele tato a saintisi le tūlanga o vai ma i tono iesi tato vai po le ale vai wha sainisi la to o le afo le tato ma anga wha sa mo lo ia i fofo ia lo wha ngai i vai ia. Ai ma wha tasi fo i ma le tato ma lo le awhionga ia lo Brian Duffy i o ia leo lo ngawha mo le vaianga leo le sa ili ili ma a mai wha mtalanga ia mo le masira fia le manu o le tato atinu. Yep, haftai lava, no whionga msanga mole, awa non, mai sele, malo la whainga ruenga. Whatalo whatu fo ile, pa ia mal malo tato nu o, whai ono whawhongwhonga man, le lofo malanga le tato mao langi, ai, whatalo whatu. Malo lava malo si o lewa e whawhonga, mai lewa, te le fo ilau, ngā ruenga lewa tu ina tu mo ta whaasol. Ko le sa tatal tano mai tau mawhai po kalami o tuanai, le falau aina falau faisua ia e fa pe mane fo isi tanga i vaenga ia le tele na fa ngai tatu i tau mafia sta spe fa ikuka ia ona tasi e toile ia i vai sa mo manisi o ta puia pe ona fatano ai tamu mua i vaenga ia le aniani ia pe so se kuka i tau ona tipila aniani ia fafta masanga mo fafsidi o tūlanga ia pe ona ta ua i ole ani ma meio le whaia ingo whaparangi o mo spices o le vahenga i o tau mawha e leo iei se ona au ngā patino mai whainga le taipei mauaile ia le marosi o le tino o la vai la au o la au ia e whapitoa la to au ngā pe mauai se suinga whainga o le tofo o le tau mawha ai do ye se au ngā patino voina le fa pe taipe o le fa moa male esim e io la to ngā fa pito le tino ala va ngala le ile ani ma vai la aula e fa ngos spices io la to ia taipe e fa popo se me o se tofo ma se mana o mi o se taumafa pe fa le manongi po le tofo le taste ma le smell o tu so tu langa na wifi ia vanga fa pitoa o fa nga ina ia e meio spices po fala uia e fa nga mo taumafa o vanga mo e mo vaile le tofu na o mia tato o longa lua o le lanu
tai pe o le lano o le kale le wha na e tātou. Ia lon tolu o le tofo. Ia ma lona wha. A ye ni tofo fo ina e pon mano i se tu lo i tau mawha. E mwhaira ranga lea ona sui pena nā fo ina le se manongi fona le whaale o whetau i a tātou. Pe o tūranga nai whae whaonga ina me o spices. Tata no whala mo le ia e se ua pe whaapela e tau a. Tele ana tu umo le ni tonu ni nga le mana vole ia pe umana. Yes. Sa ole le a fo sang o tūranga na pe on ta o i vanga nai whae ole whaonga ina tonu ana o me o spices. Ai de ai so la tu ta ua tele le tūlanga soifo maloloina. Vanga i lai suenga i e wha saintisi i tūlanga lau mai. Pei lau i nāla le e tele na ta ua i tele lau ri. Whai asi ta ua lau o le vanga le tūlanga suenga mo meo mai. Anga ngata pe o le cancer mai si mai. A le whaonga ina i le whaonga ina i tātou. Ia pe o le whatu e whara i vanga na e whaonga i e tātou mō mea lau tau mawha. Ta mai la ia ni ani ma ia wai loto inga dia ni ele te masa ni ia ele ni ani pelan viole mu ia ma le ni ale le masa ni ta tele le fa ngai kuka e nei fo le male ni sina le fo sabsu wa vai la auto no la le se ngate se ngate fa sta ia ma sa ma fa sil pe ia ta wale le vaanga le ona a toto pe ona fa no ina mo po karamelo o tuna ia fa senga ino o la au ma la toanga pe o vanga la itia ia o la ni e le sila au ia pena fo ia me ole ni saina o la au vanga uma mai spices pe o la au pe vanga na e le fa ngoni oni la au wa le ni la to ponga ti fa se tulo ai fa ngoni me hips ia wa light ila to no pe fa senga me vai la pe la tele e ma fai la au tele por news e tulo ona o ye ta fiofi pe na te e atu ia mo meo o me ola se tulo po inseti foi na le tom fai e la matia le so fole o le la o le new ala uri ia e matuale ai se ele se amalo ai vai foi la uma o le tulanga ton wala iona tele na wa ia vai la o uri vai la mai fa le mai uri le foi fa ngai ne tato mo taumafa ia vai la ona uma e mamate mai inseti il vanga uma i vai la uma e tonu la uni ole tu me foi na wa to fota to PFU pe ona po ma to nga to fo tu sa to fo in seti po me ola la ti po le sumo po se tu lo e qua i sia la vanga no pe o ma sani ta to o me nei ili fa pese me sa ta to fo na fie tau sanga a mata mai tangata na fa solo pula me fie to ina la ale sai fa solo me ya nga tu pulanga pe fie afe ia o tau ave o fa eu pe o ma sani la le tofu no o ma tato vai tem e pela ma sani tato tu langa sa o ai vai la au e mo lo ri o le matua ona fa ia si online atonu e matau foi pe no foi tipira ni ani ai la talata mai yo mate yo fonga e matua i malinga lo i matau le si pa o le temi ia pe ona tau msanga o vaanga na e foi e saule e fai mo me o yo nga pole po so e tele foi la so pe e vanga e luo mena ala inga saule por le mea le tau tau por fium por asule sa o le so e tau fi ton so fa saulo le pati pirania ya na ya la inga ngastania e fonga se tulo ia o tu so o vanga ia ele ase se ma pola au ma total noina e to fuale la au ma vai la ona e pui ele la e se fe mai inseti ma la to fili pena foi la uri ona ola uri la e a fio no fi
o le ala foi lale na o le matua tele vai la ona le ia o le fateta inga a to tan no ile pateta male karoti ia mal tomato ia o le moa o onga vai la ona ia a ona o masa ni tato ia o tu so vai la ona le pateta tomato mal karoti le fa nga nei so nga fa scientist me o canesa ai le ia se so tato ona i situlo ona la titi mo la lona faita wa fai e le fa pela o fa tu ai a wona i tama faina i pateta mal tomato mal karoti ai ona o tulanga i me la na fai fa pito ai la e vai la e pui mai ona fili me la fa tu ai so se la aua e ai le vai la ona ia e le fa pe o le pateta pera o ia ana masoa o le ona ia vai la ona le pateta ona vai la le tomato ona vai la le karoti a wole a faina i tanga e wole a fieta to o pe o masani e le fa ngota to immune for po masani tato o malesi me ona e la titira fa ingo le vai la au tonu le o la au ia faina te le tangata ia na inseki le la itina e tulanga na le fa pito la au ia tulanga ia mo e pui mai ona filia mai sa inseki pena foi la ia ani ma vanga o meu tau ne ia vai la le ngi sing a foi ele tinga o mata pe o le ngi foi le pa tipi ia pe o tamana le tele fa manonge sa ola o le tofu fa le lo tofu lo tau i tulanga ye o le curry nisi vaanga na tele fai ka ko kale ia ese foi to nga kale ia pe o le kale ale masanita to pe le la nu pe fa sama le ku ka pe ia fa fte hamsanga mo le fa sili o le vaanga na ese la au me fa na ese la va ese mai la le pepa o le curry le po le tale le fa le i lo tato e tato tale samsam ia ese la e fa piada to ia ese mele la no ese o le la o tasi ese mala a fa tu sa tu la ile pepa io le pepa e tasi la a ono processing o le pepa e ala ino ile pepa me mata mal pepa pa e mal pepa luli e mal pepa mo o vale luli ono processing o le pepa ale kale le fa no tato ese la una mai o le fiu ginger io le si mena pe mane e foi fa pe o se va vai la autono e nga mo tangata ia o le fiu foi e tulanga tas vai foi le lisio vai la o fiu la to o le matua i tele o vai la o le fiu la to ona foi o le matua ona o fiu a le tulanga la pe tau mo sanga i mei o tulanga fa pe tai pe ia vai Samoa de ase se vai Samoa a to ne ma singi e faita mai pola le a fa il vai la ola ye e o se fa pe dua pe tolu ia le me ole fa ngaluna ile faita o masini la to e ta o mai e tata le suina ia tu so vai la ona le molulunga ia na su atula ia e fa mau ni sa ale resi mo pe fie se la u vai la ole ia ia e la iti e la to faita o fa ia ona la vai sa mo e fa nga ina al taimina pe fa nga ina ni e to ititi o le faita o fa ia e pe e lo o ta u atele pe se va ai ale ala langi pe o ona pere ai wa foi la fa nga ina tu sa vai sa mo ala vanga la ia le o e fa ingo commercial foods po consumer foods le ia spices io fa nga nei e tu sa le ia la to fa inga mo vai sa mo ala ona o tulanga le o amata na fa ta o commercial o pe fia biliona ia miliona ia tana la fa nga ina o le tulanga tonu alana ala ona su ina ma pe afe vai la ole ia o su ma pe se vai la au e sona tulanga e ona se simotua o nga wa fia mo to ia fia so fu
le tu sala ma vai sa mo ya tu la vai sa mo ya na pe se vai ya se ai nga se tu lo ia na o vai la awala na maulunga la lo e o nga sa fa solo mai nga tu pulanga wa tu na a fa tu ala vai wa nga ia tu sa o na ara feta wi ai asu e tu ma singi pala ia pena le lua to lu vai la ula ia e le to ia la se tai mi to su e po ai si vai la ula tu wa fa nga ya to e fa ngo nga le mele fa ta to me ka infusion tu se saka le vai extract mai kai pe fa ngo le lauti de tout les petits c'est tout l'autre vai vela io l'infusion nga por ferment extract mai e vai vela e vai la aule e vai la aule ti les petits pena o mala fina vai sa mo mala uri ole fiu fo e pe ese fo lingo fiu ese ale tu ai nga fiu ese fo tau ole ni saina ma fiu fa sin tanta after masang fafsi ole ani saina ma le ani fuinai ole vai ngai si dei pet na masang ia masa ia fiu le o kilandi eta si se pose vai nga se vai nga la vai la le meole o ani pone saina ila ole fiu pese o ngala fuina la palpala ata si la io e per e telefono a tono me ai ton tale fiula to ole aneli sagna ara in ton tale nya insegna la to terminei ona ole tel lo fa nga ina lo fa nga ai le sono ta u vo ina le tulanga e le soi fo malolo ina pe o va nga ia le ara nga fa parang e va nga e la to na amateia ne me no spices pe no se me foi ngale e fa o Sofia ta mafa wa e fu ne lo supoi le ma si ma po se anion e pe e fa si ja ke pe fa manongi ai le ma si ma ia o le manu ia la sa ia wa e fa lo ko ka mai la mena le tu se ani tono ko ia va pe ele sang ia mo si tu pe va to le ani ia tu langa nai ia o va nga na ta o va visi va nga le o le chili fango fo ia le fa ta ne le tu se le chili sauce e fa si na feu tamana a vo mam la muli nei o polo feu fo le fa ta usa le mo sa mo e pico si ngo feu le polo na ia fa ta sang o va nga le o polo feu po chili e se fo la to vo senga e vo fa le fu e mata mai le fu al feu le limas fudu o al un fafe ai o le chili fo ngale por feu le sa mo le o tama pena se la ele to fo da do i chili le mo intia ma South America o tama ta yo lunga ta yafi ele po kala me mo kokona o mata TV na tala no pise tau vanga foi po impi me faina tau mafa le pito sili na fiu tava e tu le hafu tino tanga tamatangi o mata o fa pe te le lopo o la me ono foi fa tinga ina o la tu tino ye tu inga vaila o tu sal vaila o na le tu tono tino vaila sa le afa sang ai peira tu la na ese o mai tu nga chili wa fa tu o chili le popular in tie pe tawa in tie ma South America tamar ma tua feu ai longa se trato e mo fai wa vai chili le fanga sa mo ma fiti wa vai ai tau ma fai i fiti le me chili mo tato sa mo tamala era ta ile mo po venga le lungo laura ina a tau ma fara vanga al piki sa o mai ai mata va pena tu so io appena se laule le feu ai de ma faila la vanga ai le chili nga ka yafe kai tu va o feu e le sirina te vai ai do le mo le sopo tu le belo le chili e ko lai ai ala ya fuma ya yes ole tu langa na nai o te ma fainga o tino tato e va esere le me ole vai la au e paua si pona o tūlanga ia mai se spices me feu faite te ta ia i la tu o ngase me o le ate o le tino se tulo wa peo nai
e tau whai le tino e sui e le vai la au. Ina ia aua nei o nā tangata. A whapea la ngase le ate se tūlou ia a luatu le spicy si malauri ia matua ati ngā ina rā mai ia. No, winga lea o ngā le tau mafa i me whapea i tangata e. Lea o ngā le vangana e ngase mera mai ate se tūlou. Wale lei, me siri la, wa le si mere o te matua mere o le polo feo, pe i tu tono le miti fo le, e fai le miti sa wona, mai le polo tu o i tonu na. Ia te re ropo e whawe, wai mi miti le. O le, el maari e fo i el vangana, e tutu sa le ia le polo feo, ma le vangana le fai ngā le pepa. Le sa tano ina vaso tonu tua ia. O le vangana e le feo te le vai la au le anu, ai tau nei e tau mawhare whatu o tamana ia matua e tinga aina le whiu inga le whiu lai sa whai tono le whatu e o whatu la na e vili na e whaile pauta o mea ia whiu wai le mawhaina na whaatau le ia le ano wai ai so se mea i se vai e whaina o fia na mafu se turo pe o whatu ia whaonga e whai ia mea na a o tela ta vai wha mango ia le ano ai sui whaatasi ma le pautare mo ma le whatu. Ala me o vaenga o mei tata no te whiwhia i tono si tau mawhai whaale lau tofo po lau tau sami. O whaftea hamsanga whafsiri. O lau tofo e vaenga e tutu sa mai au. Wa au tiro nei peo na tau hamsanga bole black pepper la tau wa. O e sira mai hamsanga le lisi. Ono sulfitu ia vai la ona le tono black pepper. Na o mun fa ma. O mun fa ma ni ma fa ngo. Ia. Ai le si se la ule ia. Ele ono o tulanga ia. Te pe on ta momo. Ono o vaenga ia le o começo po la fa ta watu le malu la tunu. Ia e foi la le fia o la uso. Ia la te filo ma po me ia fieses. Ia avela black pepper time ni na wo ole ono sulfitu ia vai la wo man faonga wo uma foi na five folding of vai la une ma va ai po atonu ia tonya vai la une ala ri tai yo e ora o tu le lisi na le tati mai ola ye mai si vai la ola tonu unidentified ola wo lo ye le vai la o le lo po umana fai longa fai ngo se si po umana mo se si ia sa o fa sang pe al tao e isi po kala me o matu no so enga nei wai te fa peses fa fe na ilo era woli e se la upe a fe vai la au ai ona le o masini e so enga sta mai pe e te le tu mo fa tu na le vai le me na mi no sin ia na tu no masini ia fiti lo mo me o ngalu na kai pe ia vai ngalu foi na o le mafu e mafu ia o ngalu ngai tas o vai la au ia a tore no masingi e fiti so pe a fe ia ngalu ia la fe foi na vai la ia este mai ngalu este mai a fa pela ile ngalu ngai le o ne vanga e maulunga ala le su ia fa pela vanga ile mo ala pola le ngorta male na la pe fai rosa i no pola tonu le ia fa ngo fie na su pau ale me fa finga ta ia tulanga su ngo menei ai mana mi e su e folding o vai la te mana me le pauta te le o vai la ai fica lá e tu sai pe e fa tu musa le stadium final de Wellington e la aula ta mo pauta se spunti estas me la nga fanya ta na mo ia vai le telo vai la ona te mana o me le pauta o le vai la e su e ona folding se tulo wai le mafaina e pawal mel masini fe e lo masini o ia e vai la ai o lo na fi lo el scientist po la su e po atono a folding o le vai la ia o ina la e paso lo ina sta e lo la su e po fe me mo me po te pe tu langa le no masalo miele non e se ale mai le nonu faile su al masini pe o vai onos fulu limas fulu ia vai la ia na olo le scientist tau fai su e po atono ia vai la au ia onos fulu ia o tulanga lai fai ia fa pala ni tane nonu pe fa atomo le stadium Wellington e intana nonu ta mau mai lo pauta na mau ai e su e ona mau ai le vai la uta itasi
Malo. O le whaftai amu le vaenga mo le se vai fo i ana anga e toile le vaenga nona lua le tatou tanuanga. Toi fatalo fatu le fafunga le tino ma fatasi mele fionga ya alo Brian Duffy ia olo o so ani fa mamlama tatu pokalamine susu nga fa saini si mona fa mtalanga ma loa mo vanga mo le o le vanga le ya le na fa tu ya ni me tonu tatu ko fa mana yelo to ma le o le mani pu fa di tonu le ku ai ia ina e mole lisi lena watu le lisi lena mai atu fuela au ina fatala no le pokala mitai au ia faftai hama sanga mare fafsi o le lisi lena tau le te tau li maina le taimi nei mai malu mat pa ia totot e fai asi umi te ro lisi al tulanga wo tong fai fa ngofia na fatal no inga ia me o mata pui o i vai samo o toma fai tu fatasi e fofua ia la awana i ngasi por fate tainga la wo tang tu fata si i la awie e nga le ta wan malo totot nu o sa fa nga ina polo fa nga ina fo i me fofonga ma fo mata ya malo mania na se i ta mata fa pena e no le sistemi tata no au i di loia vai la autono vai o si fofo e tasile la au atu ti nga u mai va engole la au i faingo o fofo ngasi esi ia after masanga e saule le ya lo fiong pe ya le tire ya tulanga pena ye tatu falongo ina i fasalonga i am tv te pela ole mona vira le fasala mai o kilani io o vaina le fa pe le fusato ta u mo esta si le vai a saule lisio o ngase
la se lisi umi. Pe yo tūlanga na ya la iona le elo o amana ia te le o papa ia to ina vai. Wa pawal me mana o le tampai pa ele na fola o penato ia sau tasi al vai la o penato ngai kongwa. Wa para sita mo le vai la o ngai to. Wa. Ai atu lora mo na vi pole fangu no nule se tulo le fa tau nei. Ia mela e sau ole fangu no a sau le lisi ole umi ole lisi nga se na ya. Ese le fa pe fo ia. E fa pe la wa fieta mai faina nei ia fangu no pol mo na vi ona o pa pe ole nga se nunu mai nunu wa. Ai fa pe o ete a fie mai fatu. Ia la a fia tu era mo lo fatu a le te fia mo so ani mai ngungu wa pe o tulanga na a fianga na vai ata tu ele fa pera la o le fa la tu i tau la se sa mo mala tu vai a pe o tulanga na e le me ole vai la au e tonu vai nei e nga idea ngase mo le ngase a fa pera o fa nga ina mo ngase a pe o lai e siri singa le maua i tangata la taumawhainga. Ia la a fia la lona soifua. Wa le e siri le ngase le mana oi. A le fua atu mo isi vai la au le to tonu i le porfanu nonu le la taumawhainga. La a fia lona soifua. E le situ ai ngā teknonosi na palangi sa ta o le all in one. E tasi de ai kapa o mai so se mea. Atonu to ai ngā ingonga na whai ngoi tato vai. Wa le sau peira na tau e sau malili o ngasi o mai fo le vai le a fa pela ia o no no winga o no to tele au vai la au talu tatal no le o amata no tau ma no to tele au vai la au tonu o le la au le po le fo le la au o le a o ngai ngasi o mai ia e sa o le lo fiom sang a to va aia pe no fa tu fa te tai ngai le nonu mal mona vi o le nonu e tasi ia le la au ia e pe tau pe ono sfulu ia vai la au le tonu le wa va ia i so enga ai tasia la au al monavi ia pe ono e pe fitu la au ese male le e tu fatas ile kono le vai ia afa pop va pe la ese la vai la au le la otas ia pe fitu ia la au nei ia fi o fitu se la o le lo tino fa fasenga e pa wal fa le tonu la fieta to so fo malo ringa to ina vai la va pe le liva ma o le liva le tino tato le tau mawhai e le liu mo vai la au nei se tūlanga e mawhai o na va ese i maltino pe whaongai le tino i pe whaongai le tino al te lau taimi e va ese tau mawhai le liva e va ese wai pe leo ni mea nai masa ni le tino tangata ioi a va atu al tino e le fitau i le vai la au le tau nei na tau mawhai le tino e le liu wai wa tūlanga va pe wa alu nei ta milo nei vai la au i tono le tino e ta amilo ia se longa mo faina ve se wa faire livo se vai nga e to alu se malta milo sanga le to wa pe fa pe o lo e alu la toto ia e ta amilo ia ina matoria le alu na le livo pe ta mo faira le livo e ti sope ve ese mai le vai la na malta milo sanga le toto e le foi se simbe la ta milo ia ina na o na la yo tanga te tulanga na wa ile si la le se wala te le se la wito no ta me sanga tot na le liva la na fa ma ne ho se yo ste mi fatana no la ni si o fa nga nga mo na bi mo se tu nga senga ai se vai ve pe to fieni mo li mau e mai fa pe ho te fa nga mo le to mo lunga ai sa uli sa pe o te fa nga mo le po la se singa se e mai ai se te fa tu sa po le a fianga o la to po malo rosi ai po i si tau fatu sa le tūlanga na. Ai, le tūlanga na o tō fatasia nei ia vai po be ia mo fofonga tangata. O ala ia la auna lena mai mo po o ye fon susu nga fasa inisi o fa maoni ele au ngā o vai la au. Ia, whaftai hon sa mo whafsiri. O le lisi le na tō mai o lo te whaita o tu pe maua i le valu le iwa ia la au. E au ngā la o fofonga se tulu. Ia o le vaile na mai o le alo. Ia e lua la alo le mai o te ropo la le si o le alo o le la. Ia ma le alo te o la po la wa e foi le alo le vau. E le alo fanua ma le alo sami.
ia le lo mautino mai tulanga o ma fa so e ngai ira au ia o le si la o si fa mo to le si le sa le yo le si la o le fa pesa fa ngai nei e mo mata pa ia le ifi ia o le milo le fe mai fa ngai na mo mata la vea o te mantua la le milo ia o le sa tulu e vo lo mata ya solo ia o le mati le fe mai e mai le sua vai na le na fa tu le mata mai se tu lo ia o le me o le ti ia o le vi le fe mai fa ngai mata mangeso ia o le oa le fe mai fa ngai mata pa ia ma te le rola le la au o le u e pola ia e pe ia valu le ia la au ia na tu mai malo tatot no e fe mai e fa ngai nai i me io o ngase fonga o malano u sa i mai le lisi u mi ar fa mai i le lisi fo mai i me o vai la au e fa ngai na tem nei i me ala wai e pe maua le ono to inga ngase o mata le fa ngai na fa mai le fa ngai e ali fo mai ai sili e tera tu pe se fulai se to inga pe le ono na ona tu langa na i me o fasengo vai la au ia o to isu atu ma vai la au man fa mauni ia ma so ai no la au nei e le ia ma se vai la au mo mai la au nei e tala fe ngai ana i ngase le o fofonga le tu se mo so on fa sai tu se mo so on fa sai o vai la u mai o pasi mo voi lo mo fa ngai na mo tere la tonga e lo la ve le lisio vai la au e mau mai la au ia na e fa pela la fa tu el malo to no a me la o le ta po pere o nga pe wa e i a tonu e fa ni so e nga foi na le e patino ala i le la au le mal fofonga i wa per ta momo i o la au ni e pe o vai ta isi lau e vai la au o isi ta yafe a tonu ala a fa pe i o to tano ia amasanga i tulanga ia mo me fa ora sa pio ke ma fa lawa ma e ale sa pio tanga tala to o masani a mo fa pe nga fa la me la au mo me vai sa mo a tonu o iai se vai la au i la au nei e fetau i lei ma le fa ngaina a o so e nga ia o mana fai ia e fo ma vai la au ia na maua e fa tu sa tu i vai la au e fetau i fofonga ma ngase fofonga ia ele ama se vai la au fetau ia ele fa pela la fa tu le ele au nga to fo si tu lo fo le pa ia malo to no a ona a tonu e tele ni nisi so nga mana o mia ona ta ai longa mai rola ia a peola au mai ta siere la au o le o mau mai le vai la au mai sa mo e au ngai fofonga o le udu ai le la ve mai ana no siaki ia vai la o le udu o le lisi o vai la au o le fa ngai ona o to yalo to sa ile mai e tulanga le ulu mo mana tuaila ia i meo o vai la au o lo tina wa e taula se sa mo ma ia ma to ai e no vai le antu singa e na te fa ngai na mo le la ulu alfa matana tonu ana le sau le vai la au le so ngai o mo fai fe mai o mo la pulpulo le ulu e fa vevela ona mo soa vai manino o soa vai manino na tulu e meu mata mu mata pa ia e ale mai vai la na le mo le disio ia le la e fatu ai nei o nei tota mai se si pa ia mal to no i la au ia mai ma la fa ngaina ai o pe o pa wala o le la au mo lona fa ngaina le wo fa ma le e fetau i le vai la o mo o le udu a ta vai le la au le milo bo fai se su no fa sains o tele o fai asi tele vai ngai le nga o Samoa o mataulio o universite te la merita le o ia mataulio o mo la o le mo Samoa o le a tonu me wale ta we de ato to muso so engai vai la umala ye ana pe fa mafa so engai pics po ngalu tele ye le lo mai le ata pe atu un mesini ya amo sa mo ala to
pe ia la wala wo le vana la to fa nganga ia meni la to fo lai lo fo iman wi ia tangata e wa fa sili le sta la sia fa fe na lo ya ngalo wa fa mai o i fa e o fa tasi male te talo le tu so so ni mai pe fa pe na se fa lango le mano le tu e i la to fo ia o isi fo ia fa mai ala le fo no fa mai se mo to ia nga a te fa sili se fo tangata mai ia fa pe ata itali ale fo to fo i mai an me tu ia au tano foi fa tu se to fiti fa palangi vai e la tu fa me tano lo mal fo mai la le mena ina fa mtal fa mai let's try this e fa mele upuna lo inga lai mo nino vol fo mai ala la vai se fo la au po se vai fo le ye ni vai fa pe o vai e au nga mo le tu nga se de e ona mai lo la ia mo le fa punga mo le vai so le na tu fo mai la ia vai ia pe olai mai foi tau mate le mai ngole vai le ato to foi ala te alu male vai olai lo la to ya nga mol to nga ngase le sa le ya fo sa e tu langal na ona pe o fa ngata o pe o to tano so ya tu langal le ponta ua mo le au fa yo vai la au to no la wa pe o si fa te ngata na me yo vai sa mo wa o la o tano lo tina to la se sa mo tu sol te le vai nei ele ni vai foi na la tua tau mare pole ole la ku ava pa ola na ia fa upunga o vai nei na tu nutu mai pe mai nga tu pulanga ma tu pulanga e yo fo foi la e fa solo ma tu ai ia ne te wo fa malu la o o le wo tu mai si fo o mata ta le mo fo nga mo le malu la tu te wo vidi mai si a pe tu langa na me yo vai sa mo fe mai la tu ta tu no tu mai si tu lo ele se me foi na la tu a fati mai le e se la au fa tu los foi lenga a per tulanga na pe e fa solo mai a una tupulanga ai o tulanga ia iso so nga fa scientist ia e se foi la to vai vai pe o te nunga la uso me se fo mai e mana o mia le tamawana le ta sirva ila a lo atua le fitau ia ele ira se sirva ila ai le te tonu la to e va tu vai la o se la o tu ilo mata o lo fonga ia e tere mea afia ai o tūlanga mea lana e whainga tāmo vai Samoa e peo tūlanga na peo tāu mōmua a so nere vai Samoa e sau pe tasi pe rua pe tolu vai la ai a tūlo le masinge su e pālang i e sau pe o vase lau pe afe au na o le tūlanga na e whaongai na tātou i le taimiana i le ngase o halala au umba i e lene i le lisi lena watu lenga whape whaongai le fōl mata fofonga e sina na batu ale ole alo ole ifi ole mati ole chi ole vi ole vi le fa pe fe mai le tulanga le fa po mai i ole lau vi pula le tu i ona tu le se fa ma a tulu ye mata mangiso ia ole o o la una lena ta u mai a o mo mana fai su ngola una ai na ta u mo ai o mana na fai su nga mo vai la ai fa tu sa tu vai la au I fa ngai na le fa ngai nei to la se sam I nei il pa ye mal malo to no lena vidi mai ele tu sa ma su fa sainis ele ma se vai la au vai la una lo mo o fa ngai nei fo fonga ele fa pela fa tu la ele nga a o tulanga i se su enga wa o su fa scientist na vai la au o ngase I o patino ai ali mai tai fo mai ai i se su enga foi nga le tu fa tasi ai la pe la su era vai la o le pe e fo I e ngase o le fo fonga pe tulanga na ele por que la mesa mata tanoi mani fo mai o Dr. Tano tala noa la I e mo meo fuala au o le maula a le fo mai le sa fa mai o no ia fa no ina ia tamo fai e au ne tele tanga te fa nga mo meo fuala au le mai fo mai o no ia mau a fai ta to ta ma fa pale ni male fa malo stino
e le mo mia le tino isi me ia wala le ngase so fo stangata no vesini le ai fa fe la le mo me o tele o fale o lo yo fa tau e mo herbal medicine le te vai ola na itala o me na ide su e fa sainis ele se fa manianga te pela me le tau fa mtala I vai o mana fa so mai lo le tau le ngase mo le ngase ai va ai le market o mo fala o vai va pe le fa tau New Zealand ma lang e fa tau piliona le pe o la fa tau ta vai pharmaceuticals I fala au ye le umno so fa mania le vai a scientist lona winga la vai ta to samo e la ve le si vai nga le tele video fa tau piliona le market la lang le fa tau le voi fa tau New Zealand ma mo pa na fa ta to vai a me fa tau fa ta si ma vai na ia stai a masanga mutulanga na pe ta mo I si po kala me a fa pe mai to vai e fa tau la langi ponu sila nei ma faina sau la lo vasenga na hepo medicine ona tulanga na o meu vai sa moye de mai de fa ngai na ele o fa popoina le marosi o le la au wa o vai la au ye de fa ngai na nei ngase ia pe tasias pe afakalama e mo mai le laula au na pe fa ngai vai sa mo au manene fa ma purify ma fai mana to nga tulanga e sa wai po se fulu kalama el penatola le luo se lauli mas fulu kalama mili kalama ma vai e la bo no fase la valu e mal losio ona wo purify pe wo mananga nga o si fa pito o fa ma mo ma vai sa mo ia afa pe sa le laula au ia pe ai longa e la tipe a to se 0.05 pe tulanga pe na o mo lungo vai la o le tulanga foi la na e le se fa e te tenga ta pe se pa pui voi na le e ta hofi el maloto ina vai na wa foi la ti el malos e lo concentrated e le se mo suia fa popo si fa poponga po se fa over fa ma tulanga na e ma faia ai se taula se sa mo fa nga e le ava nona e tasia se nga pong o se company vo ngale e la tu te nga osia wa te pe a fumstanga na se sila masingi le fa nga e la por malo no sila I lo wa o masingi la nga fa mango mo vai la au na ave le fa tau fa he po medicine e le fa mango nga I le vevela le fa mango me freeze dryer a freeze dryer se laula e sa wala me mata walo se le vai na le vai e mi miti se machine se tulo a tu ma ye vai la ye vitamini wa ma vai la le ma se afia le se vevela me o machine la na le fa nga he po medicine le te vai fa lo te vai tu fango peni lauti si fanwa le fa pauta ia vanga na fa ma singa fa ngol freeze dryer a fa pera ese company pe na Samo ia motua wa la uma mai to voi Samo ele se pa pui alu mai la fa senga na me o hepo medicine wa fa tulanga na ele malo losi ele yo tulanga wena le o motua o se malo se vai lá ele se swingo foi ele se swingo wala ela titio a tātou wala o tātou fo ia wa le pe o lai loa e tangata lai malo rosi ia tangata o lai tā ua mo tātou wa ia a tātia mai lola le senga whasainisi e se ale mela o muso so ala tau i pe fa te tenga msanga se e fa populato le tūlanga na o le la ule mamala le sa mo mai fara lupo to la se sa mo fara lupo era na mai ole toina americana to Paul Cox na to ave ona ole fa matalanga taula se Samo o mamala o ngai mo le fiva sama ia ona ave lo le America sue ia sue tuna ele ai mase ele fo ia le fiva sama le ta o taula se wai na tamu fai fo ia scientist e tau fa li liu po le atonu ale tulanga le fa pere le lo matu le fiva sama la wa la to le maiate se tulo ia ai fo la me nga so e le ai ma se nga te ai
e tasi ala ngase le mo tu ai au nga ya le vai la au mamala le o fa te ai le me ole mai fa le h le ala o tau sa mo la langi te nei ole la o sa mo mamala ai le ai va tu su tu le tulanga na ta o le tau la se sa mo e le mutuale ia le ai le ngonga le h sa mo le le fiva samsam ia pe tulanga sanga ta o ai te pela o meu vai sa mo e ta o ma pa ma malo tot wa o fiu to fa senga vai la wa e le fita ul vai la o ma meu ngasenga si ona tulanga na ona o e mai fa atasi mo vai la o te metasi a tonu ai sa o ngai nisi tu lo le pa yo mal to no ne o fa va tu ele le e nga ile yo o ni susu nga e va aya patino pe ya na o le fofonga le la su o ava la o le le nga i fonga on a tonu na mo wi o isi va ila ava pena ta tonu ato te le fa na malo to no e ma wa to fa ilonga tulanga na su na va ila au le wa o manesu e va ila u mai la ai le su e le vai la o feta u malenga se pe onta o to se samo ia vai o na vai nga to a fa pe la a fe vai la a fe vai na to mai samo mo PhD po master sa to nga su nga ia ma te oria fo ngo tanga te me te wana pui le leima a tonu pa foi na vai e le o malo lo si tele nga wa atu e ni vai mai si la pe ona so sainis i ke o fai ai a ti le ngai fo ngo tangata a tonu o si ai malo lo fionga alfa tai te le fo o tata non ta upune ia o le a tau sa i po fe tonu e sta mi momo ona tato vai to alola i la au nei ia mo to nga vai ye a tonu se lu tau foi na me vai ona so nei alola to ye lo se ngo o la to fai su se vai to i fa nga ina tato i le ngate sa mo si fo motor pacifica o fo ma vai ma la au nei ole ele le manatu e tauna tala no fo i mato vai nga fo le fa po kala me so fo malolo nei motor pacifica se i fatu stusa po a fo la to fo o lo fai la to motu a wala a lo fa ngai po la a wa tasi fa ngai sa mo ai se vai fa pe a mo fo le milo i tonga po la lo tonga ma to ke lau ma e na vai a fa pe la fa ngai fo la to le mat lo no winga o la e fa e pacifica tal to nunga le ma ngai la to la fo a e wai ma ne fo le sai di fa pe nai lo ai po la to inga tulanga le ye sa a fafta sanga tulanga na peona bo umana faia o fasitele o tusi o moso su tusi la lo era o su o tu titi ato fule atu no pacifica mal la to fa ngaina no vai ila auye le ta uan ese ma fa ngaina le fa ngaina e atu no na a fa ngaina la na o ye vai la o fita wi e tai tu sale a ole ta to mata pure na ole va ayo o fofonga a so fa ngaina sol mon na van watum pa puni kini mai siat no pacifico wala talata ia fa ngaina vanga na ile vai la ole ia ile mo so nga isi to nga ngasi ile fofonga pa fika ku ia pa ia ole vai la ole la fa nga por mai fatu por mangeso de tu lo o lato fa ngaina pe lata i vai la ole to a fofonga ia i so nga na fai nei e le ama se vai la lata ia ta mani o le te vai tu pepa le la mo ta mi o le si le to o lo no mai fo i fa ngai le ia fafta sanga ona mo le temi ale mo mato to tano ina le si sa o le ia o le si o le salapa ma le mosoi tu sa le fa senga vai la o kensa na ia sa o le o ia foi mai sa mo le na mo Australia o le se ton fitinga na vatu sa mo le fa ngai na le si fa ngai na sa salapa ia na te afo o te afo le ngasa se tinana la o le tau sofa ia fika la le la o vatu le ngasa se America le se ton fitinga o kensa ma America va sa mo fa ngai la wisi le na manuia mai foi le ngasa se le Australia le ton fit le wa sa mo sa salapa
ana wo manta talnoina le tato pokalame sa salapa esi male moso i tu sale vai la una malo la fa mutai na mata pokalame o ta temile ai fa tele la fa tailo fionga malo la va sai ni foi mata fa pulo vai ngai le tato ngana o le misilia le tamu fa le tato ngana mo le sila fie malo le tnu so la no le sa no ina fa mutai le o ta pokalame tai era fionga msang fa tai tele ale paiman malo totot no mo le tula fa fonga mai fa malu luat foi kai se patio sala po se sera ona ono tulanga fa pene yum tau pune fiu tau suani ngana fa fa ngo fiel tatum tau fa tai te lava malo tato por clamina mo se siam no vai as fo termine fa to fa so i fu Tala falava, Roger Solo, au tatou fitu o New Zealand. Fafafonga mai pea, i le si fofonga o le lau mua.
Ua sengi ai fo ila ngona o le tino ma le mawhau whau. Ha o se whai titili fo I o le langi se I whaleo mai sona le ngona o se avea o le sami se fuli na mai timuna e o te mo o ngai ua whai vavale ua wha atu saina I se pepe ua lata whale ua le ai ma le moe I le po atoa ua fue sisina le tai o whangaloa sa oa sa mo fasa I le olanga ai e mo le wila mai loa tu ai o folina ua fati fa aniu tu ai nei mana onga o le tu ina nau o ua atoali o ole masina I lo mawhau e o te mo o ngai ua whai vavale ua wha atu saina I se pepe ua lata whale ua le ai ma le moe I le po atoa ua fue sisina le tai o whangaloa lava ina lucia I puava ima whaafitauli o le olanga Alea ua e I whanua whaiva o le tautai
taimi o te whaapeane ai o le tāai o suia la ura ai talu ona tau mai ia pia lau ainga ua e tau lea mana ia mai ita wa peo a use polonga i le whātua inga taia i le whaalongo le whaia maita Tau siaina oh cha ole tau ina oe o se fafine no fotane au la upele oe la uma atai mane yeah ai se a wa efa abea mai ai o no ai ngale fa aponga Give you a lesson like you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. I'm gonna worship into the word of devotion. Shove it in your face up on the taste of dedication. Give you a lesson like you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. We so well love, who are all feely. Only I saw it for you. Let's have a survive. Taste that dedication. Give you a lesson in life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. I'm gonna worship into the word of devotion. Shove it in your face up on the taste that dedication. Give you a lesson in life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. O le whawhau mai pēle tau tua le sifonga la mua le ua walu minuta te enei le tūla sifumane tasi poka la masani o le tūla whono fia lava o le ua le tātou ofisa ia le sunga le malo ia sua pia tero sangato ia awala fo le whaawino le tātou poka la masani e peona ia stofio vesta i tasi ia i tūla sifumane tasi se pa ele tūla sifumane lua
ia faatalo fatu ma le agaga faalalo i lau sugasua ia po lau fetala foʻi ai malo ia i lelei taimi o le tatou pokalame ia faamalo toi foi lau suga tasi ia faapea foi le mamalu le ofisa faasalalau o le siʻufoga le laumua i Wellington nei le laumua o Aotearoa faatalo fatu foʻi le faafogaaga a le mamalu o le atunuu o loo maumai le tatou faasalalauga mese i le fio tupu ma tamalii failauga i faletua ma tausi ia pena foʻi le suisuga i faafeagaiga ma o latou faletua so se fata faitaulaga faapea foʻi le fio i le afioga i alii pelepetelo ma afioga i tamaitaʻisā ia maisi foʻi le tapuaʻiga nai o tatou tinā ma tamā matutua o loo maua ma le tatou faasalalauga ia ma le paia lasilasi o Samoa malo le soifua maua ma le lagi e mamā ia tatou faamalo na toe faasaʻo atu ai o lou suafasuʻa ia o faamaulalo ia faamalualua atu ai ia i lau fetalaiga ia ae faafetai o lea ua mo le tatou avanoa polokalame masani o le tulafono ia o lenei lava ia polokalame ia peia ona silafia le tatou atunuu tatou te talatalanoa i tulaga e pe ona i le sauga le mua e maisi o le tulafono lenei atunuu i lugo auala ma so o se maisi foʻi tonu aiga ma le siʻosiʻomaga o niusila ia e manatu ia iai faaisi o tulafono a lenei atunuu e taitala tusa foʻi ma tangata tusa foʻi ma nisi o tulafono nisi o atunuu o loo maemoa mai ai le tatou atunuu i so o se vaega lalolagi pe onei Australia Amerika Hawaii Amerika Samoa ia maisi foʻi Samoa si o tatou atunuu ia pei lona i le tatou pokalame ia o le tulafono lenei taeao ia faafetai suʻa ua mo fo le tatou avanoa ae ia o le vaeaso nei lea sa faamanatuina ai le waitagi ia lea foʻi sa malōlō i le tatou atunuu o niusila ia mai tau atu pei ua tau file mu ma nei taimi nai lo faatusa atu isi tau sanga uma vai ia ile afia fo yo mtanga luenga le tau fo ino fa fita ule tupu mai vevesi tonu o volele o le aso fa bitoa le mo tangata maori le va ma tangata palangi ia wa aso la penta mai tau sua ia e tele au isi aso fa ole waitangi tele nda vai atu afia fo ina leo e tau ai tanga la tau ai atu ia tai o vai fa upa ia la ve atu mina leo ia pe le fa tu sa tu nei taimi ia pe wale tau to file mu mai le tu langoro ia ile ia nei fo i vai taimi le taimi ole nei fo i vai aso fa pito mo tanga maori so ia msalo ole paula val mafu anga ya lai ona ia le mtanga luenga le loi i fa potpotonga ma tumtumunga fa pe ona o le tausinga o le filemu tausi filemu ia ma le vai fo le va wa o fa tsinga fa penei e tele tu o i tu te e ma le tu fi el mele ia o pela o le vale o i tu ele ala ona na fi el ma na ona mafu ona el mtanga luanga leo o le tausinga o le filemu i le vala ia o tangata e se o la tau manatu i tu sa mal mata opule talanoina ia o le tele leva fo ia ua malama fo tangata le mafu anga i leo ele fatu misa o le atu e pui le si tu mai le afianga i fa le tono le si tu ia ona i ese fetaua inga i le vale ia nga inga na ia malesi fo i va nga tele ina ia leo ia ofisivili fo ia la to te pui ia ta yo malo ia awai tomole wa ese leo ia ofisivili le lo atu tato ese le va nga le of to hinga le e lo atu o ia na la ia la matangata na ofisivili na le o lo atu na Elena o leo la le faitoni ngalo no winga o le olila na ofisa vili pe olila le to tonu ole ne la talata fo yanga ele pale mia sui pale mia va yanga ya me se fo yo le Governor City na eto fo la to o ye le ofisa vili la to te pui la talata fo ya la e ese time va le te mata ulia falling o le e po mai ata fo le ona e lo atu le va yanga ya la pui ya ia le vanga le tanga tolo malo ia ele ngata foi la ele fa moi le a o mai ta wina foi inisio pito nu o New Zealand ia ele aso le so le tele foi leo e awai e peila i polua ele na fai ia fa fianga ma fa mana tunga i ia ile i polua e ta mai ta foi le tele foi leo sa ia
i lo no winga so se pito no wa o New Zealand sa ye vai fa pe sa tiu te fo le tele o le ia o no file tawan sa usil file mu yo ma sa ngale mu tanga to le vai ngal na o sa ngale mu wa ye la bonisi ia le pule o la toloto ia no ole ni stulanga le tala fenga ma afia ile so le sa ngale mu le mamalu le tinu pe vai ngal na ia malo paftai ia o sa no la solo te o verso nei e por verso ia verso nei ya le mai tau tu fo le poloka le fai la lo i kale ste le la la vai le tano ia na fo ina i tanga solo te na sa a mai fo i tatu telefo ia ai pe o le u fai ti o le ia ni so tanga ona wa apala ia i le malosi o le vo le wa pe o tau malosi tele ia tu langa na fa atino le tanga solo te ia le taimile o le se fu ia ile malo si ole to inga me solo te sua ia si le fia fo tas ole solo te o vaenga ia e fai ala to pimita fa tanga ai ona solo te ma ole ai at taula ia al tangata solo te a wala ia la to te uia e ia au ni solo tu la fon ia ole a va pela ia le pimita fai ona solo te ia i fo ia ingol pimita le ma tulanga te tau ona o ele solo te e ai fo tulanga le ta fa pe ma faina solo te ai fa santo poloka ina le waltele pe fa na tasile tu io vaenga umala na e tanga ia le tula fono ole na wa mai le fa tanga na mai le pe mitale e fa ele solo te ole na la wa mai fo ma tula fono e fu ele solo te le ole ia la ole ina ia fa tau fo la le va le au solo te matangata ia le fi solo te tu ola fo pui le va nga le solo te ia na wona ia fi tangata ia le fi ia ai o tu la le tu la o solo tu la fono bole tu sai ma le pe mitale na fai fa tangai yo ina la le fi ai lo ma le ia tau la ona ta ofi mai tangata o le malo si anga fo ilai fa o ngai leo o le malo si anga e tala fia ngai malfa fita uli le tu lai mai a fa pe fo ila vai te mini le o ye u ma me po ata tangata o lo ye fo ye le ba nga al fa misinonga ma fa ona ave ye fa se a pe a fa pe o wa isi lang ono si fo ye o musili atu malo si na fa o ngai leo nai lo le malo si tala fia ngai malfa fita uli ia ole na ile apa no ave fa sea matsu so ai pe moni fa sea pe le bo le ia la fitau ile malo sina fa onga ma le fa fitau ile tu lai mai malo pe la le tu langa le pe na tata no ai fo fa fa ta inga ia a fa pe o tangata le o musu e se male mele tu wai ale o mana ole o mona fa ia tu ia e se mai ele ai tu lo tangata le e taula ona ile nga wanga le e fai peila ole rotulola toso mai le lima pe ai se mai ole nga yo ingala na ile ainga ale tu la fon ole na tala fia ngai mal fa fitau ile ai fa pela yesi singa yo inga le fa pela fa te inga va tu ele sa lota pole asme yo le nala ole fa ta inga la le na o silia tu la o fa malo si ole le na fa nga ngai ole mata opule tu la mai pe ole tu langa na le fa ti o tangata yesa solte pe o tau malo si tele le pa le fa ti no ino la tu ti te le te mile solte le kala ste le va ngala na poloka ino le tano o mana yo atu nu nei olo ye fo le ai tangata a vil fa se anga ufficiale ole ole na ye il tele ava no a vil fa se o fai fo ile su enga pe tala fe ngai le malo sine fa nga pele wa a su tu fo ila ai selem tanga luenga ye fo ia ai inga tu tonu le tanga luenga i me to e fai pe to e fa o nga le le malo si tau fa nga me o fa pena ele lei ole ave ole fa se e fo ye fa pe ole e vai mali tu la fono
Wale tala fea ngai malo si liana wha ngai leo leo. Ia e whitau i fea ngai fo i male wha ngai leo leo e toe a o i nai lato i a lato i a lato o whaingaloenga. Ili malo si tau wha nga. Ili lei umai tu umala i a lua. Wha mali eina le ua talo sanga. Ia e a wha pe o lea se sel matangaloenga. Ia e a o i nai fo i matangaloenga. E ole tā ua fo i la le nā pe o na ia tātou Proklame o le vapo le ta ua lava a isi fasea avel mtanga loenga leo avel fasea na po le ale fonte fa le tongu e te le ofia ele nga yoinga po le au nanga mal mtanga loenga leo e lo wa ya te tau e avel la fasea e o vai taimine le o tele me po ele ata o le o numela ia a leo le fa onga wa ele a fsilia tu le ta mo yelengo am fai ona e vai le numela le lungo ta wa pela o ta numela ye o numela na wa to fale le mal numela ele am fai ona ave le sil numela le o numela ia i lo ia le ona ele me fai pe pula le pe ta wa tu long na ingo pe le e ile ia le o lo no ingo ai ele ia o e te fisidia i le numera. Le numera nana i tau au leo e maua i o le ofisa pe a sue. Maua al numera le ave le ofisa tasi al leo ona numera le. Sa o leo. Tu se pe wa vai leisene ta vale vo. Tasi al ta vale le inta vale lu tu san leisene. Fa pe na fo ila mtanga venga leo. O le tula fono fo ia leo tu le fa nga inga o le tula o le tonginga. E te tau lava, le taimi o whali tonginga, e te tau ona ilo atu le mamalu le atu nu mela ia. I le mwhai ona na nāle nu mela, le awane ilo atu. O le tūla whono na ia ilo atu e tangata le nu mela le ilo ofu. A vaila e se leo, e vai atu le nu mela. O le nai sol tūla whono leo. Po le pupuni fo o nu mela. O le sol tūla whono. Tu la fono lava ele whainga le tōinga e te tau ana i lo atu nu mela ia. O isi fo i tu i luma le au pe o le pito i le kola le i luma. Al tele lava au ta whai. Ala ia. E ona wale uso mea le tā mata upulea mata tanoanga. Ia le nā mata mai solte. Ia na umanino le vaenga pena. Ala te fo ia tua solte sua. E fa felto inga solte fo ilele. Wa ini solte fo ilele ele i ini listala. Ai wala tau fai. La se talia leo inga me fa pena. E ini solte fo ilele e wala tau fai ele o listala. Ale listala pe le ispe mita ia le nau soltu la. O atu leo aves. Mfelana atu leo aves. Ia e mantua la pe ia fa ia ai fu po le alto tele le vaenga le solte. Wa atu la leo to se fulu se la mon tupu tangata ia solo tele e pe ale tulanga le isi taimi fole il vaenga le ti pasika la va pena to tele ele la vale le ele se mem fa ia nga al paul me na le po e wata on to tu lo mulmuli la ia le vaenga le fa sana fa sana mulmuli ai awa tu leo la we lista la sol tele le asme ia ma fo to se solo te la vai lungo o no foanga fai tele al malo e so ta ila vai ia le pole pulinga no ulena va tu el permit o el permit so ta ila va male official lo temi umala ta umala o permit le o ta la fai solo te ona ilo fo ile el matanga luanga ona fai fo le fo foanga nga ia po to fia mana o mia nga lulu fa popo nga lulu le as o i te whasa o tulau tala o le pēmita e leo le stala. Pēmita e whai ona whai ia. No inga o atua leo le se pēmita o solo te elea. Ia, nana o atua kilia lo e aves. Mana ele iei se pēmita. Sala na o sol tu la fon. Ia, o lo kuso lo ngā ua. Sol tu la fon o poloka la wala wa. Tele la wa lunga la wala. Poloka la wala e le se pēmita. Ia. Nā lau manino le vaenga na. Toi foi mela i le so onga lau saunoanga le toninga leo. E ini e mawhaina whea ini leo taavale foi ala tau ai le toninga. Toninga leo off. Ila taavale foi leo taavale leo. Ia. E mawhaina whea lua ise leo ilana taavale.
Le la tu mai ele fale. E fa ngā mo ngā luenga. Ia. Ia. Pe faina ofu toni ngā leo leo tono lana ta vale adu ngā luenga pe fa sa si o ngā luenga fa to a fai toninga. Ele se faina le toninga le al paula o taluelo na ele o ngalue. Ele o tem fenga luenga. Ai ese me tupu fo ele tau lava ona vili mai ele e me fai ona na alu ele leo le fa faingo fia pa o le of toninga. Ai tau lava o le tu la fono e vala au pe leo o lai tutil taimil nei la to tau ave fa fitau. Tu sa po lai ofu la toninga. Ia pea mana ola e te wa fa pe na o e te le mta upule. O e te tuanga e ai ala e te tau ona i loa e la tau ia whainga luenga. Ia. Wa ele mwhaina e alu fusinga luenga nga oe ai ke ue la vea aila ai mile i loa tun matanga luenga le mela e whai. Ia. Po la winga na lau whaafisiri wa pēnau se leo wa muli mai tua lau ta avale. E te uwai me leo ai lo sta avale leo le sa wai o la na ta avale alu le fale. Ia. Ai te ua mau muli mai tua lau ta avale ai vai me leo e li sol tu la whanu lau te whai runga lau wale. E mwhain tau whia leo lau ta avale. Ia o le vaenga la le na. Ia. Tal wai e tele o iloa ta avale le itua. E le se mea la e tu ai fuala. Tu sa po lai ofu toni ngā leo. Sa po le ofu walanga e sta avale leo le. Nā tonu wala. O le tu la fono ia le tau finga o ta avale. E te tau ona e usita i le tu la fono. E tu lau ta avale. Pe a e vai atu ta avale le itua o la e mo maile mōli mu maile mōli lang moana. Ia, leo. O ma fa ngā ma sailini. Ia. Na. Ai afa pea lai te veatu lai karo mai aue. Leo. Ia, ai tele o mauti nopo ai. Ia. Ele se mea lai tu ai fua. Ele ai ma se pau ali tu la fon le me te tu ai. O lau va ai atu o le taavale leo le sa utua. O le emo maile mōli mu maile mōli lan wana. A le toi ola mal sailini. Ona e tu lea. O isi sa avilini o le si baenga i sailini o le taval fui mu ma taval falmai. Ia. E te whaatafa at fitu o avanoa. E na o maile vaenga na waile o mai taofi oe. Na o le paulava ia le tula fono ia o le taofi ei o le leo le sautu o le taavale leo. Ia. Wa o isi la taavale lanu isi. Safili, ia. O la e te vai atu, o la i mōli la e te ilo atu o mōli lanu. Leo. Ia male sailini. O na e ilo alea o le taavale leo. E te taulana e tu la lo le tula fono. O se isi la fa pe... Ia, fo e te se taavale ese fo ilia e titilo atu la e talo mai te tu. E te le masani ai. Ele se mea la e tu ai fua, ele se tu la fono la e tu ai fua. Ai mawhai la taavale na la sa leo fai tōninga taavale ese po sana ia taavale ona taofi la taavale le sol tu la fono. Ele se tu la fono e mwhai ona ia taofi. Ele ai me se tu la fono la e wha mai, e te tu mai au sta il tu la fono. Pea va ia tua o le saula o le taavale e mo maile mōli mōli lan moana mwha e mat sailini. Ia nai ka vaila taavale tōngi ngā leo mal taavale fo le lanu ese leo nai ei mōli mat sailini. Pe on me tāua na, mōli mat sailini. Mōli mat sailini. Ia mantua la o taavale le muli mai au tua, te leilo o taavale ese. Le ini mōli le in sailini. E le ima se mea le isi tu la fono e la ina e tu waifua. Ma o le si vaengal na. E te leilo pon tangata le anga ia o mai tua e. Te lei masani ei po te awhia elo soifua mea pena. Ia. Ona. Ia, wa ia tangata fo i pe fefe pe awa atu i le ni leo lai ofu mai tōri ngai e se taavale lai o mai ei. Ia, pe lau na taua. Se vangana ala taavale lea le ofu savidi leo fo i le ese lanu. O taavale ana taavale leo i e pe lanu. Ia, ma lai lo atu ana le i mōli la ia lang moana ma lan mumule e mai matsalini le whalongen. Mo ia ese lanu o le taavale. Awa e le e maso masa salo bo e mautino. O le taavale leo le taavale le. Ia. Malo, haftai. Ua, e ili po le mahinga le na matalo noa toi mamari po kalame le atole tai au. Ia, te masalo fo e tai fiso ta ia o afia fo ntanga luenga o leo tūlanga leo tūla fono. O le reporti fo le na me le fo na watu tātou telefo. Ia, o le ua tau whaile malo, whainga malo, e ave ese ia le tupe lea e faalu mo le pokalame fo le tangata fo i la tu te faia ia ni tusi fo i le ave anga i fa masino.
ina ia tau whaamama i whaasalanga o i la tau fo i sol tu la fono. Ia, awa o lea sa amata mai lua fe sefuru fitu, ia mai foli tala lua sefuru 5 miliona ta lale tupen whaalu. Ia i tangata nei, nono inga pe a fia i mani whaife au vo i e, le whaia ia ni tusi fo i e avel whaamasinonga e. Tau le lei ai tangata leo sol tu la fono. Ia, ina i tau whaamama i whaasalanga o tangata lea. Ia, lea sau noa le minstao leo leo. Tangata leo Mark Mitchell. Ia, o le nau inga la mo whainga malo man tanga luenga. Ia ina ia saonga le muuma ia e fōringa mai o le manatu o tangata lea. E au wai le mata upu lea fo le ele to e tali yani ni tusi fo le malealu i o tupe. Ai ole fo le fai unga e fai le whamasinonga, el whamasino, le fai unga na le tangata sol tu la fono. Se fei tupe. Ia wai lua ai tu le tupe to inga mata ufa apea. Ia ole tangata ole fai ti o sol tu la fono. Ia e ala i tusi e mai tangata mai tua, lautele. Ia mo le leio tangata ia i lantau tua le wale mai ia lantau tua le ka le sia ia male nu ia male ainga ia le fa iti ai sol tu la fono tangata ni ole asa o sirfia isu ele vanga e le ai pe au nga fo ila le vanga le sa ia ile i tusi nei i tangata sol tu la fono e ole fala fala mta opulea ona ole ele ai ma se afianga a leo le tulanga le ele o ye se afianga leo pe ye fo fam talanga leo me fai ona fai anga ile to anga le vaanga la leo le tusi ema o le vale o le tangata sol tu la fon mal fam sino fai el fai un fam sino man tu ol fai un fam sino ele ai ma se ya leo ye paula valanga leo o le fa ma ni o sol tu la fon ma tu ilu mo fam sino ngata ina ale malo si leo o tu la fono la ia o ilu mo famsino o ia fa salanga ma o le vala na o tangata o le vaenga le o le tangata le so tu la fono ma le famsino ele ai ma sia ia le tu langa le e flu ma ma ia le tu langa ma ele mfai paula vale taimi e a fia se ia leo pe sau ia se fasalanga fo ile matua mama ile tala feanga ona ave lola ia o tal sanga fo ile se tulanga fa pe ia se tu pulvaanga le ole vaanga le fasalanga tele ile ai ma se ia leo ia ile ai ma se ia leo ia tulanga le ona la o tali le si vaanga le no tau fa fesile tu ai o la sa no nga sua e wa avatu nei la le fo le fa unga fa masinonga e awala tu le i tusi tau fa mama il fa salanga le ala vai mai leo o le tangata le wa le fa mama il fa salanga o le matua sol tu la fono matua te le sol tu la ala la wata wa ya se asa tupu il na va nga le tai tupu na va ya pe le nga na tau fa file tu ai po le ase va ia leo la i sol tu la fono tangata ia pe le ana le tau fa mama fa salanga pe ye se lato manusi anga volele to eta sanga o le ai o le tangata na o le matua ilo o mai tangata la utele le sol tu la fono le tangata ya le ala weta o le se asa tu yo mana ya le foi la o manino vainga na ya ai tala tu leina te vala mai ai se vainga te fia sa no ya le la mata no tu pe mal sunga su ya le su ma le foi se just pesele vai foi ja, ona fanga solo le tato proclame le taiao. Ja. So it was for 1 minute on the tale was for lua. Ba ve tele tato taimi. Tang
So fa tu tatu pese na le wil tatu wala au sua. Talo fa wala au. Talo fa lava malo le sua. La mi ma ngo sunga. Sunga le di malo. Tamu mole ali fa ya pola. Ya, sa no mai ole fa. Ya, sa no mai tina. Oh ya, tamu mole lava sunga le malo. O e o to o causa kalunga se ia lai se ni ia ia le wan ko na fa sala ia o lunga la vole ava le akavale o ngama fa sala ilali ma fa ilanga me fa le ina kuma ye e fa le be fa pi kavale ai aloi ia ele fa yala o con kakil ia ele ko ka mo fiera nga i se ka vale ngai wanga selang ka vale ai le ko ta nga lo ya le ia le la lu wa le ko ko sanga le wo umar ko sanga pa mo le la ba so o le ale le so ni fa o le ale le ko ya lu ko fa longa la ite e ko ya le e pe ia mana ia to e alu pe o le official ai wale na o leva ona le se ne ia o marca sanga le mana ia to sia ki pe le official ai pe i ni singa yo inga na to e fai wa le to langa na ia pe ia to su le sine ai me ko ya lo era le no ia o te le o mauti no le va engal na a te tonu to so a to le sine pa i te o se o le tulangal na ai fai ona mo le fa singo manga mai o le official ai po le alenga yo inga te tau na fai to ma wa le sine o ia okay ia wa le fa dai le su ia le le man mia lo sai la mo fa ia mania lava le asto fa tua dai so fu ana foi fa mana tu le ofisi mai siti na le su mo le sene foi wa le vai le wa expire e pe to fo ia le na pe alu sa o le sene le na tai te le to fo le na wa le fa pe tu la fo no ngalo ia mo ngalo tu la fo ia wa lo no winga fa pe to mo wa sia ki tu ai fa mo foi o le mo wa le na le to le to se le sene ya ona tu langa fo la le tal no il tina le masalo le masini le ona tua atele ya tu la fo no le afta vale ona yo aina mai le ia le fa tu nunga mai tanga mai le official famsino ia a failo le sene ye male masini le fa pipi il ta vale a fia avela ta vale e sta una feulo mo le masini le a ta o mai le masini le le fa suava ele ona ta vale oui o ba nga va pena e tele ala na o mai fo male umie e a fo e te no fo sa life a pe se longa e feulo le masini le o ta vale foto a una ilo le masini pe tan fa o ta vale pele al masini la le mai o le matanga le tu langa la pe on sa no tinale e fa sta mo ta le vanga le e fa ta wala tanga tele so tu na fono le e mai fo la fa ta pe haya mai fo la company le e masini ona mai le fa nga e tutongi o tu pe mai ya tutongi e fa pipi ia rai tono ta vale ya e fai fo ia il company fa pitola to fa pipi ia il masini le ia o le tulanga la e fa pipi la a o le time te al volta vale o ele subtula e sta una feula mo le pese feula nga paluni po la il masini le si akile il masini a va ai lo atu il masini o le e fa suava e se ava malo si ia ona leola tava e fi wa fa ona leola anga nala o feula tu fa mal masini ona kiria le mse fa ino ia isi ava malo si io na ona leola tava ana o taimi ala fa ona tava le feula masini fa pera tunga va ngole va pela wa halu le fia lu ia feula lo masini va ia tu masini le io lai okay ai te ua te ane se furu le po la to fa ora e to feula foi la masini ta fa so se tem mila ba te fa ora il ta vale tem mina feula ile lo no winga la fa pe ole alu pati o le po
ia no winga o te mina sa o fale fe una tu masini la va tu masini wa ia o le mafai fula na ia vili lola le ainga wa tu piki mai ta ti o ta val ia o ia na ala se tau le Silvia tau Silvia so le lola le tau se ia fa tau tau se lau fo ia nga lunga talo po le lu se lau mo tu po nga lunga fo a mo ele masini le haya mo ele masini sa lo po ye isi wa ia tu langa fa pem fa yo na fa so mai tu po kala me po le a fo isi tu langa sa ia ia wale talo atua ui me ia o te iloa o te le o ia po le a wa ia isi fa fita uli tu atu tau te le iloa ia winga le masini le ia lo winga na le masini le sua foi le mai o le tanga luenga mai si o nanga foi le ma fua ona o tangata le wo ilo le ia leo o tangata le mo ilo le fam sinonga o fa fia ona mai sia ona ia o fa fia ona abatu lu mo le fam sinonga o le tulanga le o le ava malosi ma avelta vale le o ia la le telefa ma o nia ia le tele morianga io le silolanga io inga le la fai mo le fa pela o ia ma fai la no apta vale ia o le la tauna e fa ngai ngal masini le sia kia inde te mi uma e te alua te mana o te avilta vale e te tauna wha ngal masini le sia ki e pe te tauna e alpele o ia nana e faufu le te whaalonga tu sua le vaenga wa e sia sia tau te langona o te leilo pe e nisi o tātou atu no ia le tūlanga lea o le tō tele nisi fo e o isi atu no o lo a fia le tūlanga lea ona o le tūlanga lava lea o le whaingatā o na tu ese lea malo si te mea ia ia sa a fia wala au me fo e so ani mai lava henga ia wa sui e lo langa wele to e fai ia ma ne fo lo fa so mai pe fa fel fa ngaina ia na va nga wale mai tau pe na tangata o na le wo mo wai o fam sinonga o le fa ngai masini fa ai le fa ngai ne tangata fo i si so tu la fon e wai tu mai fo ia la le pe le umi te fa ngai na o ma la le umi pe le si va nga no la fa sa o ma le fia le umi le tu mai te fa ngai na le masini le ele to ya fa ina ia ona msalo mo tal to yo tala mai sisi vai ngolo lo sene vai fa pena mana ia o la sene sua mana tua ma nesi lo mana tua o tata foi Australia leo mai mana tua sene nei New Zealand e tai pe o fanga ino la sene sa mo pe sawa pe o mai foi to su e ni la to tata foi mana mai Australia no foi nei le tu la ngola tua sene e mai fa ngalo la tua sene Australia nei e mai fa ngalo nei a fa pelela no fu mau nei io ne faila on le sen New Zealand ia o le liu ngala le na le tau to e faia se suenga na le liu sa wa ia a le sen le ata to mo Samoa ia tau ona faila on at liu ia ala mani no lan vai ngana le wita fala talo fala na sunga ha no se fu fa tai on sai mai fa filia kula wale tu e malo e fa per si fa bol mole a fa pe ka ika le se ne pe e mo fa inga lu lo ka ngo le ka vale du ngo lo ka ngo e mai se ro e so ka i po so ka singe fa si se le singe pe ia e ma fai ia fa nga wa pela o se fa ta inga fo le o company company le la sine nga ia me le stala nga ia ta vale ia men to le se la sine o company na tanga ta le fa nga le company le fa nga ina ta vale io e ma fai na o le stala i lo sua fa le ta vale e tu sa pele se la sine pa la vala tu langa o la il tanga ta avina ta vale il la sine o ia wa marama fo la si pe o kudanga ale ke si le ko i vai nga ia fa tele wa la sunga mura ngo fa mo le tu la sunga tai fo la sunga ma lo ofisa tai la ia toi fo ma ia fo si le so o tanga fo ie le ini la sene ala o le sta la ta vale ia mo me fa ia mo tino o le tanga ta muni le
ai le mfai ona e whaonga ina la se ingoa fo le whape le mfai wha maonia. Ele whawhia la ona laise ona le stala ringo tangata le tāwale. Whawhia ona ia mo waina le tāwale. Le wale lunga lona ingoa. Io ma po le wat wha maoninga ui o tangata le. O le tusi folau po le ase me wha maonia. Ia. Moa e mana tua whai whata inga. O tāwale company. Ia. Ele o le stala ina ele pulo le company. Wala ele stala ile ingoa le company. Ia. Ia, fa pena fo la le o la ufa mauti noa le ngol company le fa pena fo la o ele tel botwe le stala la ta vale e moni le so le sini a o le me faina ele manar volta vale o ale fa ma ni lo tangata em fa o ye me fa yala na fa ta stala fo le stala le sila sini telo fa o se falta vale fo le fa ta so ta vale e le stala fa la vela ta una e bot mal tangata e mai tu volta va ta le fa le sini io Wailem fa no tu mai ale faltava le tava le ya o le so blazen ia le foi va angal na o la pole ila to ale so blazen ala velta vale o le angale insua ia fa pena a saula sala e sawa ya tangata le sala ya e alua tangata le sala le a fa pe o la tu ta vale o yes tangata ta vale ai a fa pe o ta vale le sene ya o ia le so le sin a o le avena ta o fia u lungo le awala o le fa ngaina ta vale ia o le sala sa ya tangata le aveta vale ya o le avena ta vale e te le sala o le sin le stala il ta vale ai a fa pe o le ta vale la tu le se ta vale ai fa sala la fa pe ona o le paka se pe o le asi tu langa wa uma pepa po le su e lopo e unga ta vale su e le stala ya o o le sala la el botu ya o o sala la o le stala bang es ole o taimi uma la vale ta o fiel ta vale lungo la wala o le tangata le e veina le ta vale o ia le nana te amo ina uma su tu la fonu ta vale a va pe le aise pe por ta vale o le sala na pa o lungo la ta vale o uma risi fa le tongo ta vale ia il taimi le ta o fi o le leo ona o ele fa nga ina ta vale o e pa o ma il sala ile ta ia fa ina tangata le e listala il ta vale ele o ia il taimi le paula val le famta al wale ole alo fanga o tangata le listala il ta vale o tele mana a fe alo ita vale na ona le se pepa le se me a le wal watu ia le ile faunga ia le va ma fuanga la na pa o tangata le avena ta vale ile taimile ta o fie ai fa to a fia na tangata le stala ta vale pe fa pe lo tu ta vale fo le ala mo a tu le o le ile ni pe ile wala ai io ai le o yesis fa to a fa sala lona tangata le stala le sala ia male si va ngale a fia il tangata le stala ta vale mo me poeta fo il sa ta vale lungo la wala ma tu lo ta vale ile lo mai po ile ta vale ma wala numero ta vale ia su e po io na le ta vale le ona la fosa wala io le sala le anga il tangata le stala il ta vale a o tu la sala ya oe ia ona e fa pele ile o faila ona e ta mai po ina arbo il ta vale le ia on fa singo le fa sino le sala anga il tangata le na lu ta vale le wa ta mai ia ana a o so se me ana tau me pu ata i ngula wala a sala he nu sa o tangata le lista le ta a sa o tangata le se vanga nala pe ona ta se vanga nala wa ta o tangata le lista le ta vale le ta ave ta vale yo le va nga po na ta o na pa pe o se e se tangata le lu ta vale ia e ma ta uliang ma ta mi e fe o tangata le na lu ta vale le aso le ma ta mi le fa ta la a te o tu se sala ya o ona e lo le ia bo i fa sino il sala le ta o mai le ofisa o famisinonga po le ofisa le va tuel tusi o le tangata le na lu ta vale te mi le ona fa sino le i sala il tangata ai musu ta io mo no fa ia sala ya io le svanga la mo te le lo po ina albo te le ma tu ya ta lo o na le sin il ta o la u tu te fo le na
tangata le ona tavale. E te iloa po ai le alu lau tavale. Ia. Le o mai mele tūlanga le o ai lava alu lau tavale. Ia e mautino sa tangata ile lai sene. Ia. O po tangata e leile lai sene le se ia. Ia. Wa fa pe ne te le o mautino ale o alu tangata le lau tavale. E botu mau e leo. Ia. E su e tu tangata lea. O tangata le se lai sene. Ia. Ia, ona whaatu e lole ina lau tāwale. Whaasala ma le tangata lea. Ana e tu lea ma le tāwale. Ai whapela e whaatu atu. Al tangata lea wa umana ave i le lapata inga mua leo. Sā maua mua. Ave lo i ma le lapata inga. Wa sāne i e toi ave ina se tāwale vāngana wa i sau laisene. Ai mau whaarua i lola tangata lea wa umana ave i le lapata inga. Ia ana maua whaasala tangata lea. Toi toso ma lau tāwale. Tā ofi mo le luasful valuaso. Lea lala a whaina tu e lau tāwale. Ono si tui o lau le siaki ina mautinoa tangata lea. Toi te le ma le tupe te tongu. Ia ma lea lala wa te le tupe te tongu i toa mela. Lea lala a luasfu valuaso e le sau tāwale. Umana e alu le toa mele tāwale. A te la tu te le tupe te tongu i le mea na tā o fia le tāwale. Ia. Ia. O le te lea tau se lau anga dunga. Fua po fele tu ai. Ia a tuai whaina mai tu o tāwale. Ia e foi tatsanga le vaenga le tau filta vale e ave famsino e mai se ava no e fai la tong la tu fa tau ta vale le e mo mai la tu tupe ia mana ia le vaenga muni su o le o to e te sta time o le ale fai te tengo tangata pe a mo pe a tu e mene nei o demerit point o le ale onga le vaenga i pe fa pe mene ia o demerit point o mo o FB fia le ale mafia ma to demerit point e lua tau sanga ola ia a fa pela i tonu lua tau sanga la ele i pepe isi demerit point e fa putu tua e tonu lua tau sanga e o lo se lau ia se ia lolo le sene se ia lolo le sene mo le tolu masina o le mea la e mawai o e le wa ato au demerit points se lau pe siliat ia na foi la e se ia ilo lo sine ia e uma foi la tolu masina to e mo lo sene o le fala pela le se ia lo sine mai le fa pe uma tolu masina na e la tu le to e mo lo sine e te to e ta lo sanga fo e to fa o lo me lo sine ia tu pe uma me fa nga to tals ele talo sangala monia wo umul to mas na se ilo la sini ele talo sangala e mo o ele wala o le na la vet so tu la fono ona e tele i talo sanga to fa ola mai lo la sini ia nai vai nga la tia na e o le nunumi i steni e te tau tato no fouta i o vai nga umane i o tu pe alu ma ia ne me se se fa mama venga le vaenga le ia na ia wa pe o le ala na lo facili demerit point ia po a ia ole se foi vaenga po a le pe fa fi ona soli tu la fono na mo le o demerit point ia fo le va polar de ia demerit le ala fo demerit point e te mo ia ia pe la fa pe fo o le demerit point ia fa pe la fa ta inga o sa ia fo i pole al te leo sa na airway fo e demerit points ia wa o isi e tai luas fu lima demerit points pa pe se lau luas fu kilometer tu la ole wala le se lau ia kilometer ele te leo pole al pe se fu demerit points me fa pena o te lo mauti no o sa na fa pena e mo o ilunga la wala ia ja, 4 demerit points. Paule vaenga o sa le demerit points. O le maua ilunga o mea poeta. Ia. Ile tu la fono la i nei ele o a whaina demerit points pe a maua i lau sa ilunga o mea poeta. A maua o ta ofi o ele ilunga la wala. O no sa ia e mauti noa au demerit points nga le a maua nga. Malo, aftai. Ia, manatua. Mai a foi o ftau le foi maltatu taimi sua. Ia mole atu fa aftai tele, ia mole tatu proklame fo le vai aso. Ia. Tar so i fo le vai aso fo le stofi. Ia ona to so fo le tatu proklame, ia manatua to telefon tatu no ua. Mal mlama ini so vaenga, ia mo ia ai. Tau ona fa manatu vaenga ia. Ia wai
a sala yo le tupe fu ya tong yo vai nga umala mo le tupe tong yo vai nga le vai nei o le fai tisi le botile lava le talipita vale melanga uta vale lo ye ngalo atu mata upuna su e sa o le leia e mana foi fai we le in nei minute ye e fai o ta po kala mele tu la fono il vai nga na e sa o le le fai a sito telo la talipita vale mela we ai mai sia ta vale fo ye le fia tu pulanga pini sports car fo ye le tu la wala le a inga ya e fela mai na isi ai nga isi aso matua le stavale ai mo mai po fela su no isi tu no se paka fo tu ai ya tele o isi ole pa ai po fe paka il stavale paka i mo li fo ila lo mo li fo ila la wala tu langa pa pena mala si me mala ya si le fia la val malu le tu no po fe va nga ole e paka i lauta vale e sa ngole mo ai o le tulanga ia wa o ye ni sila to sila fia ia nga yo ingo to le fiolta vale wa a o le mi paka i ona su ele o le afi i se va se to tongo ta vale la to te ave se o to te puni le o le afi na fiu le fa o le ola o le o to e se to tonga le anu me tangata le o ta vale ia mauti no ele mfaina ele ola ele mfaina la tulanga oi a o vola le temi to esa o to fa alta vale pe wa ile ao ile aso so ia to so foi le afi to fa maule il va en le to tonga le alta vale ia to ya foi le alta vale ma ne te le tulanga le wa sa no ese o te lo ma fa istanga ta so nga me le ese se va nga foi le o le alta vale ia fa ngo se ve fa ngo fi fo mfaina e to fa tu o tom sin la va en ia o le si va en o le a fa pe fo o le nga uta vale o le nga oinga o me to tino to ta vale ia me tino fo o mone i lo atu ni me ta o to ta vale le te mi le pakai o ani me o nga me ave ese ese pe tu o le keli ta vale le lo atu pe ave ese mal ta vale ona o isi nga oinga ta vale o tama tu pe fo ye pe fata la le va ya tu le tu tono ta vale ia o tale pe le pa mala molta vale fa se la mo tu pulta ono le mana o fata la le tu o le fa o so songa le ave ese ma one e fiu tanga o ye va ya tu le se me nga i me mo te ai al mera tonu alna ave ese ia me to tino ma tonu ta vale e wa te ro i wa fiu nei stanga te fai ala mo la tu ta vale wa ya o poto foi nga o ye tape ala mo ta vale tanga teknologi mata tiele e mua teknologi la vanga le po so tu la fono le ta mun mulia tu tu la fono ta pun ya mo le so ya so fa sta tele amo ta tu proclame ne ya so ya nat foi ya wa mai foi marta tu temi ya ai sa so no muli ona fa mai ele ta tu proclame ta so fu le va so fo la stofi to so le ta tu proclame ya fa sta la va sunga tasi tu to la ma ya ia mal office fa sala su fongo la mo i le ava no fo e mo e fa ta tu ta no ai fa tai fo le malu le tu no fa fongo mai a tu no fo ia ye se nga le nei polo klame wa fo le so i fo mo so i fo man ia ta tu no fo tu no le nei tu ia e me se fo ia fa man ia tu le fa unga fo le nei va ia so mala lo tu fo il sapati ia fa mo fo il me lo fo le li ta tu e fe lo e fo il tai matsani la va so asa ia o le nei tu la o te whato whawha soifua a Samoa. Soifua.
E toi whatalo whātua le whapoponga o telefon mai le sifofonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. E lua se fuluiva aso le masina le nei o Februari, ona o le tausanga oso po o le lipia. Ai wa avea le masesasi le au nanga anisio kamupani o pamu penisini a le kal, ma le Allied Petroleum, ia afianga o alato au nanga whaatekonolosi, na whaaliele le tio New Zealand, ele o mawhaio na whaonga aina masini e tutongi ai penisini i le tele o pamu penisini le atunuu mai le tae awa na leila o na ole se seo le whaapolokala menga o masini mo le aso whaupopo Februari. E tali tonu le pule o le au nanga mo talafoa le TV tolu, e iai pea le awanoe mawhai ai o na whaasao ina ngaluenga mo talafoa, pe ona iai whaasisilanga le Warner Bros Discovery le aso ananafi, le tapuni ai o le au nanga ale News Hub i le aso tolu se fulu o Iuni. Whaailo mai li poti e le o maua mai se tupe mai le malo e ono whaasao mai ai le au nanga. O le lumana e o porkalame e le oni talafou o lo o se tūlanga la matia ma le mautonu foi. Na whaalia ni se o tustala ma whaipule o le tapuni ai o le au nanga ale News Hub e le o se tala le lei mo le whaate mokarasi. Na amatalia le porkalame le AM show i le taiao na leila i le loi mata malingi o le tamaitai o Melissa Jan Crane le ai whaatautaia le porkalame ma sa molila na whaafetai mo tangata lautele ai maise le au whaingaluenga i le lango a ofea ngai le au nanga whaasala lau ma lea tala whaanoa noa. Sa whaalanga ina le ofisa whaaitu malo a le palemia Christopher Luxon i le poa na po pe ona lipotia i le One News sa vali lumo lona ofisa i vali mumu ma whaupunga o lo o tūsi ai i a whaasa o loto Palestina o lo o whaiaso e suenga leo i lea mata upu. E whaatesi ma le fitu le malo si o le mafui e na lulu i le pito i lalo le motu i mātu i le te o le lima i le vaveao ana leila whaalie le Geonet. O le mafui e na lulu e tusama le 5 kilomita le mamao i mātu i sa saai o Apahat i le loloto e 20 kilomita e silia ma le valu afe tangata na lipotia sa whaalongoina le mafui i se taimi pupuu. E o atu i le te au le afa le 5 ua silia ma le 10 tasi afe tangata na lipotia. Na pasia i le palemene le pili e fuafua e whaamutai le pūlenga o le soifua malolo ina mo Maori i lona whaitaunga lona tolu i pālota e ono valu i le 5 i le aso ananafi e pito sili atu o na tele whaale tonu o le soifua malolo ina Maori na i lo isi tangata nuu i tutono New Zealand ai maise o whaama i pipisi mama i tō mau. E o atu i le taifitu tausanga e vave maliliwa i Maori na i lo o papalangi. O le tausanga i lua afe lua na ulua i whaatu ina i le pūlenga mo le soifua malolo ina o Maori. O le asosa fuafua i fofonga ina i le talosanga a Lady Tureti Moxon i le Waitangi Tribunal o nai whapea ua tautau mia i le pūlenga Maori mo lola tau soifua malolo ina pe tai o lea ua whaanatinati e le palemene na saunoa Lady Tureti e le o whaalongo le malo e le i whaiafo ila lato whaaiunga i se anganga le lei ma ua vaai mawalalo i le whaangasolonga maasani o le Waitangi Tribunal pe tai e le o ioe i ai le palemia Christopher Luxon o lo fola pe le malo le whaawi atu o vainga tupe sa whaalu i le te aka whaiora i whaala putuputonga Maori mo le soifua malolo ina. Ua whaamaunia mai i le matanga luenga wa onga leo whainga o poloketi ua taofia e mai le tolu se lau 5 o poloketi i a onga e tolu se lau ma le 5 ua toi ilo ona o le whaatupu tele ina o le whaatupenga. Na whaailoa le minista wa onga Erica Stanford ua matua langona le whaanoa noa ona o lea whaafita auli. Ma o le a maua se whaamauninga o le lisio a onga ua taofia poloketi mga luenga ona o le siiti o le tau e whaatino ma whaamai a ai ngā luenga. I suesuenga fauna whaailoa ai e tusama le tolu se lau afe o tangata e iainga se ngase e se ase a mawai nisi e tele ina lea mana iaina ili soifua malolo ina. Na tuuina atu i le Rare Disorder New Zealand se pepa i le palemene i le aso ananafi o i ungo o suesuenga na whaia. O le toa tele na lipotia mai o ngase ia se ase a afia i nisi e a afia tele ailo latu soifua malolo ina ma leo langa i aso whai soo e whaale tonu ma whaafaingata ai le tele o me whai i aso uma. E tusama le afa le numera o loo latu tutongi ma whaatupe o latu tonga fitinga mo le soifua malolo ina. Mai toa tele whainga tau na whaatautaya pe le mawhaifoi o na ngawhatia.
Ele I maua ni waila au whaona po nei e mawhai ona maua mole to a tele o tangata, maolo o tele ina whaonga ina fuala au mo mea tinga. E la tele fitus furupasene o ila tau na tali mai e te taona siasi ini foma e se to a tolu pe sili atu, e mawai ni su esu enga, ai ole to a tasi mai le to a whana whaailoa mai, le te e naina e foma e o ala tau talo sanga. Whaaliele minista mo le soifua malono ina Dr. Ritty, e te taona ia maua se ata whaata itai o taiala mo le rare disorders, mai le matanga ruenga o le soifua malono ina i vai aso a sau. Ma ole a ilo ina whaatasi ma le pepa mai le whaala potopotonga, pe ona tu ina atu i le pale mene i le aso na nafi. O le aso whaamau malo e whaamamaluai le International Rare Disease Day i le lalolangi, e whaase furu lima whale New Zealand ua vali mateu I mo liwe lanu ai, e whaamamaluai le tāua o le sao mai a tatau o tangata e maua I ai tu ai ngase. Ua whato esele au nanga le New Zealand se ulunga li I mai Amerika, ona o se sasi la latau au nanga, na tatongi ai e tu risi le se fulutolu a wheta la, e toi sui ai le aso la la whainga malanga. O le masino Januari na whai malanga mai ai au kilani mai New Yorker, Todd ma Patricia Carriggs, I la pasese o le sau ma le toi foi, I le taua whae e tolus furfitu a whe lima se lau tā la, ma sa fuafua e whato a toi foi a aperila. Peitai, sa whaamaunia Patricia fitus furu lima tausanga, I le ngase o le kanisa, ai whato a ono la vai aso I New Zealand, ma sa la pata ia ma fautua ina le la fo mai, ina ia toi foi atu I Amerika mo se taimi vave, ina ia a matawhaia siaki matonga fitinga mo le tina. Sa whaalia le whaanoa Todd, onos fulu tausanga, ina ua wal awa tui le ofisa mo whainga malanga mo le toi suinga o aso e toi fo ai, ai whaatonu ina e tutongi le se fulu tolu a whetā la, e toi sui ai la booking, na umi se taimi o whaatali Todd mo se tali ilana mata upu, masai a tā ua, e na ole se lau tā la e taunga tā ai pa se fou pe a toi book, na ilo o pa se na tutongi mua, e whaatolu na motu tala noanga I laina o telefoni, masa whaalia winga le tala whea ngai anisi o lau whainga luenga, a o talo sanga atu le tama mo se fesosoani, na toi fo ile ununga li I New Yorker I le asonga fua le vai aso nei, ma le tala ave le lau fufonga fia o tangata I New Zealand, sa mawhai una wheilua ai, se iwanga na ai sui o lau whainga luenga le New Zealand, sa whaatala noa ma whaato ai I ai la mata upu. E siniama le se lau walu se fulusui o le Iuni o lo ngā lului le niwa na whaauluni tangi whaasanga I la latou whalewhainga luenga, ina ua le mawhaiona latou maua inisi ua mo le soifua malono ina, sa atu ina atu I tangata e lea o fia I totono le Iuni. Peita aina whaalia se pepa whaamatalanga a le National Institute of Water and Atmospheric Research, e whaapea o se ofo inisi ua mo le soifua malono ina mo sui o le Iuni, o se vaenga o tala noanga whaifai pea mo se mali lienga tu whaatasi, na tā ua e se suiso o upua le niwa, na talia le au whainga luenga le mali lienga tauinga luenga ta ito atasi, se ofo e ono pasene mo si itanga o tutongi ma inisiua mo le soifua malolo ina mawafua I le tausanga taluai, na whaalia o le ofo lava le atasi na whaia I le au whainga luenga, sa avea masui o le asosio tangata whainga luenga le malo po le pisa a ele I mai a le mali lienga tu whaatasi, whaalia le whailautusi a le pisa a Joan Leo, o tūlanga ua whaatinoina e le niwa, e whaailoa ai le whailonga tangata I sui o le Iuni, ma mafua ai le nofo popole ma le atu vale, na tā ua le niwa ia se tema, o le inisiua mo le soifua maloloina, o se whainga whaavai wha le soifua maloloina, e ofo ina atu I tangata whainga ruenga tū mau uma, ai ua I lea, ina ua talia e sui o le Iuni le ofo, la taute le imana nao e tu ina atu ia I la tau se tau mawhainga, e whaalea ngai le tūlanga o le pisa a. I taalonga, o le vaiaso taluaina whaatasi atuai se tasi o alo le aonga tāpolo Samoa I Wellingtone I a Elena tui Samoa Simanu I le taamilosanga ta ito tasi e iwa pū mo le vaenga laiti na whaien malai tāpolo a Manor Park. Samanu malo ai Elena I lea taamilosanga, ma o se tasi o alo le Wellington Samoa Golf Academy ua alu I luma lana tau mawhai I le taalonga tāpolo. Ua amata fo iana o aonga ta ito atasi, ma le whaia onga, lea e whaatautai ma whaia o ngā tāpolo I asto o nai, mo lea o ngā tāpolo Samoa I Wellingtone. Tala fau ia me lisi ufofongo le lau mua mo le ni vaenga o le aso.
Whatalo whātu le isi whaopoponga le ni o tātou telefou mai Samoa e le tautua a le seu whonga le moa. O tapena le ofiso whinga whaiva nisi o ta iala matula whono o le anga lulue manisi o awhio anga le atunu e aia ia ilo mawhaasalanga mo ilato e le usta ia o no le tūlanga o mai ta wina le whaalanga ino le tele o amuringa te whane o le atunu mai nisi o whainga whaiva o lo whaatino e tangata wa manatu el matanga luenga e te taulo o le whaia se ngā ioinga o na o le tūlanga le anga iatu le lumana e le o toi umi ai a tili ei o na wha ai titiari a maua le atunu mai wha le tonu a maua. O se tasi o awhio anga e au fiai whale a si u leo o tā pena o ngā lulue whaatasi nei malantanga luenga o whainga whaiva e wha au ngāta i ala matula whono ia e tapu ai i eitu ai ngā whainga whaiva i o lato ngā te whale. O le ama whaiva e le marusi ango ia ta i ala ma tula whono i o na whaasalanga. O na whaasalai nai se o se tasi e se maita ngāta o whale a siu e maua i o lato ngā te whale o lo whaatino i eto i ngā whangotanga. O atu watu e le whaamasinonga le masino mati e a mate lo na ilo ilo ina le mata opua te e se tasi o televous fulli matau sanga le matua e ona mōri anga na mōri a i e mtanga luenga o leo leo e lona umia ina leo se au penga matau tia ma le tau mawhai e wha o ni manu atu ngā i se tangata. O le mata opule nei na whaamawina pe na ripotia e leo leo na oso whai e le televous fulli matau sanga le le matua se ta maa ave taxi e limas fulto sango le soifua a o malanga ai le li i le taxi e le ta maa e fitaui le sola SM o le televou me le ta male a o lo whaia kole ni ngā nisi o le au ta alo ale tātua tenu e le no whanga i tuana i mato a bea na tuli loa i la tau i mapoe ma momolia ni ai i le ofiso leo leo i tuana i mato. O lo tau fia le whaalau i loa so o se vaenga mawhai o nei loa ai lea televou ma lona swafa o na ola tūlanga lai titi tele. Wa mōri mawina foel mtanga luenga o leo leo le tua tele o tūpulanga i lalo le tausanga le nei o lo tau fia tu lava le mtanga luenga e le ngato whala au whaasaina ai o sori ngā tūla whono e au fia ai mal whaatupu whala vilave le taulanga e a fia i nisio tangata lau tele. O le sole o le a mata sai ni e le pahenga lo na lua, o le poloketi o le miliona tāna lo na lua. Peitai na whaalia le sui o le matanga luenga o tina matamaita i lo ngafa ma le nei poloketi. O loo iei lava whaafitau le o mai le temi nei. Mai onu whaalave lave nai le ato le talaina o se leni vaenga lo na lua. A nisio i tu malo e leo ato atoa tu lava reporti o vai ngā tupe na whaamatu mua. O le tūmalo whaasale le anga numera lua, wa talo lana whontanga le whaai unga le vaiaso le nei. E lātou te ilo ina a tili, le tala o le se lau fitu se fuma le lima awhe tala, le o lātou tali tonu pea, e le o manino le tūlanga na whaao ngā iai. Na whai loe le sui o le whonu whaavaya le tūmalo, le tamaya sa fōa sa sangi, wa ia whaafetai le fionga le whaipule o lo lātou i tūmalo, o le ua ia whaamalama nisi o vaenga sa le maamalama i lātou, e ana le e le tūstupe sa te wina le e le whailau tūsu e le whonu whaavae, mai lava i le āmatanga. Whai loe sa fōa o le whontanga o le ausui e le whai ungo le neiva yaso, o le aino tonu ai le isi la asanga, ma ua manino foi o le salau lima se funuafe, na whaanganga i lalo le bloketi lava le nei i taiala ua whaata ati atu, mo le tutongi o pili o lisi o lo whaatu i nai nisi o ofisa o whono whaavae, e meise o tutongi lau whainga luenga o lo ngā lurue ai, lea na ia wha ai loa, e le i o atu i le komiti o le whono whaavae lea se leni, wha o popo i e ma le lua se fun ma le lima awhele na wha iloa ne le sui o le ofisa o le mtanga luenga o tinama tamai tai, le o lo tali mai pe le mtanga luenga le wha ato pepa, o le wha mani nonga o le wha o ngai no le se leni atoa. Ma ua wha ai loa nea i le sui o le ofisa o lo ngafa malpolo keti, i sui o le whono whaavae, a whai ai le ma ua lava le mani nonga o le se leni, o le ato ese mai lo le vaenga lo na lua o le se leni o le bloketi,
le ua whaangasolo mai niso I tūmalo mo le saini ina. O le mata upu fo ile nei na whaate e le whionga o palauli se tasi o lātou matai, au tanga vaia upa, I lona tā pā leo se kopi o le tāla o le whaonga ina o le tupe a lona I tūmalo. Na o ane mle tā upu le whaamsinonga, ma polo I e le whaamsinonga o whanua maswafa le whionga, e nei ato e wha e le lātou matai, na o lātou whaate ina. Ma le tala whai umai lava le whaamsinonga, o le aso limo au kuso le tausanga le nei, le ua tu ina tu yei le whaamsinonga, o le a manta whaanga solo lole su esu enga le mata aupo ui mōri angai lima, o lo whaasanga e se whaafia ngai ngō se tasio e ka le sia le atunu, o lo ia te ena mōri anga na whaatu langa mtanga luenga leo leo whaasanga ia te ia, e tu saai o le tangia niso le ka le sia na whaau watu I le matanga luenga. O mōni angai lima e au fia I le whaonga ina leo se lenye le ka le sia, ma le tūlanga o le whaia leo ni whainga tau whaase se. Ma o ia mōni anga uma ua whaamao ni al mtanga luenga leo leo, o loo te ena uma e le hari I whai whi au. O tala fau ia mōni nei a sutofi, manuia Samoa, whasoi fuia. Only I
le fa forma tau tua si fonga lo mo ni teimi o le auli ya fa malo fa tai le wo so fa minute o te nei le se fulu ma le lua nei fa fianga o pese no mai ata tu telefo ya fa ina misi a ata tu telefo te mo le ngol Facebook o Samo Capital Radio e fa pe fo ile na YouTube channel fa na yanga iai e te fa fonga iai e ma li fo ile fa longo tatu telefo ni na wa uli le na tapena ana ya le ta uai ya le fiseta io wala se rufuru ival nei o February ya ai wasasi e la to lo tapena ina le wo nanga ya ni se opamo pensini ya o nei tau tua uma pe e fa nga teknolosia alo inga la wangalo na tu ile se rufuru ival February fa le tonu i no male wo nanga ya tarusia ya uto fa le le taimi ya taimi nei la fa wo pe ta to musika o le auli ya se ya tar tasi ona kolosi atu leo tato o nanga i tato tuno i Samoa. Ava Roger Solo au tato fitu o New Zealand. Fafafonga mai pea i le si fofonga o le lau mua.
le tai o whanelo ua fue fue sisina le tai o whanelo so pelele anga o lo fa amo
uma oe e tasi lota ua ia afu o tatua auna ua mawai atu e tasi lota fatu o le loto whapea mamanatu usoe usoe o le alofa nei mate momoe tacha so o tuli so o tau au o a uma oe o le whaavavau usoe usoe o le alofa nei mate momoe tacha so o tuli so o tau au o a uma oe o le whaavavau Totoa masaa I le pala pala E le o se isi o sio so lava Me ai o se whaamangalo Lo toa lo whamale whaamangalo Lo tau tunu whaamai le atua Le alofa ia whaamua mua Si tai o tamatua Le lumana I le amota ua Usoe Usoe, o le alofa nei mate momoe Tacha so o tuli so o tau au O a uma oe o le whaavavau Usoe, usoe, o le alofa nei mate momoe Tacha so o tuli so o tau au O a uma oe o le whaavavau So tuli so tau au o a uma oe o le whaavavau Usoe, usoe o le alofa nei mate momoe Tacha so tuli so tau au o a uma oe o le whaavavau Se whaanoa noa ile nei tala ua e mai tinga Ia mato talo sanga I le atua le tama I se ama noa Ta whiwai ta si a oi Lo mato wha moi moi Mato te le whaia Le whinga ngalo le tama Ua amiga I le nei ola Se me a whainga ta O o atu ina Lo tino a le tawaaia Manaya tala mali So se tagata Yo so aile ata Ele ngalo lava Ile anga La tato mafutanga Yamanu ile malanga Lupe ele ngalo Oi ia so
Little fafine pele afaye ga isise la voi vongava chele la tatoma futa inei mauta usa tewi lo wanganga lengalo winga family ngata ile tatova fa afetai lava imea umawa efaya mole aiga fa afetai lava imea umawa efaya mole aiga Ya fa fianga su filo yo le nei taimi o le uli ya fa malo fa tai le wa to e se full family te o le tane o le tasi o le pese na fa tuina stasi o le pese so fa ya fa manu ya fa tau dis wingo o wala le la su ye li tu o wala fio e ta vale sa mo ya le terminate la ya le la wa tau nu lava ya le sa no nga fo ipo le na to fa tu pese o le o to e tau matau ye pe o le o to ya vale le o tau matau pe sui me fu tam tau le ma lo la val fai o fai val ne yaso alo fa tu nei matu tausi alo fa tu foi por kalame fa sa longo ne yaso a vita vale u malava le ngata ile
ia o la tau lo fianga i mga luenga i tono whalwhai ngā luenga so se ngā luenga lavo e ngā lue ai ma lor tau ata i o toi fo tai ao toi au tai ao i o mo fo ina waso ngā lue o nisi o niva yaso o nisi e wha o pia i le so toi nai male sa ia o te lava i e umatai ao a o ngā whape foi ia mga luenga nisi o le nei tū la nei minute o nā tau lunga leo whasa launga i Wellington e a ki lo lau Facebook ma lau YouTube i Samoa tau tua matsunga ta se Salem Sam ma tato ofisa i nā i lalo vaya. Nei la so duas fruiva le masina o Februari ma duia tele lo waso i fua pe whape o nei lo was whanau. E se a ia ona whamanatu as whanau i la tonso i fua le so fruiva i tau sanga uma pe e ta i wha tau sanga whatoa whamanatu. Le foila iai le taimi le nei. Mo tau olo mai moa mai tātou ata ia o le tasi nao wa inga i nu nao matatufu ia le ipata e ili fale nao sa le tonga. Pe ono tau mai moa mai iai. Ia ona sui lo leo me po ata wha solo tu ina i loto whanga i le tō sua. Ia maisi ata na pu e mai ina i tuare mta whanga i le Return to Paradise. Ia maisi ata tu ata le tala whātai o pia. Ape nā la vale anu whero lua i tātou me po ata. Ia e oto mai wa inga mātang o fia ru tātou tunu. Ia so ia maloto i fialu sa mo. Ai, au wa inei matawhanga i sa mo. Pēnal wa inga le wili tātou me po ata le taimine. Wha pia ana wha apea ia. Wile le mole, tāi le ofi. Tele o le o mo matawhanga. Wile le a tāi la le ofi a oka. Fifia ise tele o ni mo lauli o ia ina. Ia, wha malo fo i lau whangota le tufa. Awa tele ia e tūle isa, te tango atu ia uma fo le fau ia ua tuai. Ai a tufa. Ia e te lati fo i te tala ua felisi aso e toi manuia fo. Ia le awha uau nei whawhiwhianga o le au ni na minute o toi o tātu whasalongo e ni usina nei. Tau tua si whonga lau mua toi sifuru minute o na tā leo tasi.